o te o folofa ma whaatalo whātu i le atunu o le nei tai au fau wha ma lor folau manuia whaafitai le tua lana tausinga tai mailo sa i fua mo lo ola u tātu tui whiloa i le tai au le asong fua o le asa luas fulu ma leono Januari lua awhi luas fulu ma leono o le waunanga ma le tautua le nei a le siu fonga le lau mua tālofa lava a mai alivi inga o le tua mai le kālesia me totisi Sāmoa 11 o le pese wa whaingoina o tau uma sila e ona saunia leo le tatalo e amatalia ia tātou whaasalaunga o le nei tai au fau tālofa lava. Tātou te talo. Le atua le tamā, le atua le alo, le atua le angangasa. O le atua lava fio e mai le vavau e o le whaavavau. O le atua lawa fio o le amiotonu, o le atua o le whamaoni. O le atua e mali ai o mātou mana o I mea le lei umalava. Le atua leo o momoli mai lo mātou wola le nei tai au.
ina ua e whanua foi mātou I whangunga le lei. Ina ua whafouina le ola ma le malosi fou o lau whanau whātua. Le fō mo moli mai no mātou ole le nei aso fou e whaupopo yaso le mātou whainga malanga. Malo pule e whawhetai tele le atua I loa lofa ma loa le lei. Ua le tū la fo ina lava loa tunu. Mātou te whawhetai ai o no loa lofa tausi mai. O mātou maua I whamanianga le nei tai au le taape atu fo I o lau whanau o loa tunu I whiau mga ruenga. Ai mai se fo I o nisi sa whiangai mga ruenga le pō ana pō. Ia whawhetai tele le atua wa mātou te talitonu. E tele I tū la fo ina lava lo mātou wola. O mātou whawhetai lau whamalolonga. E ala o mātou mai. Mai se fo I le li ie tu ina tupea o mātou tamā matina mātutua le tapua inga loa tunu. Ia mālo pule whawhetai tele le li ie lau tausinga ma lau taitainga. O mātou mai fo I le nei aso mātou te tatala le mātou le tio whalongolongo. O le mātou tautua whai pēa e momoli atu I maota malawa. Mea tutupu ma mea ole atu tupu ma mea sa tutupu. Ia ua fo I le whaafonga tāpua I roa tunu. E nā tau te sila fia mai loa ai mea. Ia e sawa wali tonu ai I mātou le nei aso e meiso le mātou fo lango tau amata le nei tau sanga. Le mātou te whaafitai ai o no awala ese ua e whaungaina. E wheso tai ai o tangata whātua tua. E o mātou te talo le li ie. Ia e alofa mai le nei aso. Whamamalu mai au a au I le tautua whai pēa lau le tio. Ne ma whai pēa o na mātou whai anei ngā ruenga. Ia e silisili ai o na mātou vi I ai o elo mātou tua e le au noa. O mātou te talo ia e whamanuia I o mātou tamā, tina mātua I tonu maota malawa. Maiso tu tonu maota ngase o lo whaata o tolia I la tou. O no ti ngā o la tou tino e meise foi o whamai. Ia mātou te talo ia pa I atu lau whamalo longa mo I la tou uma. Ia te talo foi I whenga soloa I o lo atunu le nei aso le li ie. Ia mua au muri au lau o fio ia la uma mātou te uia. Ia e whaatau nui na I foi fuanga le tangata lava ia. Mātou foi mātou ainga. Ia o mātou pepese ma vivi ma vi ia oelo mātou atua e lea unoa. Ia o mātou te talo tātou malau o fio le amatanga le nei tautua. Se ia o lava I nai umea uma. Ia I ulava I lovi inga. A o mātou se maanga sala le ie. Ia mamama ngalo I toto pa ia o Yesu Keriso na malingi lunga le sātauro. E wha ngalo I nai mātou le tangata anga sala. O le lava le mātou te talo, e ala tu lava ia Yesu Keriso le mātou ali I mali whaola ua ole mavala awa tuai nei. Amene, amene.
O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
anti tala hia. Estero fifi falo ile atau le tayao. Laugh of the morning. Sufong lo mua atau le tayao. Le tata por kala mele ata le taia o le nei tatu te felo I lungo pe o le pe ona tu mai fa salonga I le aso forele e le nei taia o le taia o le nei o le aso ngafua o tatu folau I le toi vai aso le masina le nei e o Januari e mai al masina Januari le vai aso nei I le aso tonai e ona mata le o le sa nei le Sāmoa mo Februari ia manatu sa manuia malolonga o le pono po ma le tulanga sa ilfa unga le vaiaso ma ftanga fale ainga fale kalesia e le neu toi fa ngoi tatul ni so fo fa popo lo so fu mo lo ma lo so fu ma lo fo la ma file atu sunga I fa finga ngam fale tua e nga te leo na tamam tina ma tutua ma lo so le tunu ma na fa na uta lo fa lava e te tonu lava e o lo anga le ya tu le li ya te o msi wainga e nga te leo la tau fe malanga I ia nisi tau no mai nisi malanga ese atu ia manolo malanga manuia na to wainga tono fale mai me fale pui pui tono nga luenga o la uta vale ia nga tai leo tono wainga e tatu mutu tau malo la velo sa ia leo wa se la velo tatu sa nei tau sanga na to na wa o lo manuia nei tai au ia o Wellington la vai ma ni usila nei le aso fua ia nei le aso malolo au kilani la to University Manatu ia o tele ta faonga nei aso mfofuanga fale ainga fale kalesia ia mutino ia saonga le mu o to uma ia kilani nei aso ta faonga la fenga ia ma fuanga fale le tangata le vai ia au si fonga ne lo mu am tele le tau tua tau la tolu le fia na nei le la tato mafuta ai fa wala lo mo to tato fa salongo le tato YouTube channel Sāmoa Capital Radio, tato Facebook, e o le website le www.samoacapitalradio.co.nz. Ia ma le tato wala leo le tasi ono tesi ma le tasi fa mo le te mo ma yelo leo le nei tai ma lo so vua. Pa filo I tato wainga lo mafuta ma nei taimi. Profiti veto ai le mafuta ma I utongia le ipata. Ia o le sunga ia Simeona Suena. Ma yau kilani epi faleolo ma lo so ifua ia ulalia le manua lo fitele atu po kalame sunga Joseph Willis Simmons malo ia mesi fo sunga ia wena fuvai fatalo fatu ni taia Rachel Manuel malo longa uto yau kilani ia tiulilo lo fitele atu po kalame ia pali ia mesi ameria fa mona fa fo wina tani elu ma no fa tai ia maletua nei le so malo lo kilani ia le vaso le sfrili le so malo lo ni usila to ia ole waitangi e fua ia fuanga ole nei vai aso ma na vai aso ina wolua se furu mal fitu minute o te nei le tu la fitu ta lo falava maloni ta to uso te kelau ma ainga malava sunga Ellen manuia fe ole nei aso ia sione tu pa ia lo te leatu por kalame pa tai ma futu mai ia sunga saulo fa ia manuia te le tai Saloloa ale fa amalo ina lengoa le nupuna o fanawai ma o la fia Sāmoa lo punu moni a o me fa amaoni lo Sāmoa la fanua vale loa lo me ka mala
a lot of places just to roam and wild and free. Le nuuna o whanawai, ma o la fia fiai. Sāmoa lo unu moni, au au na iai ma le wha maoni. Lo Sāmoa, la upanua vale vale noa. Lo unu na wala wiloa. Le nuuna o whanawai, ma o la fia fiai. Sāmoa, lo unu te no foai. Lo Sāmoa, la upanua vale vale noa. Lo unu na wala wiloa. Te nuuna o whanawai, ma o la fia fiai. Sāmoa, o lo unu te no foai. Sāmoa, la upanua vale vale noa. Lo mena wala wiloa. Te nuna o whanawai, ma o la pia piai. Patala whāturu tātou tala o le tau mō le nei tai au whamira ofisa le vai tau e mātele na langi le lei le tau le asole nei. E o tūlawe le asfrile winga langi le lei o le tau vai ele mātele la ka piti manu tū ka piti ma whanganui le so ia i il teimi vai nei timu mātele na langi le lei le tau le so tau naki ma manu leo te whasa o atu ka piti ma whanganui Fesusu ia i winga le tau le so ni steimi e timu ai ni steimi vai ele mātele la. Ia te ulu timunga i Taranaki ma le nuleo mana watu. O tau po iei nei timunga le soe langi le lei le tau Wairu Rapa ma Hawke's Bay wha malu malu le tau e Marlborough. Le malu lua le so i inu nei a mata mai le sifuru lua anga ilunga sifuru ma lima. E ma whanwhana lo i lua sifuru wha solo ilunga lua sifuru ma le wha. O na vavaile le tūlanga ia o le tau iau gilani le so ia na e susu iai winga le tau e peo no vai e tu iai. Ia pio na whaitau tēne ni tai au, ni stai me vai ele mātau le la. O le wawaile motu i sau te le so, ti munga tanine ma inu wekako le langi le lei tau Queenstown, makala estete. Ni stai me ia ina le pito ilunga, i ne le soni, motu weka, Picton, ia whapea, ia nisinu o loa tāna iai, susu ia i winga o le tau le asona nei. O le malu lua le ea le motu i sau te fitu anga ilunga sifurma le lima, ea mawhanawhana, o le sefulu ma leo no anga ilunga lua sefulu ma le lua. O na wawai lea i lea o te renga o le tunu nei aso, e mātere ina timunga, i le motu i mātu nei se i wanganari tu i sasai. I le motu i mātu nei a matamelewa i Rotorua, Whakatane, Gisborne, Napier, Hastings, na e vai le mātu le la i le aso nei. O le wawai a pia e whaititi lia le atunu i a pia, tolu se furu le fuwa e vevela lufuru ono le e mawhanawhana. O le angoto ifo le lai le so Wellington i le toi sifuru minute le iwa nani le fiafi, e oso e le la tai au sifuru fitu minute te ai leono le tai au a tai au. O le fuwa le a malulu i Wellington e mauna nutua oi, ia o le sifuru lua anga ilunga sifuru malfa, e a mawhanawhana e sifuru ono anga ilunga sifuru malvalu. Tala o le tai ni yaso Wellington e ia sua le tai i le toi lua sifuru lua minute i le sefulu ma le lua i le auli pe le tai toi 5 minute le ono le fiafi toi sua le tai le tasi minute te e le sifuru ma le lua i le vavea wana nei o poli lua pe le tai lua sifuru vale minute te e le iwa i le tai au nei sua le tai i le toi sefulu tasi minute i le fa i le fiafi ona toi pe le o le tai le sefulu na nei. Ia le tala na o le tau ma le tala o le tai mo le silfia le atunu ma le au whaafonga. Ia manuia tele ia fuafuanga o le alo tu iai. Ia ele o tu ua i lava, ia la tu e lafo la tu se le ni Sāmoa na ia inga. A manu lava le anga le le, ia o to tele o tātou le no foi nei. Tausi nei, tausi mi Sāmoa, ia manu lava le anga le le. Tasi tala ni usila maula utupe Australia valus furfasene. O le tupe Amerika e 5 valusene, tala fiti le o tala alua valusene, tasi tala ni usila maula tupe Sāmoa tala 5 ma le 5 sene le lau manaia.
paanga tonga tasi ma le tolu o le paanga tonga i le so. Tasi talani usila, maua lau tupi Sāmoa tala 5 ma le 5 sene i le asolo nei. Ia mahalo lava le anga le lei nei tatu ainga i manuia fo i tai au mfuafuanga le awhianga iai. O le avarau whamarianga wa soifua mo i lata umana soifua nei aso. Ia, neo folo fatu le po kalame whamanuia lo wa soifua tu maulava le imeli. Aso whanau at samoacapitalradio.co.nz i manuia tele ia lo aso soifua. Al tus whaitau le aso nei o lo maua tusi al tusi le maua. Ezekielu esfuru valu whaupelu fitu. Ali liu ese foi le ua mioleanga ila na mioleanga na ia whaia. Ma ua whai le a mio tatau ma le a mio tonu. E whaolaina e ia lo na nganga. Mana ia foi tau nei aso ia lo manino lava. Ia e fina ngalo ale tua e whai le tangata le a mio tonu. Ia ma le a mio e tatau. Ali liu ese foi le ua mioleanga ila na mioleanga na ia whaia. Ma ua whai lea meo tatau ma lea meo tonu e whaoleina ia lo na nganga. Ia tatou whaia lea meo e tatau le whinangalo lea tua, ia maisi o tangata. Ia ma lea meo tonu, ia maru ia lo wasa i fua al pese le neima le tani fore vao, whaminu ia i utou wasa i fua.
Ia si mai lau whaafonga o le tue tepa itua I mea na tutupu le aso le nei I le tala whaasoropito. O le aso le nei I le tausanga e tasi valu whaafaa na taunu waiko vana Fitzroy I Wellingtone. E su e se whaalawelawe na tupu I tutonu o Wairau. E to o lua sifuru ma le lua ni tangata na nofo ia Wairau na fasi o tia I le Wairau Valley I le maasino iuni I le tasi valu whaatolu. Na iaise manatu o ko vana Robert Fitzroy na whaasosoina le ngati toa ini ngai o inga I le tarafia ngai ale au Europa ia na nofo ia nu. O le whata wa inga mua pito sili lea o na onga ma whaonga nai ni a upenga I le vao maori ma tangata papae na nofo ia le atinuu ina ua maea le saininga o le whea ngainga I Waitangi e toa wha maori na malili wai. O le asana nei I le tausanga e tasi iwa waluwha na matua mawhati ai Southland I le titele o timunga na whaamawinai e tusa ma le valu wha tesi ma le valu milimita le mawalunga o le suatimu na mafua ai ni lolonga titele I awala o nisi o nu I Southland e au fia ai I Niwakako, Riverton, o Tautau, Tuatapere ma Bluff na o atu I le tolu mita le loloto o le suavai na whai na ai malai wa lele o Niwakako tonu o fale wha atalitali ai pasese. E tusa ma le afe lua se lau ainga na le mwhai o na toe nofo ai se isi I o lato ufale ma le silia ma le whaafe tangata na ave sea mai o lato ainga. E sili atu ma le lima afe tone le mamafa o mea tō tino na whaaleanga inai. E whai tau se lauta avale na lolo vaia na la foai e le I toe whaonga ina. E le aini so ifua na mai mauai, peitai, na matua onga lava a fianga I whaatoanga ma la fumanu. E sili atu ma le se fulu lua afe ma moe, tolu se lau tolu se fulu me tua olo, se lau povi, ma oti e fitu se fulu ma le lima, na maale le moai. O le tau atoa pe a whaatu peina mea tō tino na whaaleanga ina ona o timunga, I lea tausanga e tasiiva walwha, e 5 miliona, po ole se lau fitu se fulu ma le 5 miliona tāla, pe a fua I le tausanga le nei lua afe se fulu ma le ono. Ole aso le nei tausanga e tasiiva waluono o le taalonga la kapifa Amerika o le Super Bowl lona lua se fulu I New Orleans. Na ve aile sunga a mosi ula mosi ta tupu o hona lulu Hawaii matangata Sāmoa lona tolu e tutonu o se au ale Super Bowl. Ai na ve ai foi matangata Sāmoa lona lua e ta alo I le Super Bowl. O le tausanga e tasiiva valuiva I le aso le nei na whaamaoni ai o le afionga Reverend Barbara C. Harris e 5 tausanga o Boston I Amerika na filifilia e avea mauluai e pikupo tamaitai lona lua e tala whaasolopito o le ekalesia Engelani. O le tausanga e tasiiva I wafitu I le aso le nei na avea ai le alii o pio a lika sanga poluchele ma tangata Sāmoa lona valu e tutonu o se au o le Super Bowl ai o le tangata Sāmoa lona fitu e ta alo I le Super Bowl. Whaaftai. Ola vana whaafonga I tātou tala le te masani le aso tai au. E o le teimi le utoe se fulu man le 7 minuti ona tā leo le valu. E o le whaatua I lei whaalili whaafutai le mahuta mai whaamawaenga Saufai. Hapea te lisi Augustino. Malo lava ia whaafutai mo le whaasoina o le tātou Facebook. O le ngatai lea ia o le mahi moa le tātou YouTube channel. E whaapea le tātou frequency. Mo la tau e whaingatana mai moa e mana. Ia le ki o le tātou website e le nāti whaafongai. O le www.samocapitalradio.co.nz. So se furora minuti o le tōna tāne o le valu, ia maduia tele le tai au ma le amatali o fuafuanga le tātou tino nei whawhiwhianga o whipese.
tāpira mai tātou telefou tātonu le valu le tai au nei.
Tarofa wa o le tiongi e fafo au lalo o le tia maa pa fonga mai pea i le si fonga o le lau mua i Wellington.
Lua minuto no turn tane hole tu lai valu fa fong tato tala fau le nei tai au. E fa tala fatu ma fo Eric ma lo se fu la pepe tinonga ya ma lui tele le tai au. Pa fianga ma te ma au fa o tanga. Tala whalama I le nei vaenga o tala whau. Tō tele I o tangata na awai se sauni ngā lotu wha apitoa, Vigil, sa whaia ana pō I le malai o le Maunganui Park. Manatua ai ma talosia I lātou ua whanoro lātou soifua I le solo ele I le maunga o mawao I le ai o Tauranga. Liputia mai le whaatasi atu I ai o le palemia ia Christopher Luxon, ai whaapele minista o pūlenga o whaalawe whaafosei o Mark Mitchell, ma le pulenu o Tauranga ia Mahe Drysdale, ai whaapea ai fo I manisi o fai pule o le palemene I lea sao ninga no pō. Na amata o na anga I atu tangata mo lea whaatasinga po le itu lai valu I le fiafi, ma e tā ane le iwa, ua matuato o tele lava I lātou ua whaatasi ai, mo pese-pesenga matalo sanga molia, ona o lea whaalawe wailonga o na mawhati ai le to tele, ona o soi fua ua mau mawai. Whaalia mai stasi sa awhi ai le whaatulanga ina o le nei sao ninga o Rachel Bailey, o le to tele lawa o tangata nanga I atu e fia whaalia no lātou langona o tia lofa, mo a inga uma o tangata e to ono ia ua mautinoa, ua malili wai nei whaalawe le waweao le stofi tal wai. Sa whaalia fo ilo lātou nganga whaawitai, I au nanga ma le tautua, amata ngā luenga au fi ai leo leo whaapea le fans, maisi au nanga fisoswani, o loo a fia I ngā luenga nei, e le ngata I le Bay of Plenty, ai whaapea fo I maisi vaenga o New Zealand au fi ai Gisborne, tai Rafiti, ai whaapea fo I Northland, ia sai longa nā whaina I lo longa ma tā whenga mamafa I le vai aso o mawai. Nā tāo fia ngā ruenga I le tau sā I lia o tangata o masarumia o lo tanumia I le soro ele I le maunga o Maunganui Tauranga I le sā nafi, ona o whae te tenga I le saunga le mū o lātou o loa fia ai I ia ngā ruenga. O le latalatatu I le sefulurua I le aulia nafi, nā tāo fia ai ngā ruenga nei I le elina o le palapala o lo tanumia I se vaenga tele o au tafa o le maunga,
ma fu le ona o po le ngai lo no to solo I fo ilalo o se vaenga o le maunga o lo a fia na te tala ai le San Nafi le Community Care Centre le he mai aroha I Tauranga mo tangata sa ngā solo atu e fia whaalia le nganga whaamawau ona o tangata o mautino o whano le soifua I lea whaalavelave whaalia ai le pule nu o Tauranga ia mahe Drysdale o mawhatia whaatasi tangata o Tauranga ma ainga o I lātou ua mariri wai le whaalavelave ma te utia le nei mai ua whapeo na whaawa noa ina ai le Community Centre e wheilo ai ma whana ai o le astona I leana amata mawai tino maliu tangata sa tanumia I le solo ele le nei peita ai o lo tau mo whaipe sa ilisi e le I maua o le aso fo I leana whaasalau I nai whaalau I tele leo ia ingoa o tangata e to ono ia ua mauti noa na a fia ai lea whaalawe lave o la tau nei a fia ai ni tala vau e ta I se furu lima tau sanga le mātutua whaapea ni tina se to lua e ta I fitus fultasi tau sanga o le soifua ai ele ai se tangata Pasifika o a fia ai o le totele o tangata nei sa tanumia la tau camper vans ma ta avale ina ua solo I fo iai le palapala I le malosi o timunga na a fia I le vaenga o le tunu o I le vaea so na te nei o le vaenga tonu na tupu ai le whaalavelave I le au maunga o mawao e ai le paka e whaao ngai tangata e tonga la wapi ai ma paka ai la tu ta vale ma camper vans mai ma sani o na matua tungu le no fuanga I le taimi o aso malo lo le tau mawhana I isi vaenga o New Zealand o lo wha wau fo inga ruenga I le tauto e wha lele ia I o mea na wha lenga ina I lo longa ma ta whenga ma mawha na a fia ai e pei o le tu malo Northland I le vai aso Tarawai. O le wha lave le nei le tu malo le Bay of Plenty ua wha lia mai wha pea a tonu o se wha manatu ta ua lea e sila fia ai o mea nei o solo ele po o landslides o whaalawelave au pito I mata utia lawa ia o le mau whaalawelave whaale natura e a fia I pē New Zealand mai lea taimi I lea taimi. O le vave ao le stofi I lea na solo I whaise vaenga tele o le maunga o maua o matanu mi ai ia le vaenga iai le paka mo no whanga e whaamautua tu iai tangata tā whao lea o mauti noa le whano ai o le soifua o tangata e to ono mai o lo whaia pēa ngā ruenga I le tausa I lia o lātou tino. Ai sa mumu atu fo I leisi solo ele I le pitanu ingoa o Welcome Bay I ta ranga lava le fo ina mari li wai isi tangata I to lua ina ua tanu mia ai lo la tau fale. O nei whaala velave na tūlei mai le tau whaai unga o le vaenga e whaai ngoa ina sainisi o le taanu sanga o winga o le tau e whaai ngoa ina o le lanina cycle lea e masani o na matua ma mawhai ti munga a fiai I a vaenga I mātū o New Zealand. E iei vaenga o New Zealand sa wha mau I nai le sili atu I le lua se lau milimita o le sua timu na pau iai I le tonu o le lua sfun ma le whai tu la a o le itula I mai I solo ele nei I le Bay of Plenty o se a whainga ua mau o lungatu nei lo le tūlanga e masani o na adia di mai ai ia ni solo ele. O I tu malo e au fiai le Bay of Plenty va pēr le Coromandel, Northland, ma tai Rafiti, e au pito I a whai na ngō fia tele I ti munga ma mawha, ma hua I o na tūle mai ni solo ele. Wha maa maunga na amata mai le tau sanga tasi valu whātoru o I loa ai, e au pito I to tele atu tangata ua mani liu I New Zealand ei, o na o solo ele, whaatusa I isi whaala velawe whaale natura e pei o mawhui e ma maunga mu e pāpā. O le fo I ua I loa I suenga, o le vaenga lea na tupu ai le whaala velawe I maunga nui, ma le taatianga o lau whanua o lea vaenga o New Zealand, e tele ni solo ele sa te tupu ai I aso ua tuanai. O lasta nai na mawai le tino maliu o se tangata mai le waitawhi o le Mahurangi River e lata I Warkworth I mātua o Kilani le ana ta whea ai le ta'wale se li au tau mawhai e sopo ia leisi tu vai I le taimi o ta whenga malolonga mamafa I le aso lulu taruai. O sa ilinga sa whaia mo le nei tangata I leo maisi au nanga la vea ai
lea na mawai le tino maliu le nei le fiafi o le sotona ai. O le a whaia ia tūlanga masani e wha mau ni ai po o i tonu le tangata ua maliu ai e tari tanuina le leo o le tino maliu le nei o le li lea sa ta whela na ta male le solulu wha alia mai le leo o le avita male na le iloa o se tangata mai Giri Pass e fast full fidu tau sanga le matua sa to lua i la ua malesi tangata i le taimi sa tauma whaia i e sopo ia le la ta male le waitafe ai na ta whea ai le ta male sa ma whaia na whaasauina leisi o i la ua nei ai leilo ai le ta vale whaapea ma le ave ta vale le ua maua i le taimi nei. Ua whailo mai se fuafuanga a le whaapo tongo tau i o whaalawale whaafosei po le ACC e tau fia ai le ono ngau o se vai ngā tupe o i le luas furuono piliona tala a lea whaalapo tonga tūma o tia le malo. E manatu le komiti whaafoio le ACC a whaie le whaatino ina nei lea fuafuanga e mautinoa le o atu le whaalapo tonga te lea le malo i se tūlanga o le a whainga tai o na ngawhatia ia le whaawawina o lana au nanga anga i atu i le lumanai. O se vaenga o le fuafuanga e au fiai le whaawhainga luenga ina lea o nisi tangata whainga luenga whaapitoa i le pū lea o ngā luenga ato ai ma le whaititia lea la whainga o tangata o lo lātou maua pea ia le so swani mai ni manuanga e le matua onga mati ngā ina tele. Whaalia mai e te ifono o le community whaafoio le ACC o Chan Dawson ua maita wina le whaato o tele ina peo tangata o lo maua le so swani mai le whaalapo tonga le nei ma whaatu waio na toi foi e whai ngā luenga ai mai se lava i lātou e le tu ngā tele pe ti ngā ina tele o lātou manuanga mai o le mafuanga leo le alu pe i runga o le tau au nanga o lo whaatino e lea whaalapo tupotonga. O le tausanga na te nei ta au e Dawson sa whaalu i nai e le ACC le au whainga e tusa ma le valu tesi ma le tasi piliona ta la i le tau mo whaalawelawe whaavosei whaapea le tau o le tonga whitinga o tangata na manunua ato ai ma le tau o ngā ruenga mo le toi whaahoisia o lo lātou malosi. O le tausanga fo i o mawai sa whaamawina ai le si tia lea mai le se furudua fe tolu se lau a ngā i le luas furufaa fe lima se lau o tangata na o lātou maua ia vai ngā tupe fsosani mai le ACC vai aso taitasi mo se teimi ua siri atu i le tausanga a toa. Ua whaatauinai e le ACC a whaie le whaia wawe se tonga whiti le neimata aupu o lona winga e auri atu i le tausanga e lua afe tolu se furu ua o i le luas furu ono tesi ma le tolu piliona tā la le taua whai o le tau au nanga nei mai i le whaalapo tonga o tau i o whaalawelawe whaafosei. O le so e tūla i ai luma o whaamistonga whai tū māloi le ai o Blenheim se li ua mōli ai e le leo i lona vea whaamalosi o se tangata kidnapping e luas furuiva tau sanga le matua le neita o lea na tā fia leo le wawao le stonai mai le whale o se ainga i le wale ingoa o le Lakings Road e le i te le nisi whaamtalanga sa tu ina mai le leo e tu sai o lea whaalawelawe. E iai se ali i New Zealand ua tauma whainei ina ia whaatuina se matatia o le a whaamawina i le tusi fo ile nei le Guinness World Record e wala i le whaonga ina o se uila tasi le pau se unicycle e ta amilo ai o ie le lalo langi a toa. O le nei li ingo i a Norm Joe mai le nuo Stratford i Taranaki e whaapea na mua i fia e ti e lei tu a inga o wila i le taimi o Sāmoa tapu o le whaamaiko vitis furuiva. O le asas furuono i anuari le ana amata i le tau mawhainga le nei li i mai le nuo Bluff i le motu i saute i le whaamoe moe e ti e mua mai le pito i lalo i New Zealand e o i le nuo pito i matu i le tolo o Cape Rainga le de tau na tau nua atu iai i le masina o me. Na ia ta ua o lona whaamoe a uma New Zealand o na malanga lea i Alaska e amata i leisi vaenga o lana malanga ta amilo e anga i atua i le tūlangi i sasae so po iai ka nata whapea ma Amerika a o le i malanga i Portukale e whaaso so atua i atu nuo Europa whapea ma Asia ina ia so ai le lalolangi a toa.
O le teimi nei, o le ua se lau ono se 10 kilomita le mamao ua ti ai o ia i lana unicycle, ta lua na ia tu ua ia Bluff, ai e mana o mia, le au wha inga e luas fulmole iwa fe kilomita ina ia wha lea o ngā ina i le matatia o loo i nei le Guinness World Record. Ai i le motu o Taiwan, ua e aie se li mai Amerika i ngō ia Alex Honnold, ia le fale i ngō o le Taipei 101, o le fale au pito mau nunga lea i le nā tunu u, e au noa mani pui pui ngā tau i lona saonga le mū. Tasi le tu la, tasi minute le umi, sa tau mawhai ai le nei li i mai le taelo le fale, se ia pā ia le tumutumu, mai ua ia whaatui nai se matatia le laulangi, i se tangata ua ia mawhai o nā ea se fale maa wurunga, e au noa ma se whasosoani po ni me pui pui ai lona saonga le mū. O le fale le nei le Taipei 101, e lima se lauma le valu mita le maa wurunga, e lona se fulma le tasi i fale au pito maurulunga o le laurangi. O le tausanga i luafe ma le whana te tala aile nei fale, mai na vea aile na teimi ma fale au pito maurulunga i le laurangi a toa. Peita ai, o le ua tele atu i si fale ua maurulunga atu ai i le teimi nei. I tālonga soka, o le ua se atu i le tūlanga lua i le whaasalonga o aua le tāmisanga soka o le A-Liga au Sitalia, i le aua tamai tai Wellington o le Phoenix, ina ua manu malo i le latu tālonga ma le aua Adelaide United. O ai o le tālonga i pori rua i le Sanafi, e tolu Wellington ai tasi Adelaide. Ua lima i nei malo le Phoenix, tolu tutusa mawhaia ina tolu, taru ona amata le taamusanga o le nei tausanga. O leisi ala tu tālonga e soai o le a whitawi ai ma le au le Newcastle Jets i le aso mua o February. I tālonga a wheleti o lea walo i nei o na vele li i talavau o Sam Ruth ma tangata taalo e se furuona tausanga le matua o pito i Sāmoa i le tuunga o le maila. O le pōle astona i tālonga le Cooks Classic le sa whai e whanganui, na momoe ai le nei talavau mai tā ranga i lona teimi, e tolu minute, limas ful tolu tesi valu tolu se kone, ma na ia tatai na ile matatia na umia le li Australia o Cam Myers, mo le vaenga lea o tangata tais furono tausanga le mātutua. Na tūlanga lua atu i a Sam Ruth i lana panga tu leni o le li o Sam Tanner, le ua whaalua na tau vail o Limpeka mo New Zealand, le asa so swani tele e una ia i Sam Ruth ina ia ausia le nei matatia i le tulanga ai fa pe mo le tele o isi tu unga ua la tau wā whaatasi ai. O le taimi o Sam Tanner na e lusu limita sanga le matua na momoe ai sa wha mawina lea i le tu unga i la stona ai e tolu minute lima tolu tesi tolu ono se kone ia mai o tu mawai pe ona ia umia le siompini i le tu unga le nei o le maila i le vaenga marutua po le vaenga o le sinia a lii. E kirikiti whaale mao malo o le aua sikoti lani le ua sui tūranga atu i le aua Bangladesh i le tamusanga o le ipo le laulangi le vaenga o ta'alonga pupu tai luas furu ova po le T20 i le masina fau. Whaia le whai unga e pe ona whai lo mai le pulenga o le kirikiti whaale mao malo le ICC ona o le musu o le aule nei a Bangladesh e malanga atu e ta alu i te tonu o initia, tanu waipo polenga i lona tau saonga le mū. E pei ona sira fia o initia lea o lo tani malo whaatasi ma Sri Lanka i le tau nsanga le nei o le ipo le larolangi i ta alonga T20. Wa umi se taimi o le maua se tonu mautu o le nei mata aupu ona o le mau tutu o le mana o Bangladesh e le o la tau initia ta aloai taruai atu ngalunga i lo lātou saonga le mū. Na tārsanga ai Bangladesh i le ICC, pe ma whaia na whaia uma lātou tālonga o le tāusanga i te tonu o Sri Lanka. Pe tai o se whaia lo inga i le vale ICC, ma le pulenga o kirikiti a Bangladesh i le soluru taruai, na tui nā tua i a Bangladesh le luas fulwhai tū la, e wha mauni ai, pele ai, lo lātou tā alo le i te tonu o initia. Le la ua whiwhiri ai, le aua Skotilani e sui tūlangatu i a Bangladesh i le Pool C o le Tāmunsanga, le o lo awhi ai le aua Engelani, whapea le aua Nepal, Italia,
ma le au mai le West Indies. E luas fulu ia la whae o au kiti mai atunu SS lo langi e au fiai ma le au New Zealand. Lo au fiai le nei ta amunusanga e a mata i la so fitu o le masina fau o Februari. I le iai o au kiti a li e New Zealand le Black Caps i le tono i tia le taiminei o le ua tolu ma lo so o le au i tia i le la series i ta longa ta i luas fulu ova. Ai to lua i ta longa i o lo de toi o lo na la o Montinoa o manu malo ai initia i le series i le vau au e lua. O le iai o Black Caps i le tonu initia o se vaenga o tapenanga a au nei e lua mo le ipu o le laulangi i le masina fau i ta alonga pupu nei ta i lua se fulu ova. O le aua initia lea e o mia le siompini le tapisanga le nei le laulangi i ta alonga T20. Ai o ta'alonga whaitawina po tests i le wā o New Zealand ma initia le sa whaia mumua na manu malo ai New Zealand i le series e lua malo i le tasi a initia. O le whai unga le nā o telefau. Whaafonga tunu i tātou telefau o nei aso, po le nei tae au mai le whionga e la wano ati lawa, e atu whaafonga le tūlai val tau. Nei leo se mai tātou teimi sifuru iwa minute, te nei le tūlai valu. Malo fue. Malo lava le whamalo si le tae au, o mai tae au. Ia, manuia waf teit fue. Tai le tua fue malos. Ioi, sao le ia, le lava le le fua mel ni aso whapopo le tātou wola, e manatu, ia male soifua, ia manatu o manuia le tūru o tātou foi o lai, e manuia nei ainga e ukilani wa nei la toa samano lo. Ia, sao, ma tu leo to tele le mai mo mai lungo tatu penga whailangi, no inga to tele lo ukilani leo whaanga mani teimi e, malo lo mai mo mai teimi o tae au, iona whaanga soro leo fuanga leo udi. Ioi, alof tele atu por kalame nei tatu mtua tausi umalava, ia, malo lava leo nsai nei wai tau o soi fuanga, ia misi fo inisi o tāpena pena, le toi fo i Sāmoa, o uma fo i tā whaonga na malanga mai ai, ia misi tātou sa malanga leo tāpena toi fo i mai, ia tau tuana isi u whaonga leo mua, por kalame nei o le ataru tae au, malo lava leo nsai. Ia le fo tāpena lai whanau, wale e o lewa yaso, ia wha malosi mai tātou whanau, ia pa whea naua e ala ni teimi, ia whaise, te au ni tae au, na tāpena i fo i leo, wa o pete ela stofi pete ela solulu. Ia lena pe o le manei o le nei vai tau. Ia o le maula vano e tape nai whanau. Ia. Ia ia whanau e o le la sui le la sanga o le la tau soifua oina. Ia e o lunga kolisi isi, e o lunga universite isi in politek. Ia o te le i o le suinga na na. Sa o le. Ia pe o le foi tau telo o le toi vai aso nei o le masina o Januari. Januari. Ia na uri lo le o Februari le sa nei. Sa o le. Ia tato fo launga ia e tonu lava ia e susu ia la ngona o asa uma. Ia e tu mau pele lo famanga le ia tato. Ma vele o masina. Va ve. Ia le la uma le aso nei ia le masina mo mua. Ia on tato tapena foi le fa fero ia Februari il va se fo. Dos furvalu asa le masina o Februari. Ia. Ia na uma Februari ia mati. A pelila e tatu o lia foi le so maliu. Ia fa solo tu e tisinga fu alonga tonu tausa. Le levanta tu fa talo fa manuel tausa fa o le la o le masina. O tano moni na so. Ia fa tai o lo mo peta tau fia. Sa fo lo tau fai. Tu sa tau le usulita au. Mo le malosi o alfia ngai nga matol ni tausa. Ia moni le malo lava ia o le o nanga si fonga le mo. Fa malu tu tatu tala mai Sāmoa. Ia to fa fonga ile tunu nei le tau le iva. Ia ona e nei vaenga la le mfaiona fa mautu ina tanto telfo ale la mau nei le iva nei le tau. Mana ia. Fa malu tu ai e le fa fonga ngal tatu tulu. Ia o le tala o lo lunga la lo te min nei mo tatu ni sila fa la vele tupu mai i Mount Maunganui. Ia sa o le ia. Ia lo tau fai pe la to lo surfa ia tu la au la ve ia. Foi le wa ia wa umale vanga foi le sa fa mo ni soi foi e on fa sa wina ia le uta pena e fa e foi le su e na tangata po tino ma liu tu lo wal ta au pe ono nei tangata ia ua mautino ua fa ina la tu soi fu ia e nei tupulanga televo ta surima tau sanga e le o matu ta i fitus furu tau sanga
Ia ma se teine sau mai fafo len sau ia salon sau tafao. Ia le ua fai na iso ifua. Ia pe no fuanga le fifia tangata o tola wapi le teimi le tau mafan. Ia mto ile lo ani me ono tupua. Mo ilele. Ia la tatu no atili ai le nei taiao. Ia por kala mena le atal taiao ia mo le ngal fifia le aso. Ia la vatu fa fia nei vai foi. Luas fultol minute te nei le valu fa talo vatu ia te sia Agustino ma lo lava fa tele ma mai. Sunga le Pepe Yone fa te lava ma fo Eric ma oe. Manuia lava nei taiao sunga fa ngai ia tapua I no toa paongo no fo inga. Ia o le faltua le anga opu to muli no mafuta mai nai pef lo winga le ua te ale tu la tolu le va vea nai pef pa te lava le mafuta mai tala salu manuia lava le taiao sunga Solomona ia fa te lava sunga Salofa ea manuia lava le taiao malo fo usu Alan Solomona fa te lava le mafuta mai o cap asilipa ia malsunga Feleti malolo ia manuia lava le taiao olini au tufunga fonoti Faafetaitele lava ia ma faltua ia foi mamao walk pace ia manuia lava nei ta faafetaile mafta mai Ole nei ualia e ini mai mani
O mawhai nei ona whaatau top up al DigiSound li lunga le website le ClickX Pacific. Mawhai fo i ona lafo i lau se eleni le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga fiti mawanu atu i le fi e na ole lima tala. E le leile rate i aso taitasi mai whai mo fie fo i ona le sitala ai oe. Asi asi le website www.clickx.com. E lafo ai sau top up al DigiSound. E lafo ai fo i sau tupe le mai cash al DigiSound li Sāmoa tonga fiti mawanu atu. O li si whamtalanga whafsota i le o lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. O lua tasi, lima ono tolu tolu whawha. Seki a DigiSound. Pasislanga tāua mo Sāmoa atoa. Malo mo ia le ingoa ipo nā whanua. Ai te wha itoa au tau mamalu mo tau pa ia taulangi. Tā lele ia au tau pusā, tupua tausi ma tupua tu mau. Wa o lea watoa i ulula le sā o le sanga lala. Ina uali i le matang. Ona mātou whaatu lou lea i lau whaafunga anga Sāmoa. Ai fia tau tino le solo o le tamāloa. I le anganga māulunga o le fia sa ili māloa mo Sāmoa mo ona tangata. O lea ua tatala mai i le fionga i le fonga fitalai o le Parlemene o New Zealand. Le fionga i a Honourable Jerry Brownlee. Se hava noa wha auro. E momoli alo i atua i le Parlemene o New Zealand le tārusanga sainia po le petition mai le fast-food lima afe o tangata na saini lea tārusanga. Ina ia mawhai o na ilo ina le Parlemene le mata upu e whaasanga i visa malanga mo tangata Sāmoa ma le Pasifika. O le nei awa noa o whaatulanga mo le aso lulu aso sifulu maltasi o Februari lua o lua ono i le vao le sifulu le tae ao se ia pa ia le sifulu lua i le ao uli i le loto ao le motafono i Wellingtone. O mai ala ngā luenga tele sa tāpena ina ai le tālusanga sa inia po le petition. A o le utele nei o le wha moe moe. Ina ia mawhai o na fuli i ai le wha tō whala inga le Parlemene a New Zealand mo se wha ai unga. O le wha moe moe o le aso. O sa auni le komiti au Kilani ma Wellingtone e tāpena a wala tāla whiangai uma. Ina ia toa tele le langolango a Sāmoa atoa e awe yatu mo le wha moe moe. O le nganga ato le nei wha moe moe e le o se solo te tee. Ai ia tātou tutu whaatasi e wha ailo atu lo tātou lango lango. Ina ia talia le maa lo le tālusanga sa inia po le petition. E ma whai ai o na wha whaingo fie le whai malanga mai o tau ainga i Sāmoa maisi motu o le Pasifika. I New Zealand i lalo pe mita le tu mau po temporary visa. Peo na whaia e New Zealand i le isi ono sifuru atunu o le lalangi. O tāpena ina pasi mo le malanga mai au Kilani le mamalu o le atunu o le awhai malanga mai au Kilani mai isi vaenga o New Zealand. O whapea foi on tāpena ina pasi mai vaenga ese o Wellingtone e iei Pororua ma le Hutt Valley. Ina i whaafai ngofie fe malanga inga i le aso mo le mamalu o le atunu e lango ina le wha moe moe. Ua polonga o tātou ainga i Sāmoa ona o wala whainga tātou whamalanga inga o whaamalo sia mo tangata o le Pasifika e ulu whale ai i New Zealand mo whaalewe lave ma asia singa i ainga e le ngata i le whainga tā a e to e taunga tā. O sauniel tātou la ei o le miti afu whaapitoa o le Pacific Justice e luasfulu lima tā lalo na tau e la e ina i le aso. Mo nisi whamatalanga e fia malamalama atili ai
Whaapea le whaatauina o sou mitiafu ma restara lo suafa mo malanga fua a pasi. Whaamole mole whaafsota il telefoni o wha 5 o tolu iwa wha. E mawhaifo iona e maua le tele o whamatalanga e whaatau le nei lava whaamoe moe i lunga upenga ta whailangi o tāpenaina. Ma o le afonga atu i se taimi tātou links. O le nei lava aso lulu, sfutasi o Februari lu ono o se aso fia. O se aso pespesenga, ta talo masaunoanga wha amalosi, a o moli atu le tātou mau i le maloni usila mo sona finangalo. Wha moe le a wha mau le nei aso tā ua i lau kālena, e te fio mai ai, ma susu mai le lotoa o le motofono i Wellington, tātou te tutu whaatasi i le sa ilinga maloa Sāmoa inu ese. Manu e tele lau whaasausaunga o le komiti o tāpenaina ia le petition mo le visa Sāmoa mātu motu o le Pasifika. Soifua. Malo aftai ole ua toe 2 minuti na tale ole tula Eva tau tele fasi silanga na pe untu inatu ya tatu tapena ya wale molino ta alfe au ya mo visa ya pe ona tapena ile tanga Samoa i New Zealand. Ole famo le o se solo te mo ele o se pili ai ole tatu talu sanga tu inatu il maloni usila ya la mana ya la ya la fatani mai tatu o tu Wai isi me foi a o ele ini se fatalia mai. Ia. Ia tato le fa pesol. O fo le fatalia me o tato. Ia al mele e o tu Sāmoa mal na to sen ngalima. Ia la fatali mai du mal bal mene to inatu ia. Ia wale tau te lo le tato sen uma ia. Na fa formal le ta ia. Ia fa mo le e manuia uma ia Sāmoa pio. Ia. E ia le o Sāmoa uma le na sen lima. Ia manuia uma tato wai. Ele asi se tato ele se ai ngai Sāmoa. Ia oi. Moni tau on tatou lang wina fa mo le yo ia fa pe te ule mo sa vano te sai ni mo la vano te savali tau to fato tele tau solo tai mana ia ole so na ole so futasi on masi no fo o Februari ole so lulu o mana so lulu le vaso le na tu ia o termina ole va ole sfulu lua ia to tele tato la fe o mai nei tato ainga mai o kilani ia tato le no foi Wellington e por lua mana te veli ato ia fia i vai ngale i kala stete ma ia fia sau ia va pe wal fa mo na e manu ia foi mana to le mo tu sauti ia na wal tar sanga le ave na ili ul to fa tu la fono le ni ia fia i Sāmoa ia tu no yo no sfulu montupule e pe no sfulu le mo fu vi sai o mai nei mai mau o tato tene me o tongo ta o le visa e la tu le visa le mautino pe maua pe le ai ia e al manai le ia fia tato ia no mai lo tato ai nga to yo ma tele o nga sa wa e fa ia se sponsor sa ustang te ni sile ta fa ia e ma sa no fa ia o le fa ia tele o nga lu nga fa fe ta fa nei pe ta Sāmoa fa do le te fa tu ia o ele te sponsor inga tangata ta penanga o me uma sponsorship form me uma documents e lango o ta sa wa e uma ia tangata fa ta fa ia lu winga la na o tal o ta matou ia po ta tu le fa fo le ta pena ina le sponsor o le tele yo me mana o mia ai le ngata le ia e te alu file photocopy scan ai alu le sign le JP pe sign se lo ia e uman fo il tape nango ia me umano fi ai wasa fengo fi ya so ia tele lo nga sa tu tele tu pe alu i ne ia tape nango le sponsorship le ave ia vatu le Sāmoa e tele la tu pe te tongi fai au ne ele tongi JP se fai fu e ai tu so pe pa mo mia va pe por falle e o tu sfolau pe va pe mo mia lo pe fai poipo ia e lango e fa pe tina ole ainga le lu falle me va pe na ia o le isi ia o fa mo mongo tala anga o tu pe moa ia o tu si maringa luenga bank statements ma me va pe na e matua e fiu tu a ola na fiu tu nga luenga me se tu se fa ma ni lo tongi pe te la for the bank ia wai e ma faina mo le statement bank e ma nei fo tu si nga lu e le ala nga luenga fo le lo va ma le pule ma e fa ma ni nga luenga fa tu a mai lo a nga luenga me pule si ol va sole
Ale la tale tai mi whaangata. Ia le whaingatai. O e se sponsor wa e whaia wa decline mai le. Le aila. Manuia. Ia, lua tua manuia. Ai ona le tati whaalongo ai tala ie, lei tangata ie mawhatia ni mele le fiu e tau mawhai. Ale lai whaila utala ona o tua toro COVID le nangata, o mainga o tangata. Le umanga o COVID luma mai, ia tati le toi whaia la se sponsor pe ia. Do pete o la decline sa oai le. Ia, vai la tau al mele la alwan tatu solo wile le moli ia il vaenga o le tatu tapena ia. Ia, le na. Ato tele ata to ia vai mai mana ia. Apa pe o manto vai ngale o mai parade o tai avel tato mau. Na. Am to ato tele a. O tele no wa ta fu fa tanga la ta vale i fu o le pe a o tai le. O to apaka i ka apaka fu le sa vale ma fu. Ia. Mana mi ni fu ai. Elo wata to nunga to tele nu melan mana ia na wala ai mai. Ia. Wai all of news le via va tu saule news va pe mai. Ia e fia afe Sāmoa nei luma mautau le malo ni usila mai momoli malila to saininga lima. Ai afa pia e tumu o tol parade fa e so puto ta vale to le olang lang o mele. Ma nei a voila le fe au no moli mai mo ta to ia ma sanina o le parade. Usa o lang le o parade. E se la va pela o mele o parade le pisa mo le fifi tangata. Nei la o taila o solo file mo. Ia, solo file mo. Na tua pakala ta vale tongi le la paka e so. La ma fu o mo fa le malo. Na tonu. Ma na tua le o se solo tete. Ioi. Ele o se pili wa mena o me tonu o parlamento o pili. La ave postula fon fo. Ja. Ja, al mele o tato momoli atu o tato saininga lima. Saininga lima. Wa ila le mana ia. Ja, na tato ia masani muli mai tu la ta. Taimel parade. Ja, wa ila mana ia. O le tate i loa to tele na ia inga le na manuia i le saininga lima le tau mwai au. Mo. Ina io mai ia maua i lava noa o lato matua i New Zealand. Ia, nana e mana, tofo o mana i on meo sau o siu tua, ta mama siu tina i New Zealand. Ia le sa mato saini, umai sa tato saini. Sa tato saini. Ia, ava pe foi la nai te langona i neu a inga fio mai tafau. Ia. Ia, o mai lango tatu fa moi le. E ina i sta mama tua na laki mai foi vai ngare sitsi. Ia la o taunu mai nei. Ia o taunu e masina taunu nei sto ina. Ia ai le misil fa no longo mai sto ina tatu. Wole te fialo. Ia la wole te fialo to ina. Ia. Ala tan fai mai lom tua. Ai te do. E i tanga te mai nei le to fio, ai le vanga mai nei e a wawa i Sāmoa. Sa ole nei. Ai foi tanga te sau nei. Uso fa mai. Pula mena le wave o mai ia so. Ia so la. Ia e malo al fi nau i nei fai pule le parlamento pe afua i si fai pule o ma to le tele o tau sa. Ia. Ia le foto alo te nei ia o manu ia vanga le nga peng fang tana lo te ia so ia wa fi furu afe tanga ta manuia. Ia. Ia le foto alo te nei wa lalo fo ma fe tanga ta manuia. E sa ole le ia. Ia tato ia le manu. Yo e sa ole le ia. Silia tu nei lo le ai. Ana ia. Ia ona ai vai na tau fu tatu tal no ia ia a fu ni vai na fa fo mai ia tatu tal fo ia tal tatu le na te fa so mai tatu tal no. Ole fa la vela tupu mai mountain manganui. Manganui. E ina i tina na to lua ta fitu sfuru tasi tausanga. Ai fa pio fainga wo alo matua i sama. Tamil tau maman fa. Yo ai campa yo tola wapi ai. So. Ai te lo si le o ta momonga so. Ta te fialo ta te camp. Tola wapi se me voile le na le natura le. Selma na yo le to inga ma ne foi pe se Sāmoa fia lo camp voile le po fio ni usila lo tola wapi. Vili mai fa so le to inga o langa va pe. O le mau o aso livi pe ta silva yeso. Na lu lola ia pe la le camper van por car van le le van foi le o man fa to tonga le to. Ja. Ela tua tu el va ngale fa tanga. Ia a vai la mana o le sami o maunga o le vai tafe. Ja. Fai go fia so fuanga wa le ini. Ale ala el ta ia ini le puti. E kofe. Tomate de sami mo fa sabili la la au. Tal no. Na. Fai tau tu si tau oto ia ma. Le wala mana le malu le fia. Bo ya lu se vai fa pia. A fula na le te mo ye. E fai so la tana al mantua fa so. Esse le mana io lo te fia o al melia.
Ia. Le pe tasi le vai aso ia lu malolo ai alu ia fa le tatou pe Ia o ngā a mo lo le no malolo ia le alu Sāmoa. Tele me fai. Ia no fo nei tele me fai a inga male isi me fai. Al mana ia yo ngā to ngā ora ngā pena. Sa o le ia. Pe ono ta o le tata no ngā son te me le so. Ma sa ni mau I le pitonu atu le I tatou. So le e se fo le mana ia va inga la le tata no ai. I mata fanga I tangata mati tua. Te va ai le mana ia o le la o le mata fanga ia ia la na ta vale na tu. Wa tu ia na tala no ia. Vai ni puti. Fa sa vili le sam. Ia wau te lo le se singa lau tangata nai te vai na to la wapi na I la to camper van. Ia pe o ia na lu o pe o te o mo to el fale ni si. Au tangata na o sa o relax mo. A tele me foi la inga tampo na sola. Ia o nei ila to na ia le tano fai. O tenga lisi ia te unga tai lau mai le fia vai voi se sia. Ia le lisi no. Ia o pe o nei tangata na fia so I fua. O le si e mas futa usanga o le stina. O kilani e mai na istanga te tolua. Ia mai tamati. Ia o le isi I tina na fitu tasi o le stina fitu tasi. Ia masi tamaita ina Sāmoa o Sweden o le tulisi. E na o le luas futa usanga o stene titi lea. Ia mana I tamaiti o le tama ma le teine ta I 15 tausanga. Ia onga I tasi o kolisi la ringo kolisi a onga I tamaiti a ta lau fai. E na foi lau mafatia ina I la tau o kolisi lea onga. Taro ale la ia. Yo le la ia onga tu sa le la ori o 12 pea. Ne ile la ole ta mai vo falava. Taro malo se fua. Ia, ma no se fua la le la tungere a fuema. Ai la. Abe boia. Suakas. Se fua to. Ai la. Paro ko mar pango ngo ko I kalpo mai. Tauranga wo fa pe tauranga. O te pikongo piksiringa o le yung sila tapaya ngo mai nga sa pangale ala. Kake para me foi le kake pango o palang e te via o pakala kala kai. I meio o maunga aia, man koapoi. E ai e wale pia, wale pia ngofo ngi fale bang e pe wa pia lorang wale na ngofo pua u whakau kala benginga olea. Ngofo lungore sami po la kala makapanga po. Po kurala pa pia aia. Ai ngala ya lako. Foi. E ia kai meu painga ka. E ia kai meu tupapua se I mai malapala ngaku. Ai ke pela le ka ke vai ngā kai pane o. O werinkonge. I tone ma. I fuanga le raka e kele a toko painga ruenga. Kele kara kukura kara ku pakanga swari. Ia e kele ia wanga wo pe ia. Wa la ko nga pare ngo po mau kuai o meu kalabengi ia ma fai ia na ta ko nga le ku manga pe o la ngo po ngi la ko mo ai nga mongi a mo ile ia le la ma ia so I fu ia kalo fai nga I pa nga wa a fai nga I le solo. Le wele o se ile ale pau kuanga ma se o po ile au mai ai po le ngale ia ka ko ka karaoke e a ka mai la ka ora ka panga I fe ba o veri ko ke o na ia ka pia fai ka ba ko ve ia pa vai ka mai ba ko pa ka ngale mo I ro nga kongol pak na pe yo Fraser Park ai wa akalunge ka ke muri ra kai ka panga ola wa kansa e ko ya feo e le ngo foleia e ora o makaya e folo I la panga o nga ka ke le pio o I puanga e uma mai se ka pau ia e sau se kala fa ngo ia wa fa nga ko I ka malaka panga wa le lo al me ku el pape kai foi le lua kala mai lunga sa ngo mai lunga le kio e poi se
ko fale le mo manguia lo kele ma saunga le mu lo kele ora ku a ko mai sa ka ko Sāmoa le pa ponga ile a sa ma le a so kala po e au mai mo de wai po ile nga pa kai kele ila pa kai nga le ya wala ka ko sa palinga fai kele fa so ai wala manguia ia pa kai kele lo amuia lo ke pa amuia kele lo sao fau kua mai ai o ala ka ko saunga le mu ia alopa kele ako manguia le kausanga fau pa manguia ki kausanga fau ia manguia ki le lua pai baro lima kue makata te la ultoa California so o se vainga le nga i Mount o yo le nga le Pakuranga College e kila ni o nga nei tamai te tai sifulima tausanga ia te le le lumana yo nei tamai te tapena ia mole ya moa onga ia le wa fai nei soifua tu sai il tata na vilia ia le city council tauranga ia fai tu la na vilia tata le ali potif no fai e nei so longa ia oi sai da vilia leo ai fa mai tala leo le mta upu na mta upu e to no mta upu na city council na vilia tata ia leo vilia tata le tas ia sa u yo me ta puna e fatau city council tu sa le la mai ne city council ta ranga mal malo mo no fa se ko misi so so el ta pune ia pole ale me na lai na fatu ai ona tali atu ia pife ta to volele a vili mai a u se so swani ia ona le me ta mo me se le lokala ki tono ta vale ui le lo kala ki tono le fale pe ya vele le pe o ya la ulo tu ne fai la fata o ale lo ola matu e mo mi ya lo walu tono le fale o no la ale pe la lo nga u me va pena tu sai sa una at fat fo la le a fu pe fa na vile tanata ya e pe ya me vele le fa ngale fa mai ya common sense a vile tu a ya no ngol tadi le on fa tangata le tango vile ya le pule nganu ya la foi mana il fe au na mo de tanga tale tas ana fa pe volele pe me volele a vidi mai au a mo mi ala so sani ia no utangole o so sani le mo no utangole o vidi me volele lo fa me fa le ila se me ya ina ia pe mana ia pe ana longo e le city council of so sani vidi tu la tanga le vidi tanga tale city council ala vidi le fa el meta pulen fa o mai tu atu na fai sto fuanga o le pala la solo i fia ia ole lua i tu la o taluna umana vili e tanga tele siri kanto amatana solo pala ana maua i kia mai stanga te to lua ina o sa vali tai o le tu mai lunga o le mena ma pu ena sa solo lalo mai ni se vai la ia me foi le tausanga o tola wapia ta avale i le ani fa avale tupua ia na papio i le ani me tupu malele i loa o le aso le o le atu poli whaabila. No le malo se ti munga le o solo i le. Ia mau. Ana wha pe wa vei loa, se manu atu tangata e whaminui e se mai a caravan. O se mai e se manu e ta i loi wale la whaid sa i linga na i loi. Walo i linga na wha pe vilile e leo leo le e pule nganu. A tono le a wha mua i loa e pule nganu. Uli mele wala autua i leo leo e mai siaki. Tatu i fo. La tatu whatalia po le ase tala. Ya le lava tu fa fianga nei le o va to 20 minutos na tale o le tu la iva o tamine i motu o le Pacifica o tu lima tapipe tamata mo la toina ese tu mala Alia e tanata Sāmoa e sili lava o i motu uma o le vasa Mana mawhaina te fo ini tu o ina o le lalo langi Tui te pātu a sama i lautu ma lau masani Le whaalo alo pea Iso o se tasi Tau sa awhia o i motu umalawa o le lalo langi
te mau ainga. Talo fita amu o e lava e te malu e aina. Taimi kua male se tupe along ainga. E tangi folava o Sāmoa I fua o nai o hima. Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika. Sāmoa o moni lava o le penina o le Pasifika. Pafiang marsunga mana sa ilisanga hina o toyo minuta na tale o le tula iwa. Tu sol le sonna I le vaenga le o soi fuanga. Ya. Ya o le tapi o le tatal no le vason teni o le ta uon me leo le e nei tato matu e so ia ati munga pe fa pe lolo wal tau ele mamoe le le sa o le maki le mori wila I fafo. Ya. Ia lo ningo le mena I le olanga le tau te nei. E ta ua le ia o tangata o le ainga e tau langa langa o le tau langa le po. Mo. Ia ona o taavale ia o le camp le tola wapi ia tangata le na pakai lalo le titi me pe o se mapu epu le na solo a. Ia ainga nofo foi me mapu epu e whapea. Ia ta ua lava le mata la pe ati munga pe mafa ia pe ni lo longa talo fa. Ano se fo? Malo se fua ia te o rua ni tai au kou. Ia se fo manu ia. Wamuna. Ia loko male anga le yo le tua. Tai. Kaptai ia o to viri atu. Mana ia wharu hulongo atu I o mta upu. Ia papo I mea ia na ka mai se ai le tua. Na ia inga ma mea tupu mai nei mea o ta so parongo te po iai. Ia na le tua ka mapana panga atu na i ta so a inga. Mea lo tupu. Ia ai tue vatu fo I sela ngona fo I mana ia. Atu pua kiri pea whalungorongo I pea I o whaponga mai. Ia tele atua intanga tele aso la tato oi ave tato mau na ia talia mai ma mau ai se tonu ia e sa le ia o rua o au na tinga ina ia I mele whaingo pe pomene o maatua mai tapau mai ia sa tinga ina I lava na mai taimi so fua mai nei o maatua ia a apalai e whai mai fo I lato tala le simia te la te watula o tu stupe e whailo atu. Te fiesa o whai sa utupe lai te wai te tonu. Na I no ai te ma whaina o tau sia o matua ia o mai nei. E o mai whakapau. Ia no sa whaila ia aile nā mea e ave se tu stupe o lo te le se tupe ave whailo ia wai tau mai ko ia la tau se o whai o tupe tauna. Na ia la tusi lea. Ia mai si ama o mea na e whai mai o le tele e sa oi o rua. O le o le whaingata e umai. Wa umaro mana o whai se mea wa e musu. Pa pia si e ale no nofo e umai na wa le si mea wha mai e o mai so ba tono le whali. Ia pe lava potu le mea mai no nofo ai. Ta sina mea na whai mai ai. Ia na whai umama tau mwhai a o na le aro lofa I o I mātua. E o mai ta pau. Ai te ratu ho la to e apalai fa popolo I nai masina. Ia e to su e mai ko isi mau me tele. Le mea la le na e sao le leia. Ia tato langolango ia le nei mau la tato o e momoli. Ia fa manuia le tua le mea la tato o atu ai. Ta te o atu ia wale vana ngalue ia le ngango le tua iai. La to lo faia ninga nuenga tono parimene ia la to fa fa manuia le tua mo o rua wane ia so maso umanga nuenga nga lue mai ai asefua ana ia langolango nei o tatu matua ia fa no ane la so sfutasi lo kalena ia pe fa pe te ave no termina ia pe na ia ulivi tato tail parimene moli tato mau ato fo I mai le tau o meio fa manatu ma le tau longo I nei ainga no foi no fanga maulalo e ona tafe ele vai e ainga no foi au vai maunga e malungo tum maunga e sel tau o menana o nei tato la itia o au le ta ila lola au ona tafe el pa ia ia sa o le ia o te loa le mauana e le te se e sa o le ia da wana la o ta fiel solo pal pala ma ta fiel pal pala na te noa ya ole o te 2 minuta na tale o le iva
ala watu whaafiafianga lea ia o na tepene mai leo tātou tala mai Samoa ma tala forward si fonga lau mua i Wellington. Te fiafilanga te whaatala whaatula amatango le nei vai aso le tātua te do. Ai alu mai se whaopoponga le nei o tala inisio melo o tutupu le tātua te do i Sāmoa. Mai i le lua whewno se lau whanau na suenga le sāsana sio le tūsanga o mawai, mai le vasenga se fulma le lua, e na o le 5% o le ao whai, wa mawhai o na au sia maka ulu whale ai le tūsanga whawai e le universite. O kolisi ma walulunga le atunu e whasfuma le tasi, e au fie ma kolisi o malo e lua se fulma le tolu, o kolisi mai e ka le sia se fulma le 5, ma kolisi tu ma o te tolu. E le 5 se fulma le 2% o le fwai numera, e na o le afe tol se lau fitu se fulma le lua, wa o lato au si tongi e lua se lau, ma le sili atu, e tu whatasi i maka o le ngana Britania, ma nisi mata au pule lei se tolu. O mawaina vanua riupi wai. O whanau i le vao le se lau lua se fultongi anga iantu le se lau iwa se fulmariiwa maka, e to tolu se fulmari fetu whanau au sia. Tu sa lea ma le valu se lau 5 se furu le au whai, o e na sue i le sasana si wanga wa le porkalame tau matata ese, po le TVET, i le Universite o Sāmoa. Au i lanto i la lui fol se lau lua se fultongi, ma e le o au sia le Universite o Sāmoa, e se lau iwa se fulma le lua whanau, tu sa lea, ma le valu pasene, o le se lau valu se fulma le ono whanau, e le o au fia i le vaenga, o lo ta au fia i unga o lato suenga, e le o mawhai o na wha i loa ona ele i te tongi no lato pili a onga, e no fui ai ni a vanoa i suenga o le sasala si. O wha mau maunga le matanga luenga wa onga maanga nuu i le sasala si le tausanga lua whelua se fulma le wha, o lo matua manino ai le tolu afe lua se lau wha se fulma le tasi, o whanau na sue, ai afe 5 se lau lua se fulma le whanau, na o lato au sia maka ulu whane to i li Universite o Sāmoa i papangala ngala, tu se le mare wha se fulma le 5%. Na wha i lo manino e le minista o onga, e whionga ai ono Alec e Keroma, e tele ni lui tau o fetu le maile au nanga moa onga, mai matuata wale sile tuto o oitu tino uma, e na ia ngatasi o na whaatino o onga, ia o atu le tūru loto, e na ia maue whanau o lea tunu lea tamai, i tūranga tau ia o onga. O sila le whionga le minista o lo ngafa, ma le tūlanga o ngāwa no ngā luenga whawai temi, mo i lanto umayanga waa matalo sanga iai. O le aiei nisi suinga mo le whaale lia tili o le porkalame, ma iai inga sa whaata oto le whainga malo taruai. E au fie le tutongi le restala mo tangata te itua tasi e manuia ia vanoa, whapea foi ma restala a whonu whaavae. Whaatasi e ma whaala po tonga tu ma oti, o loo lato tāpene ina vanoa whainga wenga. Sau no le whionga whata Ryan Schuster. O le tūlanga ia whonu whaavae. Ona loua whaonga me whunu whaawai o tu malo. E le stala mai ia, e fioi, unwamate. Ko le whira le sa whai,
e la mo po le ngata luai ia la to si le pe ya vese na tu e fai fu Man fai no fo ile whiunga le minista. O le atu e wha maalo si le wha ui umato tāno sanga. E le vaenga le malo o lo o ngafa mai nā tau. E la ngal poklame mo la tunu. Ia ua ua iei te rere ngā. Au ta iala ma whainga wha mai. Singa swinga lai titi a wā ia. Leo manu ia listo tet. O wha adima wha ono no isti. Ale ari yo isi. E po le vaenga ngā le tau wā iei. I ta iala fau. Ia sa fua uma. Pasa fua manu ia la tunu wā toa. Le ngata i polo sa wha. Ia le vaenga le wā iei. Fai lo fa isi tu ma lo ile yo anis. Ya le o ma luia isi. Tai fa se fu no isi. Ma o ia teu o maolo tom fai le whiunga le minista. Na ia sau no o tā pena se pepai tu i nā tuai i lumo le kāpeneta. Mona sila iai. I le mai ai o le whilo inga le whiunga le titai o le atunu. Le whiunga fo i le pāle mia. Ma le sa vali le tu malo whaasale le anga numero lua. Na whaadia i se whinangalo le te tai o le tuanga i lana pōru kalame Masani. E whaapea ele te tau o nā ia ina ele malo. Ia pule ngā li ma whai pule o a whioanga mai tu malo te tasi le atunu. Sa ele malo. O ngā whia pule aku. Ma whaakongu aku ia le whinangalo o i tu malo le mea taunu whai. O le mea whai ele whenga malo. Pe o le sawai mai ale amtanga. E kaimi o makafa. O le wheilua e alo ia. E ana fsili leo le malo i le mea o lo ia le whinangalo. O li ma whaipule. O na mai leo le lato tua lalo. Ia mo me le malo e whai elu lato whinangalo. Pe ave sosani pele ai. Ai leo le wha kongu aku e la auli. Le ko wha mao. Ia ri mwhai pune ku malo. Sa, kapu. E lalo le whawai. Ai na whamanino le whiunga le pandemia. O te lei, tali tuali maina, lo to wafio mai, tato i tu malo, whasale anga numele lua. Sa o ti mata, mo wapo apuai, ia ma watu le tūlanga. O te whesosoani, ina ia aua nei to alia le tato mtauki. Te le mana o fo i to e nini le tūlanga o lo iai latou o lo whaiefau tuanga whapurkiki leanga. E tau te anga i mai iai e whaasanga tau i le mata upu le ua whatawale atu ele tu malo, ele malo, mo le tatu tu malo. Te valvalusia ia o le whau, le ia male mamalu i ainga matapa au, ta ina ne fo i whale o polo tō whinga o le tatu tu malo, o leo te whatali tali atu. O le aso no Februari i le tulai se fulu le tai au. Wa wala a wale fōna tanga le JPP mōna sui awai e whono i le mata opo. O le vai o se nei, ua toe tā pēnei fo i le tūlanga o le tatala aloa ia, po le aloa ia o le whaawawino ngā ruenga, a le ofiso whaamsinonga mō le nei tausanga. E tatala aloa ia nei fo i se sauni ngā loto e pe o le tausanga ua mawai. E meise o le ua toe whaawawina le au nanga, a le whiunga papali i John Taima le langi, mō le isi tolu tausanga i le tofinga wha office sili. I le lava sauninga o le a wha tautoi fo i maltamai tai wha amasino fau. Mō le wha amasinonga wha i tu malo. Le whiunga sili Elizabeth Chang Tang. O talafau ia mai Sāmoa, wha amnia le tue ngā ruenga la whenga i masio tātua tunu le ne yaso, wha soifoia. Tāla whalawa i le nei vaenga o tala whau. E amata i le so, se ia o i la sunga fua la so iwo Februari, o na mawhai o na toa ea onga mo le kuata mua o le neitu sanga whau, lua awhi lua sifuru ono. E pe ona si le fia o a onga laiti, primary schools, e le tau ona e mo le a whainga, e tolu se lau valu sifuru lua a whaaso i le tausanga le nei. Ai o a onga maulunga po o kolisi, e le tau ona tolu se lau valu sifuru aso e ai i le nei tausanga a toa. E lua ni a onga fau ala malo o le a te talai le nei tausanga, whapea i a nisi a onga fau tu maoti, i e ta ua o Tiare Schools.
o a onga fau nei e lua, o le onga i Rolleston, whapea mo le onga Flatbush i au Kilani. Aina whaelo mai whapea e fitu ni charter schools fau o le anta tala i le kuata mua o le tausanga nei. E o fia ia onga fau sea onga tasi e whaia online, ai whapea ai ma sea onga e whaapitoa lava i mea tau tā alonga. Tausanga na te nei sa mai tau inai le si tia leo la whainga tau maiti a onga na uru whale ia onga SS i le tono New Zealand. Lea na whaamawina la whainga e walu se lau lima se furu ono a whe, wha se lau se furu ma le lua. O leisi vaenga o le tātou tala, ua whaite o ina malosi e le lisa a veta ruaima ma komisina ma walunga o New Zealand i pele tānia o field golf, i ele min stale mai whafo wa wasa mana i Winston Peters, i lona le tū malosi le pui fita New Zealand, mai ni tua inga malosi na whaia le pelestene a Amerika o Donald Trump e papea, sa le i fia pito i luma i la tau i le taimi o le taua i le tunu o Afghanistan. O se tustu singa a field golf sa whaasa lawina le Facebook i le sto na ina i a tawai, o se tūlanga le manuia tele, le file mu pēr au noma se wha upunga mai le min stale mai whafo New Zealand, e tali atuai i ia la fonga mamafa mai a Donald Trump. O la fonga nei a Donald Trump sa whaia i se taunoanga mai le TV o le Fox News i le vai aso na tenei i sui se lani na visiting i ai o ia pe whamata e langolangoina malo le NATO le United States o Amerika pe a whaia o sa whaia e se fili. Ta wai Trump o le facilitele pe whamata o le a iai la tau nei pe a whaia mo o mia e Amerika na ia whaalia manino ai e nate le mauti noa le atu langa. Ta ua foi e Trump e mawhaia na la tau whapea mai sa iai la tau fita i le tonu o Afghanistan ai e moni sa iai ai sa le imana na o i pito i luma ai sa tau mamao i tua mai le leina sa vela ai le taua. O ia sa noanga al pelestene Amerika na ilonga o na le fia ai i a tunu o loa tau whai mea whaatasi e pei o peletania. Le ana whaali ai e le pāle mia ia Keir Starmer o ni la fonga le manuia tele ma tau whaaleanga. O ia la fonga o lo whai jiu ina i field golf le min style mai whafo New Zealand i lona le whaia leo se tali e pui ai le malo si le lango o le malo ma le fita New Zealand ia sa au inatu i Afghanistan ina ua tālu sanga ma i ai le malo a Amerika. O field golf e pe na sila fia sa avea taruai ma komisina maurunga o New Zealand i Peretania. Ma e tele fo i tu sanga o avea o ia ma min stala vai whafo a o tūla i mai le whainga malo le lai pa i aso ua ma vai. O le masina o mati o le tau sanga na tenei, lea na wha malo lo ai o wasa manai o Winston Peters i a field golf mai lona te whinga na iai i Peretania, ona o ni ana sa noanga whaitio i le pelestene Amerika o Donald Trump. E to tele i a tangata na awai se sauni ngā lotu whaapitoa, Vigil, sa whaia ana po i le malai o le Mount Maunganui Park, e manatua ai matalusia i lātou ua whanoro lātou soifua i le solo ele i le maunga o mauao i le ai o Tauranga. Liputia mai le whaatasi atu i ai o le pālemia ia Christopher Luxon, ai whaapele minsta o pūlenga o whaalawelawe whaafosei o Mark Mitchell, ma le pulenu o Tauranga ia Mahe Drysdale, ai whaapea ai fo i manisi o fo i pule o le pālemene i lea sao ni ngā no pō. Na amata o na anga i atu tangata mo lea whaatasinga po le itu lai valu i le fiafi, ma e tā ane le iwa, ua matua to o tele lava i la tau ua whaatasi ai, mo pese-pesenga matalo sanga molia, ona o lea whaalawelawe, wailonga o na mawhati ai le to tele, ona o soi fua ua mau mawai. Whaalia mai e stasi sa awhi ai le whaatulanga ina o le nei sao ninga o Rachel Bailey, o le to tele lawa o tangata nanga i atu e fia whaalia no lātou langona o tia lofa, mo a inga uma o tangata e to ono ia ua mautinoa, ua malili wai nei whaalawelawe le wawao le stofi taluai. Sa whaalia fo ilo lātou nganga whaafetai, i au nanga ma le tautua, amata ngā ruenga au fi ai leo whaapea le fans, ma isi au nanga fiso swani, o loo a fia i ngā ruenga nei, e le ngata i le Bay of Plenty,
Ai whapea fo I maisi vaenga o New Zealand au fi ai Gisborne, tai Rafiti, ai whapea fo I Northland, ia sai longa nā whaina I lo longa ma tā whenga mamafa I le vai aso o mawai. Nā tāo fia ngā ruenga I le tau sā I lia o tangata o masarumia o lo tanumia I le soro ele I le maunga o maunga nui tā ranga I le sā nafi, ona o whae te tenga I le saunga le mū o lātou o loa fia ai I ia ngā ruenga. O le latalatatu I le sefulurua I le aulia nafi nā tāo fia ai ngā ruenga nei I le elina o le palapala o lo tanumia ai se vaenga tele o au tāwha o le maunga. Ma fua lea o na upolenga I le ono toe solo ifo I lalo o se vaenga o le maunga o loa fia. Na te tala ai le San Nafi, le Community Care Centre, le he mai aroha I Tauranga, mo tangata sa ngā solo atu e fia whaalia, le nganga whaamawau, ona o tangata o mautino o whano le soifua I lea whaalavelave. Whaalia ai le pule nu o Tauranga ia mahe Drysdale, o mawhatia whaatasi tangata o Tauranga, ma ainga o I lātou ua mariri wai le whaalavelave ma te utia nei. Mai o whapeo na whaawa no I nai le Community Centre e wheilo iai ma whana ai. O le astona I leana amata mawai tino maliu tangata sa tanumia I le solo ele nei. Peita ai o lo taumo whaipe sa ilisi e le I maua. O le aso fo I leana whaasalau I nai whaalau I tele leo I ingoa o tangata e to ono ia ua mautinoa nā a fia ai lea whaalawe lave. O la tau nei au fia ai ni tala wau e ta I se furu lima tau sanga le mātutua, whaapea ni tina se to'olua e ta I fitus fultasi tau sanga le soifua, ai ele ai se tangata Pasifika o a fia ai. O le totele o tangata nei sa tanumia la tau camper vans ma ta avale ina ua solo I fo iai le palapala, I le malosi o timunga na a fia I le vaenga o le tunu o I le vai aso na te nei. O le vaenga tonu na tupu ai le whaalavelave I le au maunga o mawao e ai le paka e whaao ngā e tangata e tonga la wapi ai ma paka ai a lātou ta'wale ma camper vans ma e masani o na matua tumu le no whanga I le taimi o aso malolo le tau mawhana. I isi vaenga o New Zealand o lo whaawau fo I ngā ruenga I le tautoe whaalele ai o mea na whaalenga I nei lo longa ma tā whenga ma mawha na a fia ai e pei o le tūmalo Northland I le vai aso Tarawai. O le whaalewalawe le nei le tūmalo le Bay of Plenty ua whaalia mai whapea a tonu o se whaamanatu tā ua lea e sila fia ai o mea nei o solo ele po o landslides o whaalavelave au pito I mata utia lawa ia o le mau whaalavelave whaale natura e a fia I pe New Zealand mai lea taimi I lea taimi. O le vave ao le stofi I lea na solo I whaise vaenga tele o le maunga o maua o matanumi ai ia le vaenga iai le paka mo no whanga e whaamautua tu iai tangata tā whao le o mauti noa le whano ai o le soifua o tangata e to ono mai o lo whaia pēa ngā ruenga I le tausā I lia o lātou tino. Ai sa mumu atu fo I leisi solo ele I le pitanu e ngoa o Welcome Bay I tā ranga lava le fo ina mari li wai isi tangata e to lua ina ua tanu mia ai lo lātou whale. O nei whaalavelave na tūlei mai le tau whaai unga o le vaenga e whaai ngoa ina sainisi o le taanusanga o winga o le tau e whaai ngoa ina o le lanina cycle lea e māsani o na matua ma mawhai ti munga a fiai I a vaenga I mātū o New Zealand. E iai vaenga o New Zealand sa wha mau I nai le sili atu I le lua se lau milimita o le swa timu na pau iai I le tonu o le lua sfuma le whai tū la a o le itula I mai I solo ele nei I le Bay of Plenty. O se a wha inga ua maa ua lungatu nei lo le tūlanga e māsani o na adia di mai ai ia ni solo ele. O I tu malo e au fiai le Bay of Plenty whaapea le Coromandel, Northland, Matai Rafiti, e au pito I a whaina ngō fia tele I ti munga ma mawha, mahua I o na tūla I mai ni solo ele. Wha maunga na amata mai le tau sanga tasi valu whātolu o I loa ai, e au pito I to tele atu tangata ua mari liu I New Zealand nei, o na o solo ele,
whaatu sa isi whaala velawe whaale natura e pei o mafui e maunga mu e pāpā. O le fo i ua i loa i suenga, o le vaenga lea na tupu ai le whaala velawe i maunga nui, ma le taatianga o lau whanua o lea vaenga o New Zealand, e tele ni soro ele sa te tupu ai i aso ua tuanai. O le astonai na mawai le tino maliu o si tangata mai le waitafe o le Mahurangi River e lata i Warkworth i mātua o Kilani, le ana ta whea ai le ta'wale se li a tau mawhai so po ia leisi tu vai i le taimi o ta whenga malolonga mamafa i le aso lulu taluai. O sa ilinga sa whaia mo le nei tangata i leo maisi au nanga la vea ai le ana mawai le tino maliu le nei le fiafi o le aso tona ai. O le a whaia i atu langa masani e wha maoni ai po o i tonu le tangata ua maliu ai e tari tanuina leo o le tino maliu le nei o le li lea sa ta whela na ta male i le so lulu wha alia mai leo o la vita vale na le iloa o se tangata mai Giri Pass e fast food fidu tau sanga le matua sa ta o lua i la ua malesi tangata i le teimi sa tauma whaia i e so po ia le la ta male le waitafe ai na ta whea ai le ta male sa mawhai o na whaasauina leisi o i la ua nei ai leilo ai le ta'wale whaapea ma le awe ta'wale le ua maua i le teimi nei. Ua whailo mai se fuafuanga a le whaalapo tonga o tau i o whaalawale whaafosei po le ACC e tau fia ai le ono ngau o se vai ngā tupe o i le luas furuono piliona tala a lea whaalapo tonga tūma o tia le malo. E manatu le komiti whaafoi o le ACC a whaie le whaatino ina nei lea fuafuanga e mautinoa le o atu le whaalapo tonga tele le malo i se tūlanga o le a whainga tai o na ngawhatia ia le whaawawina o lana au nanga anga i atu i le lumanai. O se vaenga o le fuafuanga e au fiai le whaawhainga luenga ina lea o nisi tangata whainga luenga whaapitoa i le pū lea o ngā luenga ato ai ma le whaititia lea la whainga o tangata o lo lātou maua pea ia le so swani mai ni manuanga e le matua onga mati ngā ina tele. Whaalia mai e te teifono o le komiti whaafoi o le ACC o Chan Dawson ua maita wina le whaato o tele ina peo tangata o lo maua le so swani mai le whaalapo tonga le nei ma whaatu wai o na toi foi e whai ngā luenga ai mai se lava i lātou e le tu ngā tele pe ti ngā ina tele o lātou manuanga mai o le mafuanga leo le alu pe i lunga o le tau au onanga o lo whaatino e lea whaalapo tukotonga. O le tausanga na tenei ta ua Dawson sa whaalu i nai e le ACC le au whainga e tusa ma le valu tesi ma le tasi piliona tā la i le tau mo whaalawelawe whaawosei whaapele tau o le tonga fitinga o tangata na manunua ato ai ma le tau o ngā ruenga mo le toi whaahoisia o lo lātou malosi. O le tausanga fwoi o mawai sa whaamawina ai le si tia lea mai le se furudua fe tolu se lau a ngai i le luas furufaa fe lima se lau o tangata na o lātou maua ia vai ngā tupe fsosani mai le ACC vai aso taitasi mo se teimi ua siri atu i le tausanga a toa. Ua whaatau inai e le ACC a whaie le whaie wawe se tonga fiti le neimata aupu o lona winga e au li atu i le tausanga e lua afe tolu se furu ua o i le luas furu ono tesi ma le tolu piliona tā la le tau wā whai o le tau au nanga nei mai i le whaalapo tonga o tau i o whaalawe whaafosei. O le so e tūla i ai luma o whaamsinonga whai tū mā loi le ai o Blenheim se li ua mōli ai e le leo i lona vea whaamalosi o se tangata kidnapping e luas fruiva tau sanga le matua le neita o lea na tā fia leo le wavao le stonai mai le whale o se ainga i le wala ingoa o le Lakings Road e le i tele nisi whaamtalanga sa tu ina mai le leo e tu sai o lea whaalawe lave. E iai se ali i New Zealand ua tauma whainei ina ia whaatuwina se matatia o le a whaamawina i le tusi fo ili nei le Guinness World Record e wala i le whaonga ina o se uwila tasi le pau se unicycle e taa milo ai o ie le lalo langi a toa. O le nei li ingo i a Norm Joe mai le nuo Stratford i Taranaki e whapea na mua i fia e ti e lei tu a inga o wila
i le taimi o sa matapu o le wha mai COVID-19 furuiva. O le asas furuono i anuari le ana amata i le tau mawhainga le nei li i mai le nu o bluff i le motu saute i le wha moe e tie mua mai le pito i lalo New Zealand e o i le nuu pito i mātū i le tolo o Cape Rainga le e te tau na tau nuu atu iai i le masina o me. Nei e ta ua o lona wha moe a uma New Zealand o na malanga lea i Alaska e a matai leisi vaenga o lana malanga ta amilo e anga i atua i le tūlangi i sasae so po iai ka nata wha pēr ma Amerika a ole i malanga i Portugale e wha so atua i atu nuu Europa wha pēr ma Asia ina ia so ai le lalolangi a toa. O le teimi nei, o le ua se lau ono se 4 kilomita le mamao ua tie ai o ia i lana unicycle, ta lua na ia tu ua i a bluff, ai e mana o mia, le au wha inga i luas fulmole iwa a 4 kilomita ina ia wha alea o ngā ina, i le matatia o loo i i le Guinness World Record. Ai i le motu o Taiwan, ua e aie se li mai Amerika i ngō ia Alex Honnold, ia le fale i ngō o le Taipei 101, o le fale au pito mau nunga lea i le nā tunu u e au noa mani pui ngā tau i lona saonga le mu. Tasi le i tū la, tasi minute le umi, sa tau mawhai ai le nei e li i mai le taelo le fale, se ia pā ia le tumutumu, mai ua ia whaatu i nai se matatia le laulangi, i se tangata ua ia mawhai o nā ea se fale maa wurunga, e au noa ma se whasosoani po ni me pui ai lona saonga le mu. O le fale le nei le Taipei 101 e lima se lauma le valu mita le maurulunga e lona se fulma le tasi i fale au pito maurulunga o le laurolangi. O le tausanga i luafe ma le whana te tala aile nei fale, mai na vea aile na teimi ma fale au pito maurulunga i le laurolangi a toa. Peita ai, o le ua tele atu i si fale ua maurulunga atu ai i le taimi nei. I ta alonga soka o le ua se atu i le tūlanga lua i le whaasalonga o au o le tamisanga soka o le A-Liga Australia i le aua tamai tai Wellington o le Phoenix ina ua manu malo i le latu ta alonga ma le aua Adelaide United. O ai o le ta alonga i pori rua i le Sanafi e tolu Wellington a tasi Adelaide. Ua lima i nei malo le Phoenix, tolu tutusa mawhaia ina tolu, taru ona amata le taamusanga o le nei tausanga. O leisi e la tau tālonga e so ai o le a whetau iai ma le au o le Newcastle Jets i le aso mua o February. I tālonga a wheleti o lea walo i nei o na vele li i talavau o Sam Ruth ma tangata taalo e se furuona tausanga le matua o pito i Sāmoa i le tuunga o le maila. O le pōle astona i tālonga le Cooks Classic le sa whaie whanganui, na momoe ai le nei talavau mai tā ranga i lona taimi e tolu minute, limas ful tolu tesi valu tolu se kone, ma na ia tatai na ile matatia na umia le li Australia o Cam Myers, mo le vaenga lea o tangata tais furono tausanga le mātutua. Na tūlanga lua atu i a Sam Ruth i na panga tu leni o le li o Sam Tanner, le ua whaalua na tau vaile o Limpeka mo New Zealand, le sa so swani tele e una ia i Sam Ruth ina ia ausia le nei matatia i le tulanga ai fa pe mo le tele o isi tu unga ua la tau wā whaatasi ai. O le taimi o Sam Tanner na e lusu limita sanga le matua na momoe ai sa wha mawina lea i le tu unga i la stona ai e tolu minute lima tolu tesi tolu ono se kone ia mai o tu mawai pe ona ia umia le siumpini i le tu unga le nei o le maila i le vaenga marutua po le vaenga o le sinia a lii. E kirikiti whaale mao malo o le aua sikoti lani le ua sui tūranga atu i le aua Bangladesh i le tamusanga o le ipo le laulangi le vaenga o ta'alonga pupu ta i luas furu ova po le T20 i le masina fau. Whaia le whai unga e pe ona whai lo mai le pulenga o le kirikiti whaale mao malo le ICC ona o le musu o le aule nei a Bangladesh e malanga atu e ta alu i te tonu o initia, tanu waipa polenga ino la tau saunga le mu. E pei ona sira fia o initia lea o lo tani malo whaatasi ma Sri Lanka i le tau sanga le nei o le ipo le lalolangi i ta alonga T20.
Ua umi se taimi o le maua se tonu mautu o le neima ta aupu ona o le mau tutu o le mana o Bangladesh e le o lātou intia ta aloai taruai atunga lunga ilo lātou saunga le mu. Na tāsanga ai Bangladesh i le ICC pe mawhaia na whaia uma lātou ta longa o le taurusanga i te tonu o Sri Lanka. Pei tai o se whailo inga i le vale ICC ma le pulenga o kirikiti a Bangladesh i le solulu taruai na tuina atua i a Bangladesh le luas fulfai tu la e wha mauni ai, pele ai, lo lātou ta alo lea i te tonu o initia. Le la ua whiwhiri ai, le aua Skotilani e sui tūlangatu i a Bangladesh i le Pool Sea o le Tāmunsanga, le o lo awhi ai le aua Engelani, whapea le aua Nepal, Italia, ma le au mai le West Indies. E luas fulu i a la whai o au kitkiti mai a tunu SS o lo langi e awhi ai ma le aua New Zealand, lo awhi ai le nei Tāmunsanga e a mata i le aso fitu o le masina fau o Februari. I le iai o lau kirikiti i ali i a New Zealand le Black Caps i le tonu o initia i le taimi nei o le ua tonu ma losa so o le aua initia i le la series i ta'alonga ta i lua se furu ova ai to e lua i a ta'alonga i o lo o te toe o lo na winga la ua mauti noa ua manu maloa initia i le series i le vau au e lua. O le iai o le Black Caps i le tonu o initia o se vaenga o tāpenanga a au nei lua mo le ipu le laulangi i le masina fau i ta alonga pupu nei ta i lua se furu ova. O le aua initia lea e umia le siompini le tāpensanga le nei le laulangi i ta alonga T20. Ai o ta alonga whaita wina po tests i le vā o New Zealand ma initia lea sa whaia mumua na manu malo ai New Zealand i le series e lua malo i le tasi a initia. O le whai unga le nao telefau.
o sa malivale mai le penina te fauina o te ale a faleiva to luas fulolo minuti na tale o se fulu. Ia, malo. Tasi ele famoe moe le tato au nanga len fai loa to le fionga le li pule i le aso whareile por kala mea tala lunga le vai aso. Ia. O le aso tofi o le vai aso nei. Ia le la fai e li tato whatasinga. O le famoe moe. Ia o le fia fei loa ia tule o le tato tautua i ia tato paanga. Ia. Community. Ia, tato community. Famoe moe la, e fai i le aso tofi nei. Ia, maka nei laukalena. O le aso luaiva. Ia, e whai ala lea i le hola le e whakasa Kenneth Creek. Se laus furutasi Casta Crescent. Ia, e ta tala lava noa, wai lave fia atu masu atu tātou wheiloa. O lea e a mata le whamoe moe i le lima. O te mina o mana vanga luenga, wale tua o ngal whanau. Ia. Watu nei matua wale mana ile fia fi tātou e vai pe au lia. O lea whawhiwhia ele wha ili lau mua sound. Ia, e tata ama sekseki ele wha ili a matamali wha ele fia fi. Ia, e o le lima e alo ia fia sua tu al temina tātou e vai, ia, mana ia la, ia umal tātou whenga luenga. Mana ia. Fia le li pule m tātou uma. O le wha moe, e ta tala lewa noa i tātou tangata whalongo po le tātou tunu. Ia. E a fia atu tātou mafuta. Ia, mai fuese la tau, ni la tau fina ngalo i vaenga e wha mautua ati le tātou tautua. O mata upu tau soifua mahano loina. Ia. Onga, ia o tūlanga i niau feedbacks fo ia po ni o manatu minga tātou tautua. Ia o le fia malama tūlanga o teknolosi. Ia o le tātou app o le ngana Sāmoa. O le whata inga whape o nai tele i loa po whema o le tātou whasa launga i lunga o le tātou website. Ia. Ia lava noa nai te sua tuai whasi notu lea o lau telefoni. O a fwoi ni vaenga whape o le tangata matua le ila na smartphone. Ia. Ia a le whalongolongo me tau tala noa tuai tele o me. Ia e fia i loa ia. Ia mo fwoi fso sani whaina e sua tu whapese o le whawhiana Ia. na o usu ea ia le vaenga le o tau YouTube channel i lunga o lau telefoni. Mana ia. Ia toi ngā me whapena. Ena sua tu lea i le stofi nei tātou wheloa i. Ia. Whai ele se laus furutasi. Casta Crescent i poriru o le holo le whakasa i Kenneth Creek. Wa le tele o tātou tangata mātu o fue. E umalo le tātou ala leo. Le tasi onu te sima le tasi whamo. Le whalongolongo ma le tele o taimi. Ia umalo ina latu whalongolongo. E te ina fia o lai vaenga wa tāua. O le Facebook ma le YouTube. Ia ai mana ia wa le wa tāua. Ia. E ia fwoi so ani mo le la stofi le vaenga lea. Ioe, sao le le. Ioe. O a fwoi ni fesili te manatu e. O mai e so ani porklame so i fua malo loina le tausanga. Ia. Ia, mana ia. Ia, o a fwoi ni vaenga tūlanga taua o ngal whanau, mwhai na wha o mai. Ia, mana ia, tātou wheloa. Ia, o ni vaenga fwoi wha o City Council Polirua, mana ia. Ia. E wha o ngā tātou ngana tātou tala no, e mwheloa i tātou whenga luenga ma tātou community. I la stofi nei la. Mana ia tele. Ia, nā fluffy. Ia la tātai ma le wha i le lau mo sound. Ia. A wha whonga isi u whonga matango fia o ato whaili. Ia, me se ia ana masawelina e whapele sunga atu ia sau. Ia. Ia ma tato au whaili ia. Ia tato tatana noa. E whai fwoi stato tau maftanga tato wha malustino na fiafi tato tatana noa mai vai vai. Mana ia tele. Su atu tato whelo e na wha mole tato tunu. Ia. Na. Mai nei mātua ia masu mai. Ia a whape tele i whelo ia tasi. Ia lama no leilea e na tele o teimi e pata tū mai e me ile ia ai. Awa no le tū mai. E toi watu alu siri mulu mutu. Mana e toi whamanino mulu vaenga lea. E tātou mai Wellington e atoa. So sesia. Mai ai wainui. So sesia. Oh ia. Pete saua po le aleman po le ven. Pamste no fa sau fieva mai nei. Afe atu le stofi tātou mafuta. Mana ia. Whai e nā se laus furtasi Casta Crescent i porirua. Ia. Ia le tātou wha moe il vaso nei. O ani vaenga te manatu e whaalele ia tile i tātou po kalame. Ni vaenga uma ia su atu. Nela ile fion li pule wha o yelo fina ngalo. Ia. Ia mtatou eva mtatou mafuta wale yele fia fata angoto la o te eleiva. Wa fia pe i tanga tfu le leia lo si fonga il pese. Ia lo pe ma wala no e pese. Ia wa ila mana ia. Ia ona. Ia sofi nei e su atu tatou eva. Ia pe ali le lo foleli. Ia.
E nei vai nga fo ye fa manatu e ia si fa sa longa no ai o le ta ua le melo social media si tu. Ia. E fa sa longa no ai e va pe tanta fo ye la pata i mai tangata. Ia. Ia mata ala pe au i fale o loa, fale ainga, fale tai lava lava. O nau le ia tangata vui fe o i solo e mata i tūni me pa u ma le lolo. Ia, tupulanga. Ia to ave ia, tupulanga. Nau vai atu lau fasa lau e le si vaenga na o le ki o latu ta vale. Ai le faftai fo i le mata ala o le vaenga lea o le nofo ia le ta vale a. Ia. Sa no vai atu fo i ai o foi le te masani lai si a inga le ona le na le lo ki o latu ta vale. O le ia ina mai si la fa na e fai la tu tanga la fa ngai masini ia ta tu i le tatu pitonu po lua i le fa ngol vai aso ia ta mai ai ia te fu le pa o seriki ma le ia ia tu pulanga foi le lo o ta mi milo ina ia i taulang fa tau ia ta mala nai mo lo ki po le ala vale me po se ato ia e se ase ato fa fo ia nis le lan tu pulo sto na le si ainga le ia ona o tu lang foi le o fiu nei ta mai te su e ki o ta vale ala ua mau e le isi awari ia nea ta fa vale ia fa ngai le po ta fa vale tulo ia e lo e tama ia le foi le wa na na ki le ainga le ia o fiu nei ta mai ti o le fa no le fa le o le ro po fa fe no ta vale ia ona no foi lo la ia nei ta mai ti foi le tono le la ta vale o le tu le ia o le nofo pe o tamai titono ta vale ea se i lopo le ale me taun fai o vili matua ia o mai matua ia tam fai e vili le ia le tow truck foi le ea veli ta vale wale lorki ea pe lui tu la le fam talina se ainga le o nofo i ta vale ia ma tam fai e vili se ta vale a vela tu ta vale le fale la le nofo la inga tono la tu ta vale a po ane ia o te la inga fa longo o lo pa o ta le fai te ta vale wa te tala le tangata a wala ki le tangata ito a wala ki le ia tangata ito no ta vale tangata le ainga ia male au tilo tu le ainga ia e ta mai ti le feo ai le tu ta vale o au la iti na le na mawaina le ki le ainga o mai ta fai e te tala le ta vale ia lona winga o le tu vole le laki ai o le ia o tangata la inga tonta vale wa ana le ai tangata la inga no la winga no mai ala la haiti tu le solta vale o i lo fa o mal pensini ia matia ia tu alta vale la inga ia mo lo pe fa tause me pe fa tause me ia o le tu ala lo amal fa mana tu mai to inga va to inga me va pe ia o le ia tamaiti foi le fewa ia nga oi tu lo ia ma o se le sona tau fo imotato a fa pea o le sona le mo mai a fa pea o le lorki o la tavale a woni e walu lo fale atu wa ia tanga ta fa pea e la te mo waina na i lo la i wa mata ona pongsa na mai lo la ia omi po festa avale o le matala ia tu le so itono e so la ia ma le fa manatu matala le tato na fe tai fo le matala si a inga mo le no foi pe tanga te tava ba tai mo le sona na le lo ele ki ma te mi wa o le tolu o le si umio o le tolu na le lo ele ki ia o le lata ile ono le na sau ile na mai la ula iti mo le ki e foi le lo no wingo ta miti nei na ta mi milo so lo va le se tau pongsa na mai lo la ia omi po fel ta vale le matala ia ona tu le so lo la ia ta ale te tolu na na le lo ki ma lo matala na va nga ia fa ngol te ni le fa no le ai nga le lo ta vale sa le ia va na ia fa lo tu ta se tu la i Sāmoa pe yo le te le lo ye wai lo tu o i tanga te fia ia ona lau fai loa e tatou malo i Sāmoa ia le tauru manga o i unga o suenga tamaiti ia onga lana tau mai ai le i unga o suenga al whanau pe ole le tā ua pe ata i loa me ia wa le utatou i loa le temi nei wa onga al whanau e lua e mato i te le sa o mātua male a onga le tamaiti e pe waso i tatou la iti pe tu le ia i mai fai a onga ale utatou lo le temi nei i fo le sa o mātua i ia onga nei tamaiti e o te loa
tasi le matanga luenga le la ene ia onga le no fono fole le ilanga le mai li poti al tato malu e tele a onga le taun unga su engal fana sa ole o va tu le la ve mal mato tu malo mato kolisi o tele su e ala po la ve mato kolisi ya dunga ai ola ve le o le tu tane le ala mana ia le o mai ngala le la tu risau ale lo fio tawa le la no le tu tane le te va na sa le le al mato kolisi ya ona sa le wa no fai do uma me ai kolisi na le o le ia unga ma tu non fa pena lo no vinga ole o fa malo si mo fa ya o ngai kolisi le mai report ya tu tong fai ni tau sanga mon wa va nga na le o le ai le unang ta tonu a ole a matua le no fo le kolisi nei tau sanga nei misel pure a onga ia vai le fa ya onga na le o le fa tino nga la tonga lu nga tau fa le no va tu al kolisi le o ma tu malo va pe so le te lo pran me le tu yo lo wo tai mi le le tati fa no pe ata vai tu o ita sa manuia tati vai tu le le ia ungo o suen ia pe to vai tai mi le ia mana ia te le ia tu langa tau a onga ia te mi ne tu a maulunga me le wa si fie le tamatia o me sa maulunga to vai te o a wai la o va pe yo vai tu le di pe si wo fa no te le la tu la lo va ma tu na ai la fo tu malo ya sola le o mai la ni na ta fa o me fa me ao ya malo mo ya fatalvate mo volvate programe o lava le utos full 5 minutes full ya fatalvate le sunga ya vai nu le tau manuia lava le tau sunga sale taura te tire lava le mata amafta mai e le fenga te filau ya asiata fa te tire lava ya parisina manuia lava le tau sunga malo persauma manuia lava nga luenga lo fenga le tau sunga fitaya i mauso malo lava le mafta mai sione fonga te tele lava le mafta mai ia fa tu a Sirulu Bolton mai okilani malo lava fa te tele lava fa vale le fuasemi manuia lava le tau pasco cap ia fa te tele lava ia o le sunga ia live melei ia manuia lava le tau fa te mafta mai lo il dato valau ia fa talo fa tu valau malo se fumlia ia lalo va pago malo se fumlia Nia, alo volava ia tai o mai le nai tu o tato tunu a mesel tosa malolo nei ade ele su foi malolo fa ko fa ngaro ra ko me fa ko wole ni ko ngaro ma go le ya pe kasi pe rua so malolo ki a ko ma ko ni foi pisins ya ele me so le so wole ma ko fa ni me le fa ko ya wat fa ya me ko ya or que me la umang e marco ko pa o le to fu fi mo wow wa nu de ba so ki mo ma mo ko ga ye de le ka wa le na bu ko ko no okay malanga ni sa mo se solva son ni sole voy a so que lo ya no que se solva son ni na que ko na fa fo wala ko que o fa ka me ni de o yo o no foi na faile la te le va lo total era lo total viene no fo que decían y me dijeron era como más ma fu sa we kala ya no oficial malo wa ko me da speak le ko kala tie no eso que na ko en fut ko inga yo usa na sur ngie Sāmoa e to tala no ma si va ngale sa fa imatai wala wa mi me Sāmoa unia sore yo foi ni me fai no fo to ta fi agora o mona me tudo sa fanga eu ni ko anga loco de tie me Sāmoa como que calo de malo so ana ko vai no ina ana kan no ina que no mana poi mo si ka ko fa sallo ngal verso fo yo mana ya o va no ngako o lukan mo ia o ngai e fa de ko ma o ngai kulangan le
sa kilo de sa ngat pa mi ma le sa foi no lo se mo kilo ai ya sa u ma ri re fa no no mi ha ye ko yo foi pule o ngam fa ya o ngai la o nga de fa de ko ia o le me ke la ni ko sa o ma de ko fo kilo ai ta o nga mo me ho ya me ka me kia nga nga level ngai dunga li pi wai ho le ta o le vai nga mo por function fo ia le le o kilo ai ma mai ka me kia po fe nga 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 la nga le wa lu ngi ko sa nga ki ne pe ya polícia po pension ni ka ta pa ile le va ke lu ko sa nga ta lu ia ko lo ke ngi tinga o mi sa mo la se me so mai se me so a ko yo foundation there ta pa fo e ta poi foi de polícia Sāmoa pero eu que não famo que kilo foi de e a onga mala o perform foi de como né não são de resort o que fica o ca mai a ngai e lo de la co resort e de foi de pa maro si au foi a ngai ngai ele va pelo que vai da o foi na como que mais foi ai pe eu vou a ngai kana fa eu pia lá que ele foi ok mas o que me wa te anga o me ka ko mai ko ma so vai e pia va pelo eu que vai foi o que ele não ele foi a nga ele não pode fazer com a minha mas sem essa uma post uma le tu tani o le pula o le nga não mai nga ia sa pe eu te anga ta pise eu skari le sa ngara foi nga nei ta ai que vai nga le me nga risanda nga yang ko ko sa uma moni sa na ya que muso ka wa que de wa nga le wa nga wai no pe la que lo le yo se me que agua ma y le fa la lo mo pe al me foi la ai sai que fa do mai no ai do ka ko ka ma sa o ma nga no ai do hoi no mai ya ka si do foi de ka ma ne me pe no nga ya e la wana le lo que fa no ma ko foi fa ka singa le po fa so e va so de pa ka singa fa ya o pu da o ma per mi sta mai le la e fa ma no sia we foi ga do o le si me le fa pe do mi fa ya o ngi si le po ka ko me fa ya ma no pra fena va ko le ko ka usa i ka ko fa ya e me le si me e si de ko fa le yo ko ngi lo le va ko sa mo e o que le o ko mo aso ya o foi pe ma ko nga o ngai de ile ka de ka ko sa de le ya o ma ko e fele lo mai sa fo ma ka po sa ma sa de le ya o que foi na e o le sa ko ko to ko e pero me anga sa de ka ko ma e so io o ile do ko foi ya o me foi sa de policia ma o ma eso foi o me ya o que me con el foi el marón a ma ko ni foi ya o ko i sa foi do ma ya o le so que ko foi ya o pacificado di foi de le ata ko ni si no foi ya sa mane ya no pa to nga ka ko po kana me ya so tai la bungia ya o le to malang foi Sāmoa ya manu ya fo fuanga ma na foi ta pena lei ya vini mai pe malang Sāmoa ya o le lei ya mangi foi lu po kana me to usa ku ya tai la ba mas ya mangi lu aso ya te la bungia vat i le tau fianga le wa le tape na fai onga molto e wa o le fai ngi pepa presentation ta onga ye le result ta mai ya pela le onga le tu tani ya sa ule pule onga fa matala i le tau fianga fai onga pule onga o le ala na metotia wa la uwa ai o la uwa ai ma mai tau ye sia onga le tu lo fu ya ele le tele le va pule onga matua e te vai atu ia ale a ngata miti alu le pura onga fale so e mai tamai ale te nga na ia be vo le mamo le ne me tu mamo i vai so e mai tasi le lo ia le me mo la tasi ana lu so me fa pena vo la nga sa ole le ona lu ita wina le pura onga me fa ia onga e no fo lo la to fa tai wa ese a wala fa palang ese wala fa Sāmoa le a fa pe wala matua ale usa pula o va tu watali a utele automatic au pula na o te fa te tenga we na wo longo mai te le wa ya ale te la fi tu le kukal a e mata to mal pula o sa o ta vale a pela
O te au le pule a onga. Salau te loa o lo rumana, e leo leo mkuka, e leo leo manga. E au manga mulmuri ane, e mo temine ya lue whaile a onga. Nā la winga lamia au manga mulmuri ane. E le leilo teita i au manga mulmuri ane. A le te loa tusi ngō le au manga ma le whaila tō. Fa whea pia ave au le aonga e umanuia ule e leo tofinga le au manga. Ai le ua upule sili se mea. Ia, wale ta wana pe o le maua tusi. Lu te le lope o tai au po le fiafia manuia. Manuia le fiafia le manuia le tai au. O te au le pule a onga. Ia me vaina te leo lau tau tinonga, te tangi lumo tangata fa siau tama. Ana le ai ia o metu langa ono siau tama. Tu sa na ru o te mo pule a onga pu e mai o e vela onga. O final pule a onga. Se tu o e vela to ina fa. O sole. Alo. Ya matuai ne tau sanga. Tau tuana onga ne tau whanau. Ya. Ua halu tau sanga ia le ua sau nei au ngā tupulang. Ia tātou whaia le leia ia onga nei tātou maiti wai o aso ia e ua masani tātou i ngā luenga fo i le maulalo tongi. Lua ia e pule ala uri ia i lunga fitoso i ngā i leo tātou nei lalo nei to tongi. Aia me i tātou whanau la asanga ia i lunga. E te ase a fiala tau fisuia inga o polisi ma me whaia le malo ma nei lalo lang. Ia mai au fo le lo atu leo te mana tua tala le sto ina failan fana. Ia mana ia le a inga lo leo pe fenga lueng. Ai le fenga lueng. Po le a la val leo upu e le te ia ai sa le le mana ia le a inga lo leo. Mo. Ia ona. Le fam na te foi mo tatou. Me se nei fa na le ta pena wa onga. Ia. E lu tau ina ta italo ta vai ta maiti asia. Ta maiti sai tu ton. Ta maiti mai initia. E o mai fai mo la tau le tunu ni ana whanau i o i la tunu la. A tatu whanau e whanau nei. O la to tunu o nei. E vo tātou me Sāmoa. Tātou whanau Sāmoa. E o mai nei tau mawhai i al to tele len whanau Sāmoa. E o mai nei manuia nei o nol whinau. E o ta maiti an whanau nei. Ia se tau a lofa whaile le tau a onga. La sau wa le tamaiti ti polunua le na vatu lungo tātou tau tuol va santene. Sfuru tau sang. Ai te lola, maa e atu voila le stene ti ti len sau vol tātou news le na. Sia fo. Ia, le asia. Se va ai le e. Tau tia sa. Tau sia e maul fia o tamaiti a. Io e. Tau tia isi teim fo le o te whao. Ua le mea onga i temi uma. Ia, na. Peo le si le titi na e so stangata e tal no nuu. Me ana tau pei uma o. E se wai whalonga tala pa pena. O le o te ngia le whanau o le tamaro. Me ana tau pei uma whaingo iala ia tamato a. Ana tau pei uma o tamato le tama le lei. Whalongo i mātua o stai. O te ngia le whanau o le to ina le uma le. Ana tau pei uma o tamato. E se le lei. Te ora te mine a tamato. O fitus utau zanga le sto lua. Ringa lo tot fa mo le sto. Ya la sa fa mo mo ta mato le onga. Ele ya no te le me ye te talo mai foi. Ya va terminer la ua pise so se la se nga o tuai. Ya na o meta man le ta mato so la ya me le o tuai. Ya la tata to pese. Malo tomato. Ya, vatalvatu le tu e luenga mapsua. Ya manua, pe ya luenga mapsua no vai ni por road vasante ni pesa ora vai pese. Ni ka tupai, ya manua lava le tafa tai lava le mafta mai. Ya ole sunga ya tastiva talva tes. Ya cap silipa, manua lava le tayao, taringa ya le vao to lei, talva le vao. Ya sunga Alisa Risati, ya manua lava le tayao Risati. Sunga ya Mosi Luis, e fa te tele lava ya ma oili si leo te va atu yai. Ya tato uma lava naro ma futa mai lunga la leo ya malunga fo il tato au nangnei. O le sunga Epolin Masua, ya fa te tele lava le ma futa mai. Ya la tato pese to tasil minute o na talo leo le tula. Fulu fa talovatu ya Charles, talova Charles. Ese maneo
le fafianga mai le o talvore kalesia fa poptonga Kirisiano Sāmoa mai ina I fato ia mal pese male avaling ol pese ia foi to tele la to ia le fa mai po pe fa fena apala ia tamato o fe mo tamato pe telefone mo tamato manga le o menora fa no mo ia mo pe fena apala le ta wana le Wele o lai tamalim tene le. Ya la foi ele se vai ngolo langa nei te ua. O mai ia ua o misi o nungal va o neli. Neli po neli. E pura sanga te po ele. O le matua o le tangata o le amata voina na lili Sa o le ia. Mo. Alan fai lau tala no telefone na mai nele fionga la wan. Ele tangata le na pena pe ai lunga I se fale maua lunga la vai Taipei. E se lau martasi fonga fale o le fale le. E iwa sfuru minute le na le tangata le pena pe ai lunga o le fale. Sole. Ai le ai se maia. Nga pe ave ale malama. Alo te vetu le ata matua I ota ofo nei tangata. E iwa le tangata na pe amo mo le fale le. Asa iaila ia safety vo ia. Sa ia vai ngana so nia ia. Sa ile mai a ho ile ia. Ai fu ia e lima se lo mo tupu mita le mi le fale. O sole. Ai tu la ma afale na el tangata le lu. Ai le ai ma se me pui ia. Alonga le tangata matua le li ia. Sa. Ia me vole le awa le titilo mai tu alfa sanga lu. Ya fa ele ini me vole le se fe ai na o lima ma. Ya sa dunia tangata matua malo sia o levan koleni. Levan si ma koleni foi le malo si ma so lima ma. Telo, ma nei o si vai ngana o faitau o fai ungol vai aso a. Fa uma to ta po kala me, ma sa ne ta to fa longol foi tau le la telen sa uto no to spa ia. Pe la o ina ile selamo le tolu na il foi tau na va pe. Fa fo wina lo la to tau le pe le aito. Na foi sa le ile isa e fast food wa, no fa pe. O ma nei foi lo ta fai tau mele, ma e fa fo wina no la to tau le pe le aito. O tango no fai la fai tau nga tu si fa ngol vai aso sa ile manu le aito mal mafua. Telo la mena o motas. Ma nei vo ta fa so. O tele ma sa nei fa ngol foi tau na. Fa fo wina al manu si pe le aito. O ta mo e sa vali le vai le. O le manu le aito. E fast food tau sanga le matu o le manu pelo. Mate. Le aito ai. Le aito. I tele tala anga la oto atu ana le mele o le fa fo wina le malosi. E o lola le fast food tau sanga le aito. Ilo ala mate le aito. O le mele e fai le aito. E fa fo wina ilo na malosi. E ua matodio le manu e fa pepe. E alu le fa le mawalunga. Mawalunga le mena fo lunga o papa. Na lolo le lunga se papa mawalunga na o ia lava ile ma se sta ile ia ma se si manu ia. Na lolo tau material me le pic longa isu foi le pio. Ala tau foi tu ilo na isu le papa. Tau foi nga ngaulo na isu. O le aeto ala ile mena o fa faulo na malos. E mate ape a fast food tau sanga o le olanga. Ele tu ilo na isu. Ele alu tu ilo na isu ta nga ngaulo na isu. Na lolo tu iva pe le papa. Tu il papa. E ngaulo le isu le aeto. Le fata tali lo le ato se I tupulo na isu fou. A tupulo lo na isu fou. Wa malosi. No folo le mato e ngau na mati ua. O na vai. No folo lo na isu le mato e ngau a tau fai e vane e se o na mati utuai. Ato e fa tupulo mati u fou. A ola lo mati u fou le ato. No folo le o na mati u o na lima o na vai. Mata sei uma o na fulfulu tuai. Wala uma mafai le tino. Ona fata tali lo le si tupu ona fulu fou. O sor. Te lo la o fai o aso e fai e a eto nga yo ingale. Se lau limas fulu aso. E nga ngau elo na isu, se i ona matiu, ta se i ona fulu. A to lo se lau limas fulu aso. Ona toi fo i lo le mano se o le aeto le mesa. I mana tuala, vata ingala oi a. Te mea luas furu au tausanga mau tausanga. Te alu la atoa. Te le malolo alu la kapien.
te me nei ile ma pe a ola tau sanga o tau ele ona sfulu o fitu sfulu ia na lo mata mata ila pia tamaiti o le aeto na ele ia te lo te me nei tala vo ile aeto po le lima o tau sanga ma le ono ma le fitu ma so lo sfulu futa ia e to e fo i ai lana ngai i lona ma losi sa ia ile matanga te me lona tala vo ina wo man to e tupulo na big fo mo na isu fo to fo i lona lima tau sanga sa e to e fo i lona ma losi le mesa ia i mua mua a te lo la tau sanga le lava o popo le o langa la eto e tolu se fulu me lana le fe mai ele tala tusi ia e fa fo winna no ma losi pe o le aeto ia fa tu sel tarata me e fa tali ia o vai fa fo winna ma losi pe o le aeto si ia apa awele vai vai ta mo e ta futuli sa vali a o le melana o pesole ta te fa lo mo so o le tala le a le la o talu lo te te fa ila ta research mo vai ta so so era o ta ilo pe o le a eto ala ile mana o e ui ti nga ia e mate ala fa sfulu ta usanga ale a eto mana o e to fa fo manos se lau lima sfulu aso e ui e ti nga e la e la toto le tino me umana e o ia lo ngala wale tilin fa nga ma ya tato o le tangata me fa fo malos e tauna fa tanga e ui me fengata o le ola ya waso tangata le ui me fengta ye vai ya e lo tu i nei e lo tu se kale si elva e te va tu i lo foi te la fa vivesi o allo lasta mai tala e vita ya fa sa la Facebook e la ve lo le upu la ngal ve au ya sullo tu ai vai vedere se la ultima sfurasonale feile le va engale fa fol mano solet se la ultima sfuias se la ultima sfuias sona le lolo to le lolo le na fufulu la lang tuai tu ati ngala lang ya se la ultima sfuias sona alu le lolo se la ultima sfuias so wil ai tu tinga to fo ilo na mano si le mea sa mo mo o le se mea mana ia na tava ile aeto e mawhai ele aeto na wawa ai mai runga le langi pe fitu kilomita le mamao le me tu mai runga le langi whale na te ilo le lei mele tama isu mu wha pe le whedua ila le langi pao alwa ai na te ilo le lei mele lau ele lei mea umu te ilo le tio e ile tunu lo langi le whaatu sa i manu le ioi whaatu e fo Amerika wala tau manu na le aeto na tonua tau ti ai tele tala ya e pe o si vaenga na ma na ia voi fa so atua ai vo se na so nga sa fai ni mena ya tala leina ta tu tal no so stai me ala ta tal no fa fo win al malo si pe la et e lo ta to lo o la eto ele tutu wa malo si e ui ti nga to no se lau limas furuaso pe fo sto no yo pua to tu mai yo pum ta tia ia o mate va te va ngo fieta to ui tono tinga mo lo malus fo e to lo mato po kala mela ta watas malaya ta tu mafuta pe ese menal se ngoma uma ya ya na ngona la biar fanga me e valo algo to ya mal ya ora esto la ele pa ya na malaya la ta tu mafuta pe ya to mai ta tu tu le fia na nei le tolu lungo pe ta langi ya al tasi lungo ta tu wala leo ya manuia le mana ia tu le so e la ya mana ia fo le la lita ya o fa se vali fa se fa malastino na sa tele to maftanga naf ya fo sa ni ngalo to ina Amerika Hawaii Amerika Samoa ya na la batu nei fa fia vai fo ni taimi ya ona batu le proclamere o to fa sa la wina ya tal la ulungo va so pen fa fo le asan tenei ya ole sulu minuta te ni tu las fulu fa tal va tu trenga sunga ni kapel ya manuia la valita ya seu ya sunga ni ka pai ya lupe maninowski mai Brisbane Australia ya malive melei fa tai tele lava ya le mafuta mai menora ya pe yan fa yatu ya sin mo ya mo pe fa na te palai ya la vatu nei fa fianga ya ona vatu le tatu proclame ya pe on fa do atu
i ua ole mai loa. O te pipili ai fia samali, fia maua so ulawe ai, o au ole le pela a pano i le tangi. Ua ole i loa lona mafua anga, pe ori anga sala o si o uolanga. Tau e mu mai o tangata o te papano i ni anga sala, e ia whaina ai lo uolanga. Kia pe i tau se puna mai e manino i le tau mawha. Ia pe o le whapine utu hoina le toi pia i nurama. Ina ua topo i le ipu vai o si ona wha o la tanga. O lea o te ole atu ai o te pia ola i lo usua wha. A o fia mana hina o se malosi, e pupula i o umata i le upu mori, e whaangalo ai tinga, o nei mauma i uma, o lo tau ave ina pe alama. Aulama ni langona ua tula i mai, o te tatalo tau ana uila umatai. Fiawa ai tino umata, ua matapi ese nei mai, ta fia maua ina se vai, maale tangata. O alama mai o le tino na o Yesu na te sila fia. Tau aso po o le pipili le pela tu mawile ali. Tatalo i le whaamaoni o le ale ma le sotaui. Salamo i a toi whanau po ina lo manosi. Uale ai se mea lilo uale whaaria. Oni mala fo inisi mai sana tira. O se vainga whaanoano i lo uolanga ato. Anei a whaina pei o le mauoa. Tutu whaatasi mai nei o whaingata. Olo utina uale ato ato
te solo fai ai mo so una verai. O alava moi o le tino na o Jesu na te sila fia. Tau asto po o le pipili le pela tu mau i le ali. Tatalo i le faa maoni o le ale ma le soltai. Salamo i a toe whana poruina lo malosi. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air. Moso oi sili sili le manongi, ta utino mai lo ta ofi, mausalino fa amaoni, tu ma pea se io o ile oti, ta la la, afio oe ai aluita, tu ye o vai no tama, tofa ina soifua. Nanga ali sili le sasana, i tu e fa o Sāmoana, e fa ato sinai o anganga, ya te o e sunga le te ine tau sala. La ula fala wa avea, talua o e sunga le mana mea, pe a fai ua ele kea, tu ua e pea sia mea e ta fea. La upua tau no fole nei tau ai so se sili le la lei, ma le fuaro sa mumu e te faata patima e tuli usisu. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu Jehova ilotava, tofa ina soifua. Ta la la, a fio oe ai aluita, tu Jehova ilotava, tofa ina soifua. Kia la vai toi whaatalo whātu i le nei tae au. Mai le si ufonga la mole no ofisa au tu i porirua nei. Talo lava ia o le polo kalame le nei o tala la walunga o le vai aso. E pe ona masani a yas wharaili taitasi. O le o toi amatalia i le nei vai aso ia le nei polo kalame. Ia o tele tausanga o whaawau nei polo kalame ia ele o whailava ona tatia ona o se polo kalame au ngā o lo o au ili ei tala sa whaafonga iai i le au whaafonga po o tala fōu le nei vai aso ia po vai aso taitasi. Ia o le po kalame le nei e toi whaalau telea telea e le ngata lea sa noi fo le fionga masanga te alu moresi o le li pule le tātou le te o inisi o vaenga o ngā luenga si ufonga lau mua pe a whai e ini vaenga fōu ia manisi fo i o me toi wha manato i lana tautua masan e le fufatasi ma le fionga masanga tata noi po kalame mua o le lua afe lua ona o tala la walunga o le vai aso malo soi fo le fionga masanga tala fo i Savalina ia ata whawhiroa ia tu le pa ia maulunga le tatou whafonga masani o le si fonga la mua. Le o tatou lia mai le lua awhi lua sifunu ono po kalai momo le nei fo ia tausanga. Ia malo lawa le suifu momo langi mai le i le tatou au whafonga. Malo ia. O te loa lai ele i usu lea le stangata i le nangaluenga nei tausanga.
Ia o tātou lau i pokalana misanga i whaanga solopea. Salo pokalame ia le o malolo ai si pokalame tātou le tio. Sao le le ia. Sana whesi malolo ngai tātou talala walu. O le atau tai au lai i le ia se break. Ia. Ia a pe o le vaso a toni a mata fo i tau wanga i mafo fauma me i whaingo o fo i o tā wapol kalame masani i asfari tatas. Ai se o tatano si su vanga mo moia sa vlinan ta nga i tuale i si vanga na a. A tonu mo le whafonga la tunu i tato pol kalame masino te sema. Sao tala noa i fufuanga mai le amatanga o te sema i ele vaenga le to i whaatala noa mai tato ngā renga whapisinisi e si fufuanga la mua. E vaenga nei to i ai mātou le au whai ngā renga o ani me tau ona to i ngā i ele ia fo i pe whaalelei pe ia muli mitai fo i vaenga fo i oltu la fono e tai lima nei ngā renga pe ona i le lista la tato le tio ele Broadcasting Standards Authority. E wha pe me mo mia ele New Zealand on air. O lo wha tupe mai se vaenga o le tato ngā renga. E pe o vaenga lana na o whai ele mato fono le vaso moa te sema. Wha tasi mai matasi sa lam sam mai Sāmoa. Ina ia mato ngā lurui wha tasi e tutusa lava le whaingo le pisinisi nei ma le la Sāmoa. Mana ia la lela ua tu se luva ya sona o le wha moe na i tasi se ne ia ai te ua i nei fisu ia inga ia o le ai matu wha tasi matasi sa o mana ia fo e o tele a maisi vaenga ia o mato o i fo i mato i wha nganga o mi o cameras maisi vaenga na e pe nesi nato mai wha pito tasi se e so soani telefo i tato ngā ruenga si ufongo la mua. Na viema lesi fono vai solo no tolo te sema e lesi ali palange famotu i Hawaii e o ia la lesi tangata le nga lue mo tato le tol tolanga tau technology e whainga wha technology ia sa fitau ia le asiasi mai nei i Wellington ia malona faltua ia molo malava no matala no e whailesi fono na wha pitoa mo ngā ruenga lea. Ia matova ai le whao ngā fo il teknolosi i ngā ruenga o whia ngai mai. Ia maise le sio manga o le cyber security le vaenga le ina ia tau mawhai e te e atuaile o sa wha inga o tātou ngā ruenga wha teknolosi e le au wha leanga meolo i eri laulangi nei. Ia o nai vaenga nana o fo il matanoanga ia mwawa ai fsota inga Sāmoa o i nei Porua o i tai Wellington. Ina ia whaingo fia ina whai ngā ruenga o lesi whamomoe au tūna o mawhona whai loa le New Zealand on air. Ina ia wawa ai te o lulu le mafu e leo o lewa na malo i e la vea i Wellington. Ai le toi ola le whasala launga tai i Wellington, le Wellington Access Radio. Ina ia mawhai ona whaua watu nei Porua. Ai te ola vea whaatasi Porua ma Wellington ai whaingtana whaua. E mawhai ona whaua mai whasala launga tātou mai Sāmoa. Ia pe o mena e lewa vai mātou le wha taunu ungo ngā ruenga. A wai mo o mia tātou pa e ni whala velawe whala nā tura. Ina ima whai eina whao pele longo puyali le malu le tunu. Wainga la nana whai ia mulimuli an lola ia amatanga o masina nei. Ia nā whai e lo malea o ngā mātou e tāsisa. Ia le ngate whao nganga o cameras. Ia whapipi ana i masingi mo mixers ma mewa pena. Ia mawa o lo ma ana masavelina o la ua la lela cheki il mato au wha ili si ufongo lomo. Ia a olo se mea ale o no lolo le tangata o to lua le leo wha le tonu al whai. A peo nei vaenga na o le kolini e whatasiria. Ia o to fue ia ma leo uto ili leid wha o nganga o cameras a walpo e ngā wha wau. O nā i tama i mea ia le na fia mamla mai la ua o le vana i loa e la ua wha o nganga o cameras po e ngā tato. Ai mana ia le tutusa leile malamalamo o lau whainga ruenga. E whaingo fia no tala noa ma whane leile tatu au nanga. O le ala wa mamofo ma le awa noa i Sāmoa lawa la to moni ainga e fia whaini la to live streaming pe a po eni mea po umaliu, a whai po ponga, a swhanau, wani me voi whai longain. Ia e mwhai ona so tai tatu ofisa Sāmoa.
O la o lava ma le toia me whainga ruenga la ia ma le tō mai fo I whainga ruenga whapea. O le tūlanga na nere iei lea o ngā fo I matu tanuanga le ina ia whale le ia tili i vaenga ne. O le la iei lea fo I le whamui fo I le tatu komiti whatonu. O le aso tōnai muli an masina nei. E whai fo la tō ilo fo la tō wa inga le whainga le governance. Ia po le whatinonga ngā ruenga si ufonga lau mua. Ia na awele o lau li poti ngā ruenga ia whai mātou ina ia nofo malamalama ia le tātou whala putonga I meo lo tupu ima la wa aianga I lumo le tātou ngā ruenga. Lesi vaenga le fita nofo ia na e uto whafonga le whasalonga le fonga ina tu e nanai pati moa au. Ia sa e le mātou tanoanga na whai le amatango le masina, tātou tanoa toi ma nanai, ia ma anterior sao, ia o le whai leo tusina le mawtanga whai whi au Sāmoa I Wellington. E whātatau le wha moe mo tangata Pasifika e tau au inatu le talo sanga mo le whaingo visa a tātou e malanga mai Sāmoa ma I tonu New Zealand nei. Ia le pe tau whanongolongo tua pe le o whaatase toi ma si tau sanga whaatau mo isi fwoi motu al Pasifika. E pe ia na amate whaapito mo tātou. Wa lai tau e whina o I aile ina ia whaafwhaingo fie a tonu e fwoi nisi o whaafonga mai le whainga tā o na maua visa. Ala to ainga mai e aile o maliu o hani whaalewelai whaafuse. Ia o le tūlanga na iai. E lai tau whai e a sultasi o February. O nā la atu ina toile lea fo le tau au ina atu le petition over le fasu tolu afe e pe fasu lima afe no over le fasu afe na o mana saini lima e ya la tu tala le ava no e saini e lungo le upenga so ta inga pe se tu e saini fa popo le numero na en fayala na fai tu langa na ai o lo fa sala la uma mitiafu e te vilin numero le Pacific Air Service I la Hutt Valley. Ia o loo te pena la tō mitia fwe tu se ele Pacific Justice. Ia e lusu lima tā la. Ia o le whamoe ina ia waai mai le mamalo le atunu le aso le atu matato ia ai manele tō nginga. O te le vai se mitia fwe te le lofo po lale lanu. Ia se temi o na whailo atu la ia pēr mō ma se a fwe se mitia fwe tato ofisa nei. O le community engagement e ele tato whamoe ina ia wheloa le tato o whainga ruenga ma tato tangata whanonglongo. E mo ia le ele tato whiutanga inga lungo tato whasalau to te wai mai lungo penga wsota inga. Ia ai se ape a tato wheloa I se ho. Sa whamoe whai le samo leu te atu. Ine whai ungo le amtanga le tausanga. Ia leu tō mai ono tautau penanga o nisio vaenga ia. E la fa moe o le tato whelo inga mua ma le community. O le tau whaile holi nei po roi wha maani atu stemi nei po le asonga fua. Ai wha moe le stofi o le vai aso I lumanai. I le wha, I le awhiawhi, I tau I le vadu. Ia se toe a watu I ni whamtalanga atili o vaenga ia. A le wha moe au tu, ina ia maua le awa noe whiutanga I tato o mitala noa, ma o isi teimi e se ale tala noi lungo le telefoni. E se vo tala noa pe a wheloa I male au whainga ruenga. Ia tato tala noa vai po anisi me whaalelei ma ngai luma. Ia e pe e mwhaifo ino so soni e tole au whainga ruenga a whape o ele o moa ia le Facebook ma le YouTube mo le Sāmoa Capital Radio. Ia tala noa se le au whainga ruenga e whaasino atu. Ai e fo ni o walo fio lolo le vaenga na. Io ane malato e ngā lue whaatase whaingo fia e fo I ona. Ia e fo I whaafita uli o fia ngai ma o I whaonganga pe fsota I mai. Ia o le si awa nona e tala noa e tato le tūlanga lea. E whaangano, toi whaamanatu e male tato ngana Sāmoa app. E se a fo se tasi fo o alo o le tunu o le alo tāsisa. O lo inei fia ngai I le University of Victoria. E o iana lela ngafa malpoka me le tupulanga talavo. Ia ma una I whaatasi ma Saverina ma Murray.
e whaonganga o le tātou ngana Sāmoa app. E o le si vaenga nao le e le whamoe whaonga le. I le awa noa le pā tātou wheloai. Ia ma tala noa i fo imta upua i e pe o na watu i vāsta i tasi o pokalame o aonga. Ia e mesi la watu i fo malo loina. Ia o ngā fo ina ia mātou i lopo i ene whawhitau li averi poti. A mesi al savalina e ngā whamuli poti o tau soi fo malo loina. I masina tai tasi. Ia mai whanongolongo i fo i tata ima. Ma testa i la le whaonganga o me whaiwhaili o me poeata mena. I tata o whainga ruenga wale ua koleni nei e tāsesa. E whai ale o la tō wai umunei alu tāsesa i Sāmoa. Ia ai whio ai mātou e tauna i loa whao ngā mene i whaingo fie fo le po e o whasalonga whapena. Ia pe o vainga nā le tauanga i ele tato mo le inei le stofi. E le tau wha mo i ele fufuanga lea. Mo i la tō olo o tau whai fie mai o la tō alo i tato Golf Academy. E le taimi nei olo o tau wawa ai pe ese si suinga tau ona whai o whainga tāna mo le ele tō ina lena whai ele tato polkalame a onga o tamaiti. Ia pe la ono whai a whala nei Academy. O whai ala nei kule ni e tō ngele tupe. O le awa no, o le tō mo la le tele so na awa no mo tato. Ia lewa vai po lale awala i whaatino le mena. Ia ona longo toila ia pole o ngā tono le masina fau. Se tūlanga la o ia il fufuanga mo le golf. Ia wa leo wa ia pele whaatupula ia o la wha i o. O alon whanau i nei New Zealand. Wa ngā i il tūlanga il tālonga leo tā polo wai i le tingai na le tino ai tele le tupe pe ale le tāl tamatiti. Al tangata pe a tupua. E peo nei vaenga mua na e watu vaenga le savalina. Malo whaftai. O le sai whafonga mai le pesea tō whasilia la eilea sa whatuina i lungole. Whaonga ele AI po le poto whafolinga masini nei fo i vai tau. Mana e la tō lo whalangolongo mai, mana e fo tala anga o le pesi. I le tō o le pesi. Ai, o le au tato vai nei mo me le whatupla inga tupla i o le o metotia ai mai se whaonganga o teknolosi i le lalolani. Na tato amatana mai tau sa ele po kalame ta whapitoa na tala noa i tu suinga o le teknolosi. Na mai e na amata mai o li pine, na amata mai o record fo i e mo vinyl a. Sa o li pine, sa o i mo fo i CDs. Ia, ale wo mai nei taimine. O le ngata i whaini le e oi po. Ale o i whaini lungo teknolosi i whai ia musika. Ia, e mwhai ana po e ma se leo pese ai nā pe ala i o le pese le tangata soifua lai pese mai ma. Ai manei atonu o le si vaenga nā lewa vai i lau whalongo mai lai le whamtalanga si le la e o le whaonganga o le metut o le. Manei e telefo i le awala na uia ia. Ia male amisi ala ia upo le pese ma le whatongo le pese. Atonu le si vaenga le le la to e le au whai la unga mo le au whale upo le pe le te le wai. A le ia ia tala le whale upo ia masani fo lai whaingo tala wa pe ma me ma fo ia. E pena valo ia lona ainga lumana ia le yo le taimila wa whalonga mai le lua fesu tolu e na ia vai. E sia o le si miti len tanu. O se fulu mon tuk tau sanga o whatoa. An meut fifi e lala vea ma le awala tonu a le tu o le tatu studio Sāmoa wala e tala no ia apa ula. Ia e hafe i te apa ula na i ele tatu office whasalau Sāmoa. Lei whamalo ia sile lai, mani e tele wai, o le hoi e leo te mantua o le tato whailonganga o le tato tolsfu tau sanga si ufonga longo. O ia voi lena whatua le pese lena uso le tato au whai pese a e whailonga le tolsfu tau sanga. Ia roina e lai e ala ni tā leni le what pese ma le tūlanga na. Ia e rem whaina tā umai e mo instruments. Ia no follow mai le AI. Whailo le ia tā mai le melia, tā mai le ia tūwhatas. Ia ntoi mana ia le whanolo. O le si vaenga manene o whanonga mai le tō whasilia la e o le o ta unga upu a wai e lo le ia pese AI o na o le ta unga upu taipela le se le whaalong o upu le whaalong o whaalongo. Ia a le whai mai i silia la e ta unga whai e whaonga le to inga sapela si pelanga o upu ina ia ta umai e ele AI le sa onga o le whaaleonga o le upu te whaasamo.
O te lo luma nai na watu a whai tu le AI. I'm Samoan. You Samoan language. Ia pe te wha Samoa fo ia nei lo pe o. Ia o ngana la le lo le wha nganga o le ngā mali. Ia o te lo fo e whai. Te mana sa o pese e wha ngā mali ngana. Furi tau tala le hanga. Lo inga sau fo la le AI o toa ngā upuna te wha lomo ia. Ai lei wha maro te loa e tātai. Ia wai, o lesi vai ngā tōmua le na tala noa le tātou ofisa neva yasu. Wha te o lesa o fua tātou tala noa la ia. O swing o Paul Kalame me whapene e tala noa tātou po le fia tonu ale polisi le tātou au me tūla whasala lau. E tāti ai ia tua inga whapene. E maulunga e te aole tātou pui pui o tā leni ia ma tupe maua al tangata ia na o fatu pese le e tato Paul Kalame na whaitu fue whamalongo fatunga. E o telefo i o pese tatata e loinga a mai lole AI ai whawale AI ma o tangata whanau longo le AI. Lona winga la le tu e mauni tupe na i tangata ia. Panga nai, wo ye se pitanga wo le whai company le ele Facebook o le YouTube. Po le ale whati e whai so inga whati. Ai tawana awe se tupe tangata le na le original. Le ono le pese. Ia ona le whea ila ia vai ai le whapela te e walu umo le AI generated. Ai le whai. E peo nai vaenga nai manei fol tati tilo ia e tato malamo le policy. A lela a matafoina of Sicilia au ia le New Zealand on air. Ia o le Radio New Zealand. Po whawhia lato whaonganga o AI mo meo o production ia le whaongai. Ia wai tele a mo meo podcast, ia Paul Kalame. E me whai ona e whai ilunga le AI. Tusi mai se whamtalanga o le tala whasoro pito tau ona whai na whia ia Amerika. Ia nā lulole le AI sauloa, le oloe tu wha podcast, no ale tata whanungulongo, e le whai sisi a. O ena e whai le whasili e tusi mai ena saule i tusi, te longa tusi. O au no whai le whasili le AI, o le tali le AI, ia iloa tangata o le Paul Kalame le whanungulongo. E ole AI. Mo tātou fo le lau whasalau, atau no lesi whainga na me whain tātou whai. A tāle pese a pe ia o lesi pese na whai longo le AI. Ia na nofo mana malamba ele o le tātou au whaafonga. O te mana tualau sa noa, msama sa whai mai le te leo te mia sa e ina ua amatana pe i tau te waa ia suhiri o te konolosi. E te saunoa i le tūsole i ai le poto leo, poto te leo tangata ia ua tuu whaatasi. Ne voi lai na ana tātua i tonu, sauru tali i le ato se minu te pe a i whesili le AI. A le tau so estato pa Sāmoa. Nā le tō tele tātou o i lunga, mena a tō tele fu tangata o i lunga. Ia na wawele na poto le AI voi lo, upu e mana o i le tangata. A fwoi o le si vaenga tonua le peo na e tā o i. Mataulia o lewa na o le YouTube, o le Google, o Facebook, i whamatalanga i se tangata, me se alala ngana whaperitania. E mangana e me maulunga i o whawhalani, mai si a. Ia, o le ala o whaingo fie la tau na Vesilia se mata upu wa le na au solo mai e whamamunga tangata aluso e mai. E na mai lo lei. Antono me tonua le satara noi o tapu kala. E pisel whaonganga le i ai. A le mele lai i tau e vesi nei pofe o po lava se pao ala langi whaonga le i ai e. E whaonga wa le si mena la umo fo saina faule tele o na ia pao e le tise. A wai tele le pao e maa mia i. Ma tau le la nei hao ma le tele o mea ia. E le peo tanoanga tai tō rua na fsila. La tau sila film ta upulea. Ia na lo ma fo wale tau ta mino milo lea. Ai a whatu le ai. A lo le ai au ma ia ma fo fongo tangate tō fia. Ia na mai lo le tu whaatasi mai le samri a. Ia peo tata no fo le gaso le mo mua. Po le lua whelo suru tonu e lenta tala noa i le ai ma whai e whatu. Whai me se la unga le monga. Ia le umiana latu sili ai mai e pupu wale te mine whaatali e saule la unga a Yesu lunga le monga. Ia toa ngā mena o le mana o la tō putalo tuspa ia o anis whamomo. Ia ne tō mai la ia e. Ia lunga foi la o le ia ai le toa ngā computer sese. O i o ma toa ngā instruments po gitara, piano,
Le ala le me te mana o ei. E fa tu amasa. O an mele mwhai rei, ai ele mwhai sau kuka mas tato ko lesa. Ya tonu isi asu. E au te loe awala mai le robot. Ia. E te whai atu le ea mai, a whiari ai tamale. Whai tu, pa o mai pe o ia lau whata ki ele ri la wala mai. Ia wala o whao ngā isi whale ai ngā isi atunu. Nā tonu a. Ia. Le potola na. A o ngā tā lota mai te ape si le whatau mai tato robot a ve se la uri nā mai. Ia, o le neiva i aso tato o le mawina ia ne tōlanga whaale i tono o le tau o lo o awhia ia me selvaenga pito i lungo le moto i mātū. Atmasanga pe o nei ele so longa o palapala le in-mount maunga nui lea wa whai nei soifu. Sa lea, o le u wawai le mele tupu New Zealand i le timas futau sanga o vai a. Ea umana os tupu mai le Lowe Nelson, tupu kala state, whasol solo le moto atol ni. Pe o si tau ia sa masani ele Pacifico. Le ula veita to New Zealand, me se ale vaenga i mātu o le moto ni. Uno fau e mo mafofofa pe anolo ta ainga le la vei me fa pene. O si ainga o whaarua, whaatolo, o na awhie i lolonga mama. O le matua i whainga tā i ona tawai, a me se lai i solonga o mai maunga leo o mai leo o mari di wena i stangata. E le ma se manatu o nisi o ainga nei ono o se natu se tūlanga whapea. Ia leo o tupu nel whane tonu le ia o lai. Ia leo o pisi nei masi minister o leo, ia o ia fo i laiva a ia le saunga le mu. Ia o le ia i le fono le na amata fono o panemene nei. Au tartare no solo mai oma, batu ai ma le palemia ele malanga tu nei whai unga le vaso nei. E o ia siasi vaenga ia. Ia ma fuafua i po le asitu ai ngā soani avi. Ia ai nā tato mana tato ala lofa nei ai. Ngai o mani di o lato tangata ili whana bela ve tūlai mai. O me e loa ie ini se o tato wa peo tangata pālangi ie oi. I tō lawa ki tā whau i sino whanga i. Ioi, vai wo e fu tangata tato o mwhaina whaia rena, ia ai pere o ni me whapea, e o lato i me fo i mo le pāua. Ia o tō lato. Ai, mane, a mane foi a whapea o iesisi se tangata Sāmoa po Pasifika e mo mai tato tale lunga. Mai voi whea wala o mai ai, a whaasua mai. E whamtala mai le me tono nei te ei mala o fo sila ia le meo lo tupu. Ia mo tātou ia, tātou talo mantua i tangata ia ua maani liu ne foi whala vila whannatura. Ia. Laki a tātou, pēna o te monga mana i savili isi taimi ia ai. Ele i o mai fo i a tātou sese singani. Ani lolo o te tere wape. O Wellington e pei e ula i tangata ia sola te mantua a le lianga lolo wao li tau savili a wha. Ia a pea o ni songi a lena wha pea o la toa na Sunny Nelson. Ia peo whalua ina lolo vaya Nelson a. Ia lunga a tātou. Ia le ae mana i alta o Wellington e tarsi e wha pea o le tupu se whala vila whannatura mo tātou. O le umai ona whaalawi loa i le palemia, Christopher Luxon, lea solwhainga balot tele a New Zealand Native Sanga, lea e whai ele i a November. Mane o le so lima fitu November. Ia na, a matalona wha maulau kālina. A misi a tātou le inei o lea e tau mwhari tātou le ti o po pālota whainga malo laiti, po pālota whainga malo tele. E tā ua tele le whai o lau sao lea e fili ei sui e whai a tonu mo tātou i New Zealand. Le sia vaenga le pi whataua nau ngata nisi e uma e airi pālota lesi. Ai e whai so alau tala lea, e le temi ni tātou tausanga mo tātou sitisini. O te tonu i tauna tu e masaingan malo, a talia e te tau o na whai lau pālota. Awa e tusa o le tau i nao le, o le ana e tātou tausanga e whamole fiumola sitisini. Ia e fiumbalo taua nau e whai pālota e pe ai tā o tere lau ai le tātou sao lea. O le ngā ruenga mātou tamu whai whaamtala atu ia polisi. Ia ona whai a leo lau whiwhiringa.
po ele pati te palot o le meta o ya matole va tole I fa salelo ina ia faia tato palot o ne fa pe male malo solo mo le Pacifica le palot pe o meana le tau sisi tato ina ia faia tato tiute le fa tangata palot ine fa democracy ia on tato ole ia ulto ia tato fa pe na le mai mana o so malvia mai ai fa to foi palot ai mus ia me se foi e ngai te sauno so e sanga e au ngao le vai ngai o wai pe a palota ia lau failo o wa yelo leo lau pe au malu lau su o fi tono palmen ai yo malisi me a o la te mi fa ye ai di o le o mai ne usawa pe o fori usawa te le fa o ngau fa ai te ri palota yo o la te foi ti o ye so o me na te li te ona fa a ma fa fo me ne tu pul fa nga malo lo le ne tu te le tangata no fi palota le malo e polisi na mele malo te lon fi si a mese le middle income earners a e va pele la tipi e la fonga e ai to te li la to no tipi manga benga sa tauna va I to me na va pe o wa to no polisi o le me tipi va e tanga fanga benga e wa an va pe e lava ni palo te de tu ye e le tupul va le to no nei au ai nei au tata no nga ye fai mai fai un tau sanga le tele mo meu company wa close wa fori lu tapuni ele nga te puni ya mtanga lu ya nga wenga ye po ai lu se mga wenga ne tanga te ye fai nga wenga ya fiem ainga avie ma pisinisi wa o tupe na mo ta te na ave fa tau fololo yo isi nei wa no Australia ia na lai ti te leo tangata ngā lua nei, ai honi sila so mai tangata mai sia tunu mai nei. Ia peo vaenga nai au ngā fo I tata noa whanongolongo fo I lela amata fo I na whaile whato sina. Ia whanongolongo po amata upo e watu I lungo ale o TV. Ne voila whaile tato ngā luenga tato office e whapso tai a le palemia, ia matangata I tai o vaenga se ia. A mo se ava noa mai tala noa tu nei ia pe ovo tato e po mai interview o la to officer ia na vatula I e famtala to ala to ia me la taula ia to sisila mole anga I lumo New Zealand ia na fai lola I o lo fininga talfea ngai e fatino la palota ia moni nei ia malo sa se I fai sina malo no pupu ia na chai fa wa le pokalami fa tai Sāmoa I New Zealand Watalu se puluai nei tau sanga le atuana I a tau taina Malei fua mai le tae ao fo I lau tapua I ngā amata O whaafea ngai ngai o latou whai maua leo la whaalea nganga Sina tau le tae ao se vaila au I o mawhatiana O nai tala whaua tala mai Sāmoa lau tau tua le whaailoa Le siufofonga o le lau mua lau le itio I ao te aroa O te pese atu ai ma fia mo o e Sāmoa au o e fefe O so o ai le lalo langi atoa
e mo mai le moli o le ava o se whaasoa molo uanganga. Ai whaamana tu mai pea molo soifua malolo ina. E pese pese mai o le tula fono ina ia ta o la sa o loto. Awe o tina masia na vala au ua ula ugina ilau. E alua soa e saua soa i talalau aluna o le vai aso. Ai o nai a sia singa e talosia i o e tinga ina. Ia o le vaenga lua po kalame o talalau aluna mai aso. Mole nei fo i tae au. O le whawhai atu le li po tile mai lunga le te o New Zealand masanga. Pe o atu e wha solo muli New Zealand le fofuanga sa tu e whaiele ma le wa alele le i tutono toke lau. Yo, i lai wa tu e pia 4 miliona na wa whaaru ina leo tu e tau. 3 miliona leo on whaaru. Unu kunonu e nana tu e wha pe whaiele wha moe moe lea. O leo te mata mantu ai a tonu e sila fia fo e malu lea tunu o le sunga ia aliki silau. O aliki sa whainga wenga mo mo le State Service Commissioning e. Ia na umale o ia fo sa whainga wenga stasio minister o le lango le malo e whainga malo le national. Ia na alula ia o ia na ana whiwhire New Zealand e alu e wa aia ngadua i o i toke lau. Ma le taimi na na whai ma le tio, ma me wha pena. Au le sina miti na matala no, ma wha mai o lai tau wa se malai wa alele i nukunu o i toke lau. Ma whatu lola utala. E uma lola malai wa alele e longo mai no uharu lola ina tau ina tu hio. Ai anga whalongo kua e whai sina umina e alu le wa ala. Ia alea lau whano no leo wa e tu wha pea taita ia o wha anga solo pena ngā ruenga na. Ia, a te le ropo le alme utupu a lente o tāwhia. A wai i swinga wa pia le malo New Zealand ma Australia i mea i Pasifika. Fifi o saina wa i tua ngā mea wa e oso nei saina wha tumu la wa nona. E le wa fo in tatala no i avoi. E ele tupe Sāmoa le spread. E le wainga lea so e Sāmoa. Sa wha tupe Amerika. Ia nana solomuli au Amerika. Sa fa e saina ave mo le tu vena o me vola le tupu te masalmia e o netal no ima ai si va inga o pawale se nga i te si me tai pe o la lutonga awa o le realm country e we o la lutonga toke la ia ai o fo ia la lutonga nana io e to ia na lua sa fai fa e fai wo mo seng del termine o le mi sema va sa mane ya to no me ye tau ma vai to fo mo le anga iluma a to no ni ma fu anga tawa ya a le pe va to ye fu tanga to le motu ala to le fi o le se la la to nel mo la ba le ave o mo le lo fo la ye a po femela no fo tanga ngene ma esa o ilo sa no nga masanga ma na yale ana fa pe tanu tanu se ala se me tai pe o mala va le vai fo i ta fu no i tutu la e o la e tu mai tai le samili mala va le ta ka pena vo te lo nei si mutu la te va i la to mala va le tu e se ya ona mana ye la ya e fo i pe fai mo fie ona tanu pe o le me e alu solo ya o le samila to lo ngai fiu e fai mala va le la tu va le se so le se me tu ele io ale fa pe sai il fo fanga e valu se lau mitsa se valu se lau bai tolus folo mitsa le awala sa fo tu lau ele ai va le tonu ia e pe ta ele ia ai ole umia malanga ile va pe male los full file tolus full lo i tula ia fai se umia mol tanga le mai va sa e pe ta itasi ia malanga i le lua vai aso yo tawana se awala fa fa fio i mai fo tanga te fio i atonu wai ele nga le alu va ia so mai de tanga te o ai sa le fo le malanga ma le ape manel va le
a pena le fituani no fo pe se fulu ia wala te le alfe o wa ima ma wa ya no sa ole ai se so ia sa idi ale ki si lau se fa se tala po la no tu le lo po to e lau lo po to e lau o e ton fa tan no ia o isi va nga msanga sa ele ol vai asoni o nei vai asolin to na ya tu elena ye le vai nga le pesa la nga se finanga lo ole Winston Peters o wa samana ia le sa tali e le ko vana o le fal tupe fa le o New Zealand ele tata una aya foi i mata upo fai o malo le United States ya la ilona saini le tusile na ave fo e lango ile ko vana pole tai fono fo fal tupe tutono America tuno e no fai tau mo fa longo fo il fam tala ngon ta pulia mo so le ko vana faula ta to sa mo fa fo sei lima fa ta si mai si foi tangata fa pe isi atunu e lango ai le vol ko vana tu pe America a fa pe o ete ye se fa la tonga ye tangata fa pe ale me mo wana o so lo mo fo te alo lango tangata na wa ta pe o fo ya ai pe di fi ai le Winston ya va samana ya na la fai malanta la vai lo le na la se le na te lo o le ya ya ta pu fai al malo New Zealand a o te o so fai sautal an o sila ya la le me la ta fi le lango tangata o le vai mo professional o le vai I'm a banker kamna o le kamna vo la live outside e ala la wa vo la tala e fa sa go mai langa le te ni e fo tu pe New Zealand le fai stal ya to no e no te au lisi mes fa longo tu va pe mo fini le la resign so mo se foi to nga ronga to ya lo me no sa wo ai pe la to fa mo na to mo win se le e ya wa lo me fa pe ja ta vo tala no i va pe o de fi tu si lo lango i o te lo tala no vo ya Winston ile amtang fa pe ya alo sei ni na sei ni e na fa lo si tala Winston le mo ni man tala no lo fa e ma ne ya lo so ni vo yo la to wana professional tanga te fa na be fa pe wai be o le simia na len sa no ia Winston o na e be ele i a tapa se la to fotuanga la to tanga luenga mai fafo ia na tapa o se la to se monu o la to tali na fa ye tu so le uni le la wanga le ele o le toni a tu poloni me tau le uni e u ma uni la la ele ke po le malo e tasi al me o ma tu fatas na ele tau fa noi fo ele ofiso o vai fa fo le malo o le la ma to la ngo Sāmoa po la ngo ia pe o te me vese ye uni sa ole ia o isi tala ia le sa tupu fo ia tau te le au malo lo tatu po kalami pe le me fo ile na vese i le vao le United States ma Greenland o no le tulanga fo ile fa pe ai o le fo le United States po la to prestene fo i tam fai e ave i le vaenga le io ma wa ke le lo ba i me ye tupu la lo le te inga Donald Trump talun tu fo mai e me le la wa e me fo le fa lo officiel ai fo si me pe o to i te le fo le vole o tu ma ye inga e ma pe polisi fa val malo fa malo ye ai me se le o tau fa malo si mai le mo tu e se lu le ia ole maua a Donald Trump la fanongo ele sefe America se longa e u ma ba nga ye fingata ya Rusia ma sai na no so fa wa tu ya tu na ya le no tu talo ni fo yo ya Venezuela ya wa la tele na ma ya so a u me va pena le ma Rusia ya le o ole menga na fa mtalanga fo le le mtu ai te e lo ma lo ye le Union Europe ya na fa lo le tono tu fa ta si ai e la pe o toi to solo mo le titi to ya ai to sa ne Donald Trump si to ma fo po la le simia e lo po le simia fa Donald Trump e to fa stala te o tato va to so fa ye ya America Ukraine e to fa la vo le simia na so fa ye
Se foi ia foi a mio le tangata. Ma wa e foi pa mo ni atu si wa foi tau tala va sol pito le la lo lang. A mi se America. Tele me ia wala tu sui a mana pi ia lo nai ngo. Ya. Mai o ia le fa tele o va o tele o misa lo lang ta fi tau. Ya le o fi ta fi tau le va lu si mo Ukraine o le fa ia. O ele. Ma le o atonu vo le vo lo ne la Europa. Atu fatasi te le yo la to malo si anga te e to i me va pe ni piu fatsa ita i le avanoa le ale o fa to pe le sa msanga le vainga le sa fa la ulo va sa fo nei le to la fonol malo ia ai se o le me fo io cranny flats ia pe o le fo wa ia inga e ta fo na mala mala ia tanga taile pe a mana o fai ia fauna i tama i fale ia fa popo i tuo o la tau fale la ia taimi nei sa mani e wai de tata no ma tau sanga le un vai pe o nei swinga le na for si e vo ile enemies da le tu la tu malo ia Chris Bishop ina ia fa faingo fie i e swing on RMA le Resource Management Act pole tu la fono le ia i faingo fale ma me se a e tau whau turo whale ai alu soi soi uma po a ia inga ia whaasa ina whai po la fo le tau e uma utang utale nana wha mai rola ia au le whai e ia futele ia tula fono i whaingo mei e tono lo ea whanua a wha pe te lelo whanua la ele whale e tasi a leo mana e whau se whale i tua e mailo tua a e a po to ina malo mutua e no whai tua e mwhaina whai e une i te lisa ia tula fono ia nana o mai na o tūlanga na le ia ale mai la tō mo le tau whate ta i mo le whawhonga le atunu tu se te va i le vāo le se fulu fitu i le tō sulu wafe ta la le tupe whai se whale whapea lono winga a whaitisia o e onu se fulu wafe pe siri atu lono winga ai o tio ata fo i le tango tāna i whai elu whale ma mea a mo meo granny flat o le whale na nofo i au tangata e le mesiri le o mana mai tūlanga na e whaina whangai hoi. Ia mai siaki alai tūlanga tau ka muta me wha pena ma le tisi. E mo i leo e whatanganga le aile wha pe te alua mo e whai uma mea nai. Ai le lai o New Zealand. Ia tūla whono e tau ana mulmuta ia. E le whainga me an mesiri. O leo ui e le awa no le e whai e whale o tangata e. Ia ale foi mai mo le tau ava pe o nutua vo i foi fatoanga me e vai po le va le fa fe le fitu a fe le tau e fai se fa le fa pena ia pe o tono le open ma me vai ngana le mai le tau na fa te tai so fitu lo to su a fe e fica i lo pa ke ti lo fa le vai ia ai vai tu lo te le e na vai le me na se le sa malo o le si vaenga masanga o le ua fautoina al Minister o le Consumer Affairs ia whalaptonga ia o Incorporated Societies ina ia toi le stala te le lola po a o whalaptonga i tono vaenga ia sa e ta ua te lea i le tanu anga na whaitau sanga o vai o le whainga malo le leipana mai le tūla whono ina ia toi ilo tuto ia ia listalanga o vaenga nei le pe ni la fonga pe tongi fo la fonga e le tele e la mo me o charities nela veita to e incorporated societies e mai sita mai fa la tonga la itina o social clubs o uni yo political parties party ho e le ve mala to tona o le la o mai le fa tonunga Io o atu le aso limo a perila tau sanga le wa uma ona toi tu sia le ima fa pai to update le ia male to po le ale le trustee po le charter po le ate meo te lima i to ia na le stala la ia ina ia ma ia muli tai swingo tu la fono la ia o le mena ia e mai le si fono na no ia na tai ia le DIA Department General Affairs o le tele o si whaluptonga le listal ai vai nei lungo la tōpenga sori o le lua fe la fa yo whaluptonga fa pela ye a wisi po le va na le toi whaini ngā luenga a la ia la listal
o isi fiu tu si wai o tu la fona e tauna faila ia fa mo monga tu tau sanga i tu langa te faltupi pena tongi to la fonga me pena ia o isi la fiu tu si tu tuli le ia o isi la umanta fi la tu ai pe la o swing atolia ale to le stalanga se to fa folo to le stala ia ta puni lola ia la tala no fo e o to bank account e una ta fia le to final se fa ma a to no fa fonga mai fo ta to tele o ta to e kalesia ma to i lo to ia fo i to trustees o to constitution o me nai fa vai o to ia ona to i faile ma ngal wenga e o le stala e o le solimo a pelila mania pa fa te o mal masino february po mati e wolfa tali se o tu la so a so lima le a pelila vai o fo ye la tele ye vai ngale vai ale pe un tal no ye le vai fa mo mo ye los fu to fe on se la val fale fa yo o incorporated societies ia au si te pe amal futa si a fe o lo nga lu ila lo le i tu la fo no le na fa vai ma le tasiva o va 1908 act ale malu nana ma fai o te tala lava noi fa tonga fa pe le stala ai le o le stala fa pisinisi a pe o limited liability companies ia o le la ye o manto te lo tato e kalesia ma ve ma tato le tio le la fai fo ngal ngal tato komit fa to no te lo tala no ne fo le fono le ina ia mal malamba le tu langa i tato ia po ani si me tauna ye tu ia no to e fa fo lo le sin ia ma so longa le o fai ngal bengala e tau tala no fo i pulenga ma fai wa vai len fa no longa tu e me e tonu fo i te o tu le tu ni ngal benga o te le vai vai a fie pe a le sa e te uta punia mai vai o tu le so le o le fa le ngai ni to le sen ia ele pu fo le sai me fa nga solo ele fai ngole e le si vai nga no fai tau o le si ma fine na pe o ye va e nga benga fo i le ngole kamnes fa mai suinga ye o le tele ye mo pe se futa si ela fa yo pe por la to fa vai ai o mane fa yo to su lima la pe pa o ma fa be la le o te vai po la to no o ye fa mai lo mo wa ye e va e fa mariel tu la fo no ale si me la mo tu se fo ni pe fini lo pe ai me ta ua me le fa il me fa le me ona va fai ngo vie le mala malama fo ya te mi fai tau luma na i stanga tau lai lol me le tau fai i lo fio fai tau lo pepa uma o le lo la me na ti ya la ye wo le charitable o mo to ai sa le pedu te fa manatu la le solimo a perila na fa ngata ya ma le ya ai fa manatu e tau lo to to mo tala noi e kalesia fa manatu po ina va ye tu la fa pe ye fa la tonga ita to ye o le fa na mata no ma ma tato tai fono mo fa va i swinga ye na wa mata na sa va ita to ya la na te lo la ya te lo la pisi ya le ya sanga na on va to le taimi o le te lo ye va nga fo io o ta longa ye te le ta longa sa bina le ve sengol fa ya onga le lo peleki ia ma le sailingo se fa ya onga fo ia ma tolanga fa pena ia pe wo to sai ma le neti polo le la kapi le tolanga tola i mai tawana i masi voi tawana so ngia ni me to mo le polo te o so e vele o so ngia i le eu te le lo is fala tonga te lo fo la i ni va engo fa le tu ai mo wa ia no va i le mele tu pu ya Robertson o va pia a umale le mene ai le ai sa ne ia fai tionga pe fa pe a lo su le uni le te te le lopo ani fiu tanga inga po tu tongi ai tau fai ngola no konkolate ia wa risi mena ai le tau tala tanga te le ava pe o le alva ingo ia pe tu tongi me si vai nga tu pena anu ngula ia ai le o ia ma se tala fa pe le la wai e fitu su fa percentage success rate ia la ia pa va ia ita longa o le na va ia le o peleki e va pe a fitu fa percent o no lunga percent o mai pasia alfa love o fa ina e lo ni fa inga vo i tu ma mai o le si fa ingo le lam South Africa le na fa ia ta to nei Wellington
ina i New Zealand. E mo le whai inga o ia Brazil, o ia Argentina. So e pe o vaenga na laiva ai la to e o tau vale ai le o pele ki lalo lan taitai. E mo ia la ne telesi malo. A pe o lai whai ina na la o pe o toa ia. Ia a fa pe e fa maonia tala ia tata no o listemi. O le fa pe mo ai foi o le pe fa longa lanu le si vaenga la te va e tuli putia e se la na va ingo la o Pacifico. E ma te le tele le au le o Pacifico mo. E te wala na e fo. E o moa o ia le vo ia no le fio le pikio Alisavi captain. Ia. Te le lopo la me pikso ele tamo le captain. E se ale au vo ia fa fai tu malo. Tu malo, e se le au fa malo. Ya tonu se tato vai la po la tu la ngai ai. Wa sui ne le fa ya on e sui fo male au. La sui fo ia te tato te lo wa le o o i le ngo si tambole no fa ta si ma Tony Brown. Jamie Joseph. Ya a tonu o to luana la ta no wela tunu. Sa le ya. Ya no fa mai ya Tony Brown de se umalang kong kala te tam fa ina lu se ma ia ia ole neti polo te vatu nei fai mai nei wa ole afa pa pe luas full percent e fa pa o te tong yo nei tene nei ta alo il ta misanga le New Zealand no pe o mau lalo le tau o le o rights po bang vai le mo le fa e fa sala we ta longa le ile TVNC. Ya, tulanga na e pise ya la wanga le lunga. Wanga me tono na CEO mo le cabinets. O nga lunga tono na CEO fa le so me tu pe fa nga yo le po. Ya. Yo fa la ve tele yo fa le tono. Le ta o me na tu le CEO le na ya. 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 O te lo na mata ina fa le tono mai le ya te mi ale na me visi ai. Ya amata lo na fa ma mulu mo istanga te na lango ina la tu langa tu. Se i la no fu ti lo mai atu vai mo to sanga tonu ento so mai vole e mal la to tang tup vai mai le e no o ano la to tup na ya antono vaenga ya sanga mo le nei tai au no la base si vaenga ti sa no ya fa mai po kala tato o le fo se ti lo le tato po kala me nei te le si vaenga ye le ya fo yo e ma to va ai le ngata tato o fainga ia ma le fono le committee ele fatu la ngā tato taimi o por kalame po talafia ngai pea ia mai sa ili ma fo to fina ngalo e se taimi pe a tato felo i community engagement i fat singa ia e how mai fo ina manisi fo i to fo tuanga ma vainga na o fa no ngala vol tato ina ia fa le ia tili fa sala longa ale si fongo lo mo ia mena lena fa imata no vai to vai nei telo company ole Harvey Norman ia tala tu sa newspaper mo la wo mena fusi Harvey Norman newspaper na e fa sala la wo ia na ia o loa ma mea o ale mena e loa tangata na mea lai fa ia e o tato tata no tulungo litio ia ese tan no litio e istanga te fia foi malitala ele foi tala no mai lungo litio e mena mato filo mo to i temi va pia ma ne le mai le fau tuanga ma tana no foi e na mato si le fia foi la ia le tu langa ye o le si vanga no tala no to i masino te sema i fai ele fa mo tato se ringa tu per masino o mati te so le fa popole tipo si se ka o ese me o se fale tu ma o tato o le sia tu petele le alo sos piscinis o le rint a ele fale tele o le se fia mo me o nga luenga me fa peni so se sia fo sana piscinis ia fa pe o rint se fale na te si la fia le tele o le tu pe o sia tu e pe o vanga na o le vanta te no fo tato e se temi fa se dinga tupe ia no va ai lo le se fale moto si fongo la mo ia ona fa wa ele o tato ngalwenga ia mato e mai ele tato o fa fongo ato tai au ia e por kala me fa pe ia alo ia fa tailo fionga msanga mole por kala me nei tai au ia ele mamalo la fa fongo tato tala la walunga na mo nei to sanga lua fe lua ono te fa asol fo tato por kala me mo fo ile por kala me leva ia so tai masani
Ia e manuia lava fofonga umal fai ungal vai aso. So i fua ia mol nei tai mol tai au. Ia, tu fasi fua.
maua se olanga ua fiu whaana tina tiele ai o se tali ai ana whai e masani ai ole moe o lima o mai mei o se tawa le ofi so ia e te tangi tau tala whamanga loki o tangata tuilunga o si au tala i e tua masiana sila whanga ai ana whai e masani ai ole moe o lima o mai mei o se tawa le ofi so ia e te tangi tau tala whamanga loki o tangata tuilunga o si au tala i le tua masiana sila whanga ai ana whai e masani ai ole moe o lima o mai mei o se tawa le ofi
le whawhong me pere tau tuar si whangalau mo nei taimi o le tai au to e 15 minuta na tale o le tu lai 12 taar 12 na whawhonga le tātou talafou ma tala mai Sāmoa ea ma musika o le auli se pa ia le tu lai tasi ea ona mai a fwele o le tātou onanga ma le tau tua ilunga le tasi ono tesi ma le tasi whamo le si whangalau mo e Wellingtone ai whao pele tātou maftanga se pa ia le tu lai tolu ilunga o penga te whailangi ea le tau tua tuele sunga e tā se sa Lam Sam se pa ia le tu lai tolu e le fia na nei 15 minuta na tale o le tu lai sfuma lua ia manato lo solonga manuia fuanga ma tiute ma fe au le nei aso il tātou atinu i tonu ainga le mtua tausi ia whaafelo i mtua whaatalo whaatu nei taimi ia le au ngā sese ia ma i la tau lova aia nei o tātou mātua ia malo lava mo ngā luenga le lei le whaingo fiau tau ngā luenga la tau lo mafuta mai tonu au whale whai ngā luenga o lunga lo tono lo sa i lunga au wala o lo e whelo ia i ngā luenga o le nei taimi o le tai au ia malo le foe malo le tau atai ia malo foe le on sa i ngā luenga ia le whaingo fia foe au tō foe i ngā luenga i lunga au wala ia le whea fio ia i wala uino pasese ia masose au nangalava e peo na ia i foe ia le vaenga le lau ki lewa meli ia malo lava le on sa i ngā luenga tono lo ofisa na e te wha malulu ai le e malulu ia malo lava le mafuta mai lunga o penga ta whailangi ia e mese fo i tono o fale nga osi oloa o fale oloa te tele ia so o se to inga ngā luenga ia o le vaenga le au vali fale le au fau fale ia o le au palama ia so o se ngā luenga ia o le au ngā luenga whawai teimi tono whaatoanga o fale fasi manu so o se ngā luenga lava o lo e mafuta mai ai le tautua le si whonga lau mo nei taimi o le tai au toi whaatalo whatu ia malo le on sai fatala vatu sunga ten na tupe ia malo lava nga lue faltua terisa ene masion tina ia sunga no sala a ropati ia malo lava fa tai lava le mafta mai nga lua fila pepe fa tai tele lava ia sunga ia lo ava sorry o loa vala au pua ia na ia ngore ngoe solo ato tu fa tasile ngo ia le tau lau atu suafa o lo ava laupua o ia na o lo ava laupua ia le ngore suafa tu lo fo suafa ia le lafa o tfa fia ve pese le o to se fulu minute on Italia o le tu lai se fulu malelua ia le si fonga lau mua i Wellington ia manuia ia tapenanga le nei tai au au kuka ia wata maftanga le uli nei to tausi ia ma vai po ye ni si nei ni ala to appointment le nei aso ia tau lava ona fa tau ina ia ala to appointment ai me se lava na yo tatu matua
Tala falava I le nei vaenga o telefou. Amata I le so se ia o I le sunga fua la so ivo February o na mawhai o na toa ea onga mo le kuata mua le nei tu sanga fau lua awhi lua sifuru ono. Pe ona si le fia o a onga la Haiti primary schools le tau na mo le a whainga tolu se lau valu sifuru lua a whaaso I le tausanga le nei. Ai o a onga maulunga po o kolisi le tau na tolu se lau valu sifuru aso ai I le nei tausanga a toa. Lua ni a onga fau le malo o le a te talai le nei tausanga whapea I nisi a onga fau tu maoti I ta ua o Tiare schools. O a onga fau nei lua o le a onga I Rolleston whapea ma le a onga Flatbush I au Kilani. Ai na whailo mai whapea fitu ni Tiare schools fau o le a te talai le kuata mua o le tausanga nei. O fia ia onga fau se a onga tasi whaia online, ai whapea I ma se a onga whaapitoa lava I mea tau tā alonga. Tau sanga na te nei sa mai tau inai le si tia leo la whainga tau maiti a onga na urufale ia onga SS I le tono New Zealand. Lea na whaamawina la whainga valu se lau lima se furu ono a whe, wha se lau se furu mo le lua. O le si vaenga o le tātou tala, Ua whaiteo I na malosi le lisa a veta ruaima ma komisina mawalunga o New Zealand I Peletania o field golf, I le min stale mai fafo wa wasa mana I Winston Peters, I lona le tu malosi le pui fita New Zealand, mai ni tua inga malosi na whaia le Pelestene a Amerika o Donald Trump papea, sa le I fia pito I luma I la tau I le taimi o le taua I le tunu o Afghanistan. O se tustusinga fiol golf sa whaasalawina le Facebook I le sto na ina I a ta'wai o se tūlanga le manuia tele le file mu pēa au noma se whaapunga mai le min style mai whafo New Zealand tali atuai I ia la fonga mamafa mai a Donald Trump. O la fonga nei a Donald Trump sa whaia I se taunoanga mai le TV o le Fox News I le vai asana tenei I sui se lani na whesiringi ai o ia pe whamata langolangoina malo le NATO le United States o Amerika pe a whai o sa whaia se fili. Ta awai Trump o le facilitele pe whamata o le a iai la tau nei pe a whai mo o mia Amerika na ia whaalia manino ai nate le mauti noa le atu langa. Ta ua whai Trump ma whai na la tau whapea mai sa iai la tau fita I le tonu o Afghanistan ai moni sa iai ai sa le imana na o pito I luma ai sa tau mamao I tua mai le leina sa vela ai le taua. O ia sa noanga al Pelestene Amerika na ilonga o na le fia ai I a tunu o loa atu whai mea whaatasi pei o Peletania le ana whaali ai le pālemia ia Keir Starmer o ni la fonga le manuia tele ma tau whaaleanga. O ia la fonga o lo whai teo ina I field golf le minstale mai whafo New Zealand ilona le whaia leo se tali pui ai le malo si le lango le malo ma le fita New Zealand ia sa au ina atu I Afghanistan ina ua tālu sanga ma I ai le malo a Amerika. O fiol golf pe ona sila fia sa avea taruai ma komisina maurunga o New Zealand I Peretania ma tele fo itu sanga o avea o ia ma minstale vai fafo a o tula I mai le whainga malo le lai pa ia so ua ma vai. O le masina o mati o le tausanga na tenei, lea na whaamalo ai wa wasa manai a Winston Peters I a field golf, mai lona tofinga na iai I Peletania, ona o ni ana sa noanga whaitio I le Pelestene Amerika o Donald Trump. To tele I a tangata na awai se sauni ngā lotu whaapitoa, Vigil, sa whaia na po I le malai o le Maunganui Park, manatua ai matalosia I latou ua whanoro latou soifua I le solo ele I le maunga o mauao I le ai o Tauranga. Liputia mai le whaatasi atu I ai o le pālemia ia Christopher Luxon, ai whaapele minista o pūlenga o whaalawelawe whaafosei o Mark Mitchell, ma le pulenu o Tauranga ia Mahe Drysdale, ai whaapea I fo I manisi o fo I pule o le pālemene I lea sauninga no po. Na amata o na anga I atu tangata mo lea whaatasinga po le itu lai valu le fiafi ma ta ane le iwa ua matuato o tele lava I latou ua whaatasi ai mo pesenga matalo sanga molia o na o lea whaalawelawe wailonga o na mawhati ai le to tele
ona o soifua ua maumawai. Whaalia mai stasi sa awhia i le whaatulanga ina o le nei sauninga o Rachel Bailey o le tele lawa o tangata nanga i atu e fia whaalia no lātou langona o tia lofa mo a inga uma o tangata e to ono ia ua mautinoa ua malili wai nei whaalawelawe le waweao le stofi talwai. Sa whaalia fo ilo lātou nganga whaawitai i au nanga ma le tautua amatanga luenga au fia i leo whaapea le fans maisi au nanga fisosoani o loa afia i ngā ruenga nei e le ngata i le Bay of Plenty a e whapea i maisi vaenga o New Zealand au fia i Gisborne, tai Rafiti, a e whapea i Northland i a sai longa nā whaina i longa ma tā whenga mamafa i le vai aso ua mawai. Nā tāo fia ngā ruenga i le tau sā i lia o tangata ua masarumia o loo tanumia i le soro ele i le maunga o maunga nui tauranga i le Sanafi ona o whae te tenga i le saunga le mū o lātou o loo a fia ai i ia ngā ruenga. O le latalatatu i le sefulurua i le aulia nafi nā tāo fia ai ngā ruenga nei i le elina o le palapala o loo tanumia ai se vaenga tele o au tafa o le maunga ma fua lea ona ua polenga i le ono toe solo ifo i lalo o se vaenga o le maunga o loo a fia. Nā te tala i le Sanafi, le Community Care Centre, le he mai aroha i Tauranga, mō tangata sa ngā solo atu e fia whaalia, le nganga whaamawau, ona o tangata ua mautino ua whano le soifua i lea whaalawelawe, whaalia ia le pule nu o Tauranga ia mahe Drysdale, o mawhatia whaatasi tangata o Tauranga, ma a inga o i lātou ua mariri wai le whaalawelawe ma te utia nei. Mai ua whapeo na whaawa noa ina ai le Community Centre e wheilo i ai ma whana ai ai. O le astona i leana amata mawai tino maliu tangata sa tanumia i le solo ele le nei, peita ai o lo tau mo whaipe sa ili isi e le i maua. O le aso fo i leana whaasalau i nai whaalau i tele leo i ingoa o tangata e to ono ia ua mautinoa nā a fia ai lea whaalawe lawe. O lātou nei au fia ai ni tala vau e ta i se furu lima tau sanga le mātutua, whaapea ni tina se to'olua e ta i fitus fultasi tau sanga le soifua, ai e le ai se tangata Pasifika o a fia ai. O le tōtele o tangata nei sa tanumia lātou camper vans ma ta amale ina ua solo i fo i ai le palapala, i le mālosi o timunga na a fia i le vaenga o le tunu o i le vai aso na te nei. O le vaenga tonu na tupu ai le whaalewelawe i le au maunga o mawao e ai le paka e whaao ngā e tangata e tonga la wapi ai ma paka ai a lātou ta'wale ma camper vans ma e māsani o na matua tumu le no whanga i le teimi o aso malolo le tau mawhana. I isi vaenga o New Zealand o lo wha wau fo inga ruenga i le tauto e whaalele ia i o mea na whaalega ina i lo longa ma ta whenga ma mawha na a fia ai e pei o le tumalo Northland i le vai aso Tarawai. O le whaalewelawe le nei le tumalo le Bay of Plenty ua whaalia mai whapea a tonu o se whaamanatu tā ua lea e sila fia ai o mea nei o solo ele po o landslides o whaalawelawe au pito i mata utia lawa ia o le mau whaalawelawe whaale natura e a fia i pē New Zealand mai lea taimi i lea taimi. O le wawe ao le stofi i lea na solo i hoaise vaenga tele o le maunga o maua o matanu mi ai i a le vaenga i ai le paka mo no whanga e whaamautua tu i aitanga te tā whao lea o mauti noa le whano ai o le soifua o tangata e to ono mai o lo whaia pēa ngā ruenga i le tausā i lia o lātou tino. Ai sa mumu atu fo i leisi solo ele i le pitanu ingoa o Welcome Bay i tā Rangalava le fo ina mari li wai isi tangata i tō lua ina ua tanu mia ai lo lātou whale. O nei whaalawe na tūlei mai le tau whaai unga o le vaenga e whaai ngoa ina sainisi o le tānu sanga o winga o le tau e whaai ngoa ina o le lanina cycle lea e māsani o na matua ma mawhaiti munga a fiai i a vaenga i mātū o New Zealand. E iei vaenga o New Zealand sa wha mau i nai le sili atu i le lua se lau milimita o le sua timu na pau i ai i le tonu o le lua sfuma le whai tū la
a o le itula i mai e solo ele nei i le Bay of Plenty, o se a whainga ua maulunga atu, nei lo le tūlanga e masani o na adia di mai ai ia ni solo ele. O i tu maloe au fi ai le Bay of Plenty va apea le Coromandel, Northland, Matai Rafiti, e au pito i a whaina ngō fia tele i ti munga mawha, mafua i o na tūla i mai ni solo ele. Wha maunga na amata mai le tau sanga tasi valu whātolu o i loa ai, e au pito i to tele atu tangata ua mani liu i New Zealand nei o na o solo ele, whaatusa i isi whaala velawe whaale natura e pei o mafui e ma maunga mu e pāpā. O le foi ua i loa i suenga, o le vaenga lea na tupu ai le whaala velawe i maunga nui, ma le taatianga o lau whanua o lea vaenga o New Zealand, e tele ni solo ele sa te tupu ai i aso ua tuanai. O lesto nai na mawai le tino maliu o se tangata ma i le waitawhi o le Mahurangi River e lata i Warkworth i mātua o Kilani, le ana ta whea ai le ta'wale se li i au tau mawhai e sopo ia leisi tu vai i le taimi o ta whenga malolonga mamafa i le aso lulu taluai. O sa ilinga sa whaia mo le nei tangata i leo maisi au nanga la vea ai le ana mawai le tino maliu le nei le fiafi o le aso tona ai. O le a whaia i atu langa masani e wha mauni ai po o i tonu le tangata ua maliu ai e tali tanuina le leo o le tino maliu le nei o le li lea sa ta whela na ta vale i le surululu wha ali mai le leo o le avita vale na le iloa o se tangata mai Giri Pass e fast food fitu tau sanga le matua sa to lua i la ua malesi tangata i le taimi sa tauma whaia i e sopo ia le la ta vale le waitafe ai na ta whea ai le ta amale sa mawhai o na whaasauina leisi o i la ua nei ai leilo ai le ta vale whaapea ma le ave ta vale le ua maua i le taimi nei. Ua whailo mai se fuafuanga a le whaapo tongo tau i o whaalawele whaafosei po le ACC e tau fia ai le ono ngau o se vai ngā tupe o i le luas furuono piliona tala a le whaalapo tonga tūma o tia le malo. E manatu le komiti whaafoio le ACC a whaie le whaatino ina nei le fuafuanga e mautinoa le o atu le whaalapo tonga tele a le malo i se tūlanga o le a whainga tai o na ngawhatia ia le whaawawina o lana au nanga anga i atu i le lumanai. O se vaenga o le fuafuanga e au fiai le whaawhainga luenga ina le au nisi tangata whainga luenga whaapitoa i le pū lea o ngā luenga ato ai ma le whaititia leo la whainga o tangata o lo lātou maua pēa i le soa swani mai ni manuanga e le matua onga mati ngā ina tele. Whaalia mai e te i whono le komiti whaafoio le ACC o Chan Dawson ua maita wina le whaato o tele ina pēo tangata o lo maua le soa swani mai le whaalapo tonga le nei ma whaatu wai o na toi fhoi e whainga luenga ai mai se lava i lātou e le tu ngā tele pe ti ngā ina tele o lātou manuanga. Mai o le mafuanga leo le alu pe i lunga o le tau au onanga o lo whaatino e lea whaalapo tupotonga. O le tausanga na te nei ta au e Dawson sa whaalu i nai e le ACC le au whainga e tu sa ma le valu tesi ma le tasi piliona tā la i le tau mo whaalawelawe whaawosei whaapea le tau o le tonga whitinga o tangata na manunua ato ai ma le tau o ngā ruenga mo le toi whaahoisia o lo lātou mālosi. O le tausanga fo i o mawai sa whaamawina ai le si tia lea mai le se furudua fe tolu se lau a ngai i le luas furufaa fe lima se lau o tangata na o lātou maua ia vai ngā tupe fsosani mai le ACC vai aso taitasi mo se taimi ua siri atu i le tausanga a toa. Ua whaatauinai e le ACC a whaie le whaia wawe se tonga whiti le nei mata aupu o lona winga e au li atu i le tausanga e lua afe tolu se furu ua o i le luas furu ono tesi ma le tolu piliona tā la le tau a whai o le tau au nanga nei mai i le whaalapo tonga o tau i o whaalawelawe whaafosei. O le so e tūla i ai luma o whaamsinonga whai tū māloi le ai o Blenheim se li ua mōli ai le leo i lona vea whaamalosi o se tangata kidnapping e luas furuiva tau sanga le matua le nei tau lea na tā fia leo le vavao le stonai mai le whale o se ainga i le wala ingoa o le Lakings Road
e le i tele nisi whaamtalanga sa tu ina mai leo e tu sai o lea whaalave lave. E iai se ali i New Zealand ua tauma whainei ina ia whaatuina se matatia o le a whaamawina i le tusi fo ile nei le Guinness World Record e wala i le whaonga ina o se uila tasi le pau se unicycle e ta amilo ai o ie le lalo langi a toa. O le nei li ingo i a Norm Joe mai le nuo Stratford i Taranaki e whapea na mua i fia e ti e leitu a inga o wila i le taimi o sā matapu o le wha mai ko vitis furuiva. O le asas furuono i anuari i leana amata i le tau mawhainga le nei li i mai le nuo Bluff i le motu saute i le wha moe e ti e mua mai le pito i lalo New Zealand e o i le nuo pito i mātū i le tolo o Cape Rainga le e tau na tau nua atu iai i le masina o me. Na ia ta ua o lona wha moe a uma New Zealand o na malanga lea i Alaska e amata i leisi vaenga o lana malanga ta amilo e anga i atua i le tūlange i sasae so po iai ka nata wha pea ma Amerika a o le i malanga i Portukale e wha so atua i atu nuo Europa wha pea ma Asia ina ia so ai le lalolangi a toa. O le teimi nei, o le ua se lau ono se 4 kilomita le mamao ua tie ai o ia i lana unicycle, ta lua na ia tu ua i a Bluff, ai e mana o mia, le au wha inga i luas fulmole iwa fe kilomita ina ia wha alea o ngā ina i le matatia o loo i nei le Guinness World Record. Ai i le motu o Taiwan, ua e ai se li mai Amerika i ngō ia Alex Honnold, ia le fale i ngō o le Taipei 101, o le fale au pito mau nunga lea i le nā tunu u e au noa mani pui ngā tau i lona saonga le mu. Tasi le i tū la, tasi minute le umi, sa tau mawhai ai le nei li i mai le taelo le fale, sa ia pā ia le tūmtumu, mai ua ia whaatui nai se matatia le laulangi, i se tangata ua ia mawhai o nā ea se fale māwarunga, e au noa ma se whasoani po ni me pui ai lona saonga le mu. O le fale le nei le Taipei 101 e lima se lauma le valu mita le maurulunga e lona se fulma le tasi i fale au pito maurulunga o le laurolangi. O le tausanga i luafe ma le whana te tala aile nei fale, mai na vea aile na teimi ma fale au pito maurulunga i le laurolangi a toa. Peita ai, o le ua tele atu i si fale ua maurulunga atu ai i le teimi nei. I tālonga soka, o le ua se atu i le tūlanga lua i le whaasalonga o au o le tamisanga soka o le A-League a Australia, i le aua tamai tai Wellington o le Phoenix, ina ua manu malo i le latu tālonga ma le aua Adelaide United. O ai o le tālonga i pori rua i le Sanavi e tolu Wellington a tasi Adelaide. Ua lima i nei malo le Phoenix, tolu tutusa mawhaia ina tolu, taru ona amata le tamisanga o le nei tausanga. O leisi e la tu tālonga e so ai o le a whitawi ai ma le au le Newcastle Jets i le aso mua o February. I tālonga a wheleti o le walo i nei o na vele li i talavau o Sam Ruth ma tangata taalo e se furuona tausanga le matua o pito i sawa i le tu unga o le maila. O le pole stona i tālonga le Cooks Classic le sa whai e whanganui, na momoe ai le nei talavau mai tā ranga i lona taimi e 3 minute, 5 tesi valu tolu se kone, ma na ia tatai na ile matatia na umia le li Australia o Cam Myers, mo le vaenga lea o tangata tais furono tausanga le mātutua. Na tūlanga lua atu i a Sam Ruth i lana panga tu leni o le li o Sam Tanner, le ua whaalua na tau waile Olimpeka mo New Zealand, le asa so swani tele e una ia i Sam Ruth ina ia ausia le nei matatia i le tulanga ai fa pe mo le tele o isi tu unga ua la tau wā whaatasi ai. O le taimi o Sam Tanner na e lusu limito sanga le matua na momoe ai sa wha mawina lea i le tu unga i la stona ai e 3 minute 5 tesi 3 se kone ia mai o tu mawai pe ona ia umia le siumpini i le tu unga le nei o le maila i le vaenga marutua po le vaenga o le sinia a lii. I kirikiti whaale mao malo o le aua si koti lani le ua sui tūranga atu i le aua Bangladesh
I le taʻamusanga o le ipu o le laulangi le vaenga o taʻalonga pupu te luas furu ova po le T20 i le masina fau. Whaia le whaiunga e pe ona whailo mai le pulenga o le kirikiti wha le vāo malo le ICC ona o le musu o le aule nei a Bangladesh e malanga atu e ta alu i le tonu o India tanu waipo polenga ino la tau saonga le mu. E pe ona sira fia o India le o lo tani malo whaatasi mo Sri Lanka i le taunsanga le nei o le ipu o le larolangi i taʻalonga T20. Wa umi se taimi o le maua se tonu mautu o le nei mata aupu ona o le mau tutu o le mana o Bangladesh e le o lātou India ta aloai taruai atu ngalunga i lo lātou saonga le mu. Na tāsanga ai Bangladesh i le ICC pe mawhaia na whaia uma lātou tālonga o le tausanga i te tonu o Sri Lanka. Pei tai o se whaila inga i le vale ICC ma le pulenga o kirikiti a Bangladesh i le soluru taruai na tui nā tua i a Bangladesh le luas fulfai tu la e wha mauni ai, pele ai, lo lātou ta alo lea i te tonu o India. Le la ua whiwhiri ai, le aua Skotilani e suitu langatu i a Bangladesh i le pool C o le Tamunsanga, le o lo awhi ai le aua Engelani, whapea le aua Nepal, Italia, ma le au mai le West Indies. E luas fulu i a la whai o au kitkiti mai a tunu SS o lo langi e awhi ai ma le aua New Zealand, lo awhi ai le nei Tamunsanga e a mata i la so fitu o le masina fau o Februari. E le iai o lau kirikiti a li e New Zealand le Black Caps i le tonu o initia i le taimi nei o le ua tolu ma lo so o le aua initia i le la series i ta'alonga ta i lua se furu ova ai to lua i ta'alonga i o lo de toe o lo nawinga la ua mauti noa ua manu malo ai initia i le series i le vau au e lua. O le iai o Black Caps i le tonu o initia o se vaenga o tāpenanga a au nei e lua mo le ipu o le laulangi i le masina fau i ta'alonga pupu nei ta i lua se furu ova. O le aua initia lea e o mea le siampini le tāpensanga le nei le laulangi i ta'alonga T20. Ai o ta'alonga whaitawina po tests i le vā o New Zealand ma initia lea sa whaia mumua na manu malo ai New Zealand i le series e lua malo i le tasi a initia. O le whai unga le nā o telefau. O te whiwhiranga te whātala whātu le amatango le nei vai aso le tātu o te du. Ai alu mai e se whaopoponga le nei o tala inisio melo o te tupu le tātu o te du i Sāmoa. Mai i le lua whiono se lau whanau na suenga le sāsāna si o le tausanga ua mawai, mai le vasenga se fulma le lua, e na o le 5.5% o le ao whai, wa mawhai o na au sia maka o le whale ai le tausanga whawai e le universite. O kolisi ma walulunga le atunu e whasfuma le tasi, e au fie ma kolisi o ma loe lua se fulma le tolu, o kolisi mai e ka le sia se fulma le 5, ma kolisi tu ma o te tolu. E le 5 se fulma le fitu pasene o le fwai numera, e na o le afe tol se lau fitu se fulma le lua, wa o lato au sia tongi e lua se lau ma le sili atu, e tu whatasi i maka o le ngana Britania, ma nisi mata au pule lei se tolu. O mawaina vanua riupi wai. O whanau i le vāo le se lau lua se fulutongi anga i atu le se lau iwa se fulmariiva maka, e to tolu se fulmari fetu whanau au sia. Tu sa lea male valu se lau 5 se fulu le au whai, o e na sue i le sasana si wanga wa ele porkalame tau matata ese, po le TVET, i le Universite wa o Sāmoa. Au i lanto i la lui for se lau lua se fulutongi, ma e leo au sia l'Universitea wa o Sāmoa, e se lau iwa se fulma le lua whanau, tu sa lea, ma le valu pasene, o le se lau valu se fulma le ono whanau, e leo au fia i le vaenga, o loo tau fia i unga o lato suenga, e leo mawhai o na wha i loa ona ele i te tongi no lato pilia onga, e no fui ai ni a vanoa i suenga o le sasala si. O whaamaumonga al mtanga luenga wa onga maanga no u ila sasala si le tausanga lua whelua se fulma le wha.
o loo matua manino ai le tolu afe lua se lau fase fulma le tasi, o whanau na sue, ai afe 5 se lau lua se fulma le whanau, na o lato au sia maka ulfane to ili universitea o Sāmoa i papangala ngala, tu sa le mare fase fulma le 5%. Na whai lo manino e le minister wa onga, e whionga ai ono Alec Ekeroma, e tele ni lui tau o fetu le ni maile au o nanga moa onga, mai matuata weri sile tuto o oitu tino uma, e na ia ngatasi o na whaatino o onga, ia o atu le tūru loto, e na ia mau e whanau o lea tunu ulea tamai, i tūranga tau ia o onga. O tinsila le whionga le minister lo o ngafa, ma le tūlanga o ngāwa no ngā lueng whaafai mo i lanto umayanga waa matalo sanga iai. O le aiei nisi swinga mo le whaale lia atile o le Port Kalame, ma iai inga sa whaata oto le whainga malo tatuai. E au fie le tutongi le restala mo tangata te itua tasi e manuia ia vanoa, whapea foi ma restala a whonu whaavae. Whaatasi e ma whaalapo tonga tu ma oti, o loo lato tapene ina vanoa whainga wenga. So no le whionga whata Ryan Schuster. O le tūlanga i e whunu whaavai. O na loa whaonga me whunu whaavai o tu malo. E le stala me ia e whioi o na whavatei. E o le whira le sa whai e nā hui pūrenga taluai. Ia rato sisira e pe e vese nā tupu. E whai fua. Man whai no fo i le whionga le minister. O le ato e wha maalo si le wha ui umato tālo sanga. E le vaenga le malo o lo o ngafa mai nā tau. E la ngal pokalame mo le tunu. Ia ua ua iei te le ngā. Au ta yala ma whainga whawai. Singa swinga lai titi a wā ia. Le umanu ia listo te. O whaadima whaono no isti. Are are i o isi. E po le vaenga ngā le tau wā iei. I te yala fau. Ia sa fua uma. Pasa fua manu ia le tunu wā toa. Le rata i polo sa wā. Ia le vaenga le wā iei. Fai ropa foi isi tu malo ele yo anis. Ya leo maluia isi. Tai fase fu no isi. Mau ia teu o malo tong fai le whionga le minister. Na ia sau no o tāpena se pepai tu ina tuai i lumo le kāpeneta. Mo le sila iai. I le mai ai o le whilo inga le whionga le teitai o le atunu. Le whionga fo i le pāle mia. Ma le sa vali le tu malo whaasale le anga numero lua. Na whaadia i se whinangalo le teitai o le tuanga i lana Port Kalame Masani, e whaapea ele te tau o nā iaina ele malo, ia pule ngā li ma whai pule o a whioanga mai tu malo teitasi le atunu. Sa ele malo. O ngā whia pule aku, ma whaakongu aku ia le whinangalo o i tu malo le mea taunu whai. O le mea whai ele whenga malo. Pe o le sa wai mai a le amtanga, e kaimi o makafa. O le wheilua e alo ia, e ana fsiri leo le malo, i le mea o lo ia le whinangalo. O ri ma whai pule, o na mai leo le lato tua lalo. Ia mo me le malo e whai elu lato whinangalo, pe ave sosani pe le ai. E leo le wha kongu aku e la auli, le ko wha ma mao. Ia li mwhai pune ku malo. Sa, kapu. E lalo le whawai. E na whamanino le whionga le pandemia. O te lei, tali tuali maina, lo to wafio mai, tato i tu malo, whasale anga numele lua. Sa o ti mata, mo wapo apuai, ia ma watu le tūlanga. O te whesosoani, ina ia aua nei to alia le tato mtauki. Te le mana o fo e toi nini le tūlanga o lo iai latou o lo whaia whautuanga whapurkiki leanga. E tau te anga i mai iai e whaasanga tau i le mata upu lea ua whatawale atu ele tu malo, ele malo, mol tatu tu malo. Te valvarusia ia o le whau, pe ia male mamalu i ainga matapau, ta ina ne foi whale o polo tō whinga le tatu i tu malo, o leo te whatali tali atu. O le asono Februari i le tulai se fulu le tai au. Wa wala a wale whonatanga le JPP mona sui awai, e whono i le mata o pō. O le vai o se nei, ua toe tāpena i fo i le tūlanga o le tatala aloa ia, po le aloa ia o le whaawawino ngā ruenga, a le ofiso whaamsenonga mō le ni tausanga, e tatala aloa ia nei fo i se sauni ngā loto e pe o le tausanga o mawai, e meise o le ua toe whaawawina le au onanga,
a le fionga papali I John Taima le langi, mo le isi tolu tausanga I le tofinga wha office sili. I le lava sau ninga o le a wha tautoi fo maltamai tai wha amasino fau, mo le wha amasinonga wha I tu malo. Le fionga sili Elizabeth Chang Tang. O talafau ia mai Sāmoa, whamia le tue ngā ruenga la whenga I masio tātua tunu le yaso, wha soifoia. Musika o malo longa ma tau mawhitanga o leo au li si ufofonga o le laumua. Fianga mai le pesel ponia lava ina ua toi lua se fulu ono minuti ona tale o le tula tasi ia tasi pe ona masani ai ona mai ele o le tatu onanga ma le tautua I lungo le tatu wala leo po le frequency le tasi ono tesi ma le tasi famo le si fonga le lau moe Wellington a tatu mafuta pe lungo o tatu upenga tawhailangi se pa ia le tula tolu I le fia na nei po le auli nei e lungo o tatu upenga tawhailangi o le Facebook ma le YouTube ia ma le tatu website le www.samoacapitalradio.co.nz ia toi whamalo atu nei taimi msalo na ua sao ialo tau maftanga ia e maise lava na yo tātou ainga ma matua tausi tono mauta ngase mauta o tangata mātutua ia maise fo I tonu ainga mauta malawa o tausia aia na yo tātou mātua ia male au puka po ila tau o nafa ia male vainga o matua tausi nei taimi tonu fo ngā luenga e inisi o lo whaopea ngā luenga a inisi o lewa maloro ma le taimi ia wafo ina I whamalostino e ana I tani ngā sua o na toi amatai lea o ngā luenga I le tūla tasi I lea uri nei ia o le si whanga nea lau mua Wellington ia alo I tau maftanga malolonga le taimi ia le la whaafifi atu matu inatu whaafifia ngā sui filoi ia awalau whaafunga malau mai mo tapo I mai tono maota malawa tono lau ngā luenga
tona lau ta vale o lo e felo I pe la wa ta vale fa ta lo fa tu nei taimi o le uli le au ta au ave ta vale o malava nei taimi ya me se o na la ta pena fo ya wa fa nga malanga pe te malanga nei po Sāmoa te malanga iai ya manuia la fo fa nga malanga ia o le afenga iai o tau o na te alu lau appointment le yaso ia fa nga umale afai tu lana te alu e siaki o le fo mai ia ma vai au fo la au ia au talavai ia tau lava o na e fsiringia fo mai ia fa pe fo I wa ia tanga ta fo I le tatu tunu e o e vai fo mai ona mai le fo la au inu ia I se ia afianga fo ile le taimi I no I fo la au ia na fa mana tu pe a fa pe ona o e ni swinga la fa longo I fo la au na sa mai le fo mai ia ma na ia lo tanga to e vili la fo mai ma fa matala ia ia unga ma va inga swinga fo na o fa longo ina ia I lo tino ina ua umai ona inu fo la au ia taua vai nga fa pena ia wai o le matua fo I o le soifua ma le alu lo I lungo o le matua tangata ia e se fo ina fa longona pe a sui ana fo la au ia ana fa manato to pe le taimi nei ia pe a fa pe ona ua ia ini swinga fo le lo fa longo ina ua e nuina ni fo la au mai la fo mai e mana ia le to e video lo fo mai na sa va ai na sa lu vai e to siaki au talavaina po sa o pele ai o le uto lua se fulu tolu minute ona talo le o le tula tasi ia o le si vaenga pe ona vaton la ia le fasilanga le si fonga lo mua le na tu na tu fue e to fa amna to pel tato maftanga I le stofinei ia o le o fenga luenga le tato wala le si fonga lo mua ia ma wo ma pa anga ia po ila to for community e Sāmoa e le ngata I polidua mai se Wellington tato maftanga I le stofi ia ile hall ale kalesia e fakasa I Canons Creek numero se lausi fulmaltasi kasta krese ni polilua e amata ile lima le afiafi e a se ia pa ila fu stemi o le afiafi o le stofi ia ai vaenga taua tatou mafuta ai ma tatou taltalanoa ia tatou faasoa ia mai fu sfinangalo le tatou atunu ma le au faafonga ia ma tatou paanga ia tatou taltalanoa ma le la ia umal tatou fainga luenga le sifonga la mua ia I le afiafi o la stofi ia on tatou taltalanoa I fu ile vaenga ia ma na ia on tatou faasoa ia ma lisi vaenga taua ia wa le tele na ia ni se o tatou atunu paanga faanga mai lungo tatou penga tafailangi ia e tele a ina ia vaenga fu ile le faitio ia pe le fia ai ia o lo wa no le nei ia te susua tu ai le hole ale fakasa I Canons Creek polirua ia ona e tala no sa o le fionga li pule ia fa pe wa fa te inga wa ai se va nga le te mana fa isa fa se ia tas ia ole stofi ole wa no le ia le stofi e te lua tua ia ole a ye fol time la va no le fionga li pule ia na lu sa o le tala no le fionga li pule ma fa le lo al va nga o e foi le fa se ia te ia va fa pena va la mana ia le tala noa ia ai nei lo mele le vai atu ia tele ai na faitus tu singa foi lungo penga te fai langi le tatou Facebook ma YouTube ia le la mo le ava no le stofi ia tele vai ngale tatou tele no ai ma por kala me fanga solo si fonga lo mo ni tau sang ia me foi so fina ngalo tatou fa so ai ia ma vai ngal na ai ia se vai nga foi le posisi ro fenga lo ngai fi fai sau foi le vai ngole e te tu alalo ia ile ia ilana foi au nanga ia na la il time la no le fiengo le pule ia ave lau fa sea ia so se si lau fa ngal wen fa te ingana na fa te ia tu ia au te loe fia mal ta to ia ila fa ngal wen si fo no mo to duas por minuto ta le tu la tasi va tu fa fia ngal time le uli ia e tal maria so fa tal va tu sunga te estiva ia o mafuta ma ina I Australia o le Australia Day oi sole o la semana o loni Australia ia vai la mani e fa pena foi vai ngali o kilani o le rato waso malo loni nei ia ma le foi le nei foi a so fu ia malo loi foi le pitonu ia pole ai tele o kilani ia o le toyanga I foi le ngalu ngali aso atao Fatalvat sunga ya Joseph Wallis Simmers manuia lava le nei uli fa aftai tele lava ia le fa fonga mai tatou poklame fa fianga sui filoi
ina o te 20 minute o na talo lea o le tūlai tasi.
sika o malo longa ma tau mafutanga o leo au si fofonga o le laulua. Vianga mai le langoto I na ua toe 8 minuti na tale o le tūlai. Tasi fatala watu sunga tiu lilo. Malo lava tiu whaftaitele lava le mafta mai mulu whinga alwenga lo whenga ye ni teimi le sunga Nikola Ulu. Ia o lo malo lo fo ni teimi wa o le aso malo lo ni Australia. Ia lo mafanafana le li poti mai lo mafanafana fo le tau i Australia. Ia ina isini malo foi. Ia tato panga umalava lo mafuta mai so sistete Australia. Manuia lava ia le nei aso malo lo ia te utau ia I le ni taimi after it fo ile mafuta mai ia o silulu polto me o kilani after tele lava
ia mania fo'i le aso malolo ia outou i au kilani. O le sifonga neo la mua Wellington e o mwhaafiafianga su i whiwhiloi. Find myself there to I fear lo alo fa valea ua e tu yo totoga Foi fileno
te fia manuia. Wow, mau ia oe le ngol pese, ia, mai le ol pese na tusina le sunga ia Dan Pelite, ia, on tulanga lo ia i fo le musika ni temi, mana ia te fo il fa longo ia il tato tunu o mai il tato o nanga, ilunga le tasi on tesi ma le tasi fa mo, ia alela a fa o tato tautua ilungo penga te failangi, tato mafuta se ipa ia le tulai tolu, e mo ila tolu o fa longo mai ilunga le ala leo, ia fa malo atu fa aftai tere lava le tapo, i malo fo il fa afonga mai malo te talo, leo ua hii manueli tatu tautua ilunga o le tasi o na tesi ma le tasi fa moe fa malu dua tufoi ia ua sala fo i sengangana ia le tautua lau tau fa afong mai ia fa mangalo so matou fa le tono ia manuia lava fo fuanga to le yaso i tonu ainga le tapo inga lai matua matatua ia ma le roa le tatu o tinu ilunga le ala leo ia tatu tu e fero i talo tai masani e fa so i fo ia mo ni taimi fa amnia tere lava le tua.
Tala falava I le nei vaenga o telefou. Amata I le so se ia o I le asunga fua le aso iwo February o na mawhai o na toa ea onga mo le kuata mua le neitu sanga fau lua awhi lua sifuru ono. Pe ona si le fia o a onga la Haiti primary schools le tau ona mo le a whainga tolu se lau valu sifuru lua a whaaso I le tausanga le nei. Ai o a onga maulunga po o kolisi le tau ona tolu se lau valu sifuru aso ai I le nei tausanga a toa. Lua ni a onga fau le malo o le a te talai le nei tausanga whapea I nisi a onga fau tu maoti I ta ua o Tiara Schools. O a onga fau nei lua o le a onga I Rolleston whapea mo le a onga Flatbush I au Kilani. Aina whailo mai whapea fitu ni Tiara Schools fau o le a te talai le kuata mua o le tausanga nei. O fia ia onga fau se a onga tasi whaia online ai whapea I ma se a onga whaapitoa lava I mea tau tā alonga. Tau sanga na te nei sa mai tau inai le si tia leo la whainga tau maiti a onga na urufale ia onga SS I le tono New Zealand. Lea na whaamawina la whainga valu se lau lima se furu ono a whe wha se lau se furu ma le lua. O le si vaenga o le tātou tala Ua whaite o ina malosi le lisa a veta ruaima ma komisina ma walunga o New Zealand I Peletania o field golf I le min stale mai fafo wa wasa mana I Winston Peters I lona le tu malosi le pui fita New Zealand mai ni tu o inga malosi na whaia le Pelestene a Amerika o Donald Trump papea sa le I fia pito I luma I la tau I le taimi o le taua I le tunu o Afghanistan. O se tustusinga fiol golf sa whaasa lawina le Facebook I le sto na ina I a ta'wai o se tūlanga le manuia tele le file mu pēr au noma se wha upunga mai le minstale mai whafo New Zealand tali atuai I la fonga mamafa mai a Donald Trump. O la fonga nei a Donald Trump sa whaia I se taunoanga mai le TV o le Fox News I le vai asa na te nei I sui se lani na visiting I o ia pe whamata langolangoina malo le nei to le United States o Amerika pe a whai o so ia se fili. Ta wai Trump o le facilitele pe whamata o le a iai la tau nei pe a whai mo o mia Amerika na ia whaalia manino ai nate le mauti noa le atu langa. Ta ua fo Trump ma whai na la tau whapea mai sa iai la tau fita I le tonu o Afghanistan ai moni sa iai ai sa le imana na o pito I luma ai sa tau mamao I tua mai le leina sa vela ai le taua. O ia sa noanga al Pelestene a Amerika na ilonga o na le fia ai I a tunu o loa atu whai mea whaatasi pei o Peletania le ana whaali ai le pālemia ia Keir Starmer o ni la fonga le manuia tele ma tau whaaleanga. O ia la fonga o lo whai jiu inai field golf le minstale mai whafo New Zealand I lona le whaia leo se tali pui ai le malo si le lango le malo ma le fita New Zealand ia sa awina atu I Afghanistan ina ua tālu sanga ma I ai le malo a Amerika. O fiol golf pe ona sila fia sa avea taruai ma komisina maurunga o New Zealand I Peretania ma tele fo itu sanga o avea o ia ma minstale vai fafo a o tula I mai le whainga malo le lai pa ia so ua ma vai. O le masina o mati o le tausanga na tenei, lea na wha malolo ai o wasa manai o Winston Peters I a field golf mai lona tawhinga na iai I Peletania, ona o ni ana sa noanga whaitio I le Pelestene a Amerika o Donald Trump. To tele I a tangata na awai se sauni ngā lotu whaapitoa, Vigil, sa whaia ana po I le malai o le Maunganui Park, manatua ai matalosia I latou ua whanoro latou soifua I le solo ele I le maunga o mauao I le ai o Tauranga. Liputia mai le whaatasi atu I ai o le pālemia ia Christopher Luxon, ai whaapele minista o pūlenga o whaalawelawe whaafosei o Mark Mitchell, ma le pulenu o Tauranga ia Mahe Drysdale, ai whaapea ai fo I manisi o fo I pule o le pālemene I lea sauninga no po. Na amata o na anga I atu tangata mo lea whaatasinga po le itu lai valu I le fiafi, ma e tā ane le iwa, ua matuato o tele lava I la tau ua whaatasi ai, mo pesenga matalo sanga molia, o na o lea whaalawelawe, wailonga o na mawhati ai le to tele,
ona o soi fua ua mau mawai. Whaalia mai e stasi sa awhia i le whaatulanga ina o le nei sauninga o Rachel Bailey o le tele lawa o tangata nanga i atu e fia whaalia no lātou langona o tia lofa mo a inga uma o tangata e to ono ia ua mautinoa ua malili wai nei whaalawelawe le waweao le stofi talwai. Sa whaalia fo ilo lātou nganga whaawitai i au nanga ma le tautua amatanga luenga au fia i leo leo whaapea le fans maisi au nanga fiso swani o lo a fia i ngā ruenga nei e le ngata i le Bay of Plenty a e whapea i fo i maisi vaenga o New Zealand au fia i Gisborne, tai Rafiti, a e whapea fo i Northland i a sai longa nā whaina i lo longa ma tā whenga mamafa i le vai aso ua mawai. Nā tāo fia ngā ruenga i le tau sā i lia o tangata ua masarumia o lo tanumia i le soro ele i le maunga o maunga nui tauranga i le sā nafi ona o whae te tenga i le saunga le mū o lātou o loa fia ai i ia ngā ruenga. O le latalatatu i le sefulurua i le aulia nafi nā tāo fia ai ngā ruenga nei i le elina o le palapala o lo tanumia ai se vaenga tele o au tāwha o le maunga ma fua lea o na upolenga i le ono toe solo ifo i lalo o se vaenga o le maunga o loo a fia. Nā te tala ai le San Nafi, le Community Care Centre, le he mai aroha i Tauranga, mō tangata sa ngā solo atu e fia whaalia, le nganga whaamawau, o na o tangata o mautino o whano le soifua i lea whaalawelawe. Whaalia ai le pule nu o Tauranga ia mahe Drysdale, o mawhatia whaatasi tangata o Tauranga, ma a inga o i lātou ua marini wai le whaalawelawe ma te utia le nei. Mai ua whapeo na whaawa noa ina ai le Community Centre, e wheilo i ai, ma wha whana ai ai. O le astona i leana a mata mawai tino maliu tangata sa tanumia i le solo ele nei, peita ai o lo taumo whaipe sa ili isi e le i maua. O le aso fo i lea na whaasalau i nai whaalau i tele leo i ingoa o tangata e to ono i ua mautinoa na a fia ai lea whaalawe lawe. O la tau nei a fia ai ni tala vau e ta i se furu lima tau sanga le mātutua, whaapea ni tina se to lua e ta i fitus fultasi tau sanga le soifua ai e le ai se tangata Pasifika o a fia ai. O le tōtele o tangata nei sa tanumia la tō camper vans ma ta avale ina ua solo i fo iai le palapala i le malosi o timunga na a fia i le vaenga o le tunu o i le vae aso na te nei. O le vaenga tonu na tupu ai le whaalewelawe i le au maunga o mawao e iai le paka e whaao ngā e tangata e to ngā la wapi ai ma paka ai a la tō ta avale ma camper vans ma e masani o na matua tumu le no whanga i le taimi o aso malolo le tau mawhana. I isi vaenga o New Zealand o lo wha wau fo inga ruenga i le tau toe whaalele ia i o mea na whaalenga ina i lo longa ma ta whenga ma mawha na a fia ai e pei o le tu malo Northland i le vai aso Tarawai. O le whaalewelawe le nei le tu malo le Bay of Plenty ua whaalia mai whapea a tonu o se whaamanatu tā ua lea e sila fia ai o mea nei o solo ele po o landslides o whaalawelawe o pito i mata utia lawa ia o le mau whaalawelawe whaale natura e a fia i pē New Zealand mai lea taimi i lea taimi. O le wawe ao le stofi i lea na solo i whai se vaenga tele o le maunga o maua o matanu mi ai i a le vaenga i ai le paka mo no whanga e whaamautua tu i aitangata tā whao le o mauti noa le whano ai o le soifua o tangata e to ono mai o lo whai e pēa ngā ruenga i le tausā i lia o lātou tino. Ai sa mumu atu fo i le isi solo ele i le pitanu e ngoa o Welcome Bay i tā ranga lava le fo ina marili wa isi tangata e to lua ina ua tanu mia ai lo lātou whale. O nei whaalawelawe na tūlei mai le tau whaai unga o le vaenga e whaai ngoa ina sai nisi o le taanusanga o winga o le tau e whaai ngoa ina o le lanina cycle lea e masani o na matua ma mawhai ti munga a fiai i a vaenga i mātū o New Zealand. E iei vaenga o New Zealand sa wha mau i nai le sili atu i le lua se lau milimita o le sua timu na pau i ai i le tonu o le lua sfuma le whai tū la
a o le itula i mai e solo ele nei i le Bay of Plenty, o se a whainga ua māulungatu, nei lo le tūlanga e masani o na adia di mai ai ia ni solo ele. O i tu malo e au fi ai le Bay of Plenty va apea le Coromandel, Northland, Matai Rafiti, e au pito i a whaina ngō fia tele i ti munga mawha, mahua i o na tūla i mai ni solo ele. Wha maunga na amata mai le tausanga tasi valu whātolu o i loa ai, e au pito i to tele atu tangata ua mani liu i New Zealand nei o na o solo ele, whaatusa i isi whaala velawe whaale natura e pei o mafui e ma maunga mu e pāpā. O le foi ua i loa i suenga, o le vaenga le na tupu ai le whaala velawe i maunga nui, ma le taatianga o lau whanua o lea vaenga o New Zealand, e tele ni solo ele sa tupu ai i aso ua tuanai. O lesto nai na mawai le tino maliu o si tangata mai le waitafe o le Mahurangi River e lata i Warkworth i mātua o Kilani, le ana ta whea ai le ta'wale se li i au tau mawhai e sopo ia leisi tu vai i le taimi o ta whenga malolonga mamafa i le aso lulu taluai. O sa ilinga sa whaia mo le nei tangata e leo maisi au nanga la vea ai le ana mawai le tino maliu le nei le fiafi o le aso tona ai. O le a whaia i atu langa masani e wha mauni ai po o i tonu le tangata ua maliu ai e tali tanuina leo o le tino maliu le nei o le li lea sa ta whela na ta vale i le solulu wha ali mai leo o le avita vale na le iloa o se tangata mai Giri Pass e fast full fitu tau sanga le matua sa ta o lua i la ua malesi tangata i le teimi sa tauma whaia i e sopo ia le la ta vale le waitafe ai na ta whea ai le ta amale sa mawhai o na whaasauina leisi o i la ua nei ai leilo ai le ta vale whaapea ma le ave ta vale le ua maua i le teimi nei. Ua whailo mai se fuafuanga a le whaapo tongo tau i o whaalawele whaafosei po le ACC e tau fia ai le ono ngau o se vai ngā tupe o i le luas furuono piliona tala a le whaalapo tonga tūma o tia le malo. E manatu le komiti whaafoio le ACC a whaie le whaatino ina nei le fuafuanga e mautinoa le o atu le whaalapo tonga tele a le malo i se tūlanga o le a whainga tai o na ngawhatia ia le whaawawina o lana auaunanga anga i atu i le lumanai. O se vaenga o le fuafuanga e au fiai le whaawhainga luenga ina lea o nisi tangata whainga luenga whaapitoa i le pū lea o ngā luenga ato ai ma le whaititia lea la whainga o tangata o lo lātou maua pea i le soa swani mai ni manuanga e le matua onga mati ngā ina tele. Whaalia mai e te ifono o le komiti whaafoio le ACC o Chan Dawson ua maita wina le whaato o tele ina peo tangata o lo maua le soa swani mai le whaalapo tonga le nei ma whaatu waio na toi foi e whai ngā luenga ai mai se lava i lātou e le tu ngā tele pe ti ngā ina tele o lātou manuanga. Mai o le mafuanga leo le alu pe i runga o le tau au nanga o lo whaatino e lea whaalapo tukotonga. O le tausanga na te nei ta au e Dawson sa whaalu i nai e le ACC le au whainga e tu sa ma le valu tesi ma le tasi piliona tā la i le tau mo whaalawelawe whaawosei whaapea le tau o le tonga whitinga o tangata na manunua ato ai ma le tau o ngā ruenga mo le toi whaahoisia o lo lātou mālosi. O le tausanga fo i o mawai sa whaamawina ai le si tia lea mai le se furudua fe tolu se lau a ngai i le luas fulfaa fe 5 se lau o tangata na o lātou maua ia vai ngā tupe fsosani mai le ACC vai aso taitasi mo se teimi ua siri atu i le tausanga a toa. Ua whaatauinai e le ACC a whaie le whaie wawe se tonga fiti le neimata aupu o lona winga e au li atu i le tausanga e lua afe tolu se fulu ua o i le luas fulu ono tesi ma le tolu piliona tāla le tau a whai o le tau au nanga nei mai i le whaalapo tonga o tau i o whaalawelawe whaafosei. O le so e tūla i ai luma o whaamsinonga whai tū māloi le ai o Blenheim se li ua mōli ai e leo i lona vea whaamalosi o se tangata kidnapping e luas furuiva tau sanga le matua le nei tau lea na tā fia leo le wavao le stonai mai le whale o se ainga i le wala ingoa o le Lakings Road
e le i tele nisi whaamtalanga sa tu ina mai le leo e tu sai o lea whaalawe lave. E iai se ali i New Zealand ua tauma whainei ina ia whaatuwina se matatia o le a whaamawina i le tusi fo ili nei le Guinness World Record e wala i le whaonga ina o se uila tasi le pau se unicycle e ta milo ai o ie le lalo langi a toa. O le nei li ingo i a Norm Joe mai le nuo Stratford i Taranaki e whapea na mua i fia e e lei tu a inga o wila i le taimi o sa matapu o le wha mai ko vitis furuiva. O le asas furuono i anuari le ana amata i le tau mawhainga le nei li i mai le nuo Bluff i le motu saute i le wha moe e e mua mai le pito i lalo New Zealand e o i le nuo pito i matu i le tolo o Cape Rainga le e tau na tau nua atu iai i le masina o me. Na e ta ua o lona wha moe a uma New Zealand o na malanga lea i Alaska e amata i leisi vaenga o lana malanga ta amilo e anga i atua i le tūlange i sa sae so po iai ka nata wha pea ma Amerika a o le i malanga i Portugale e wha so atua i atunu o Europa wha pea ma Asia ina ia so ai le lalolangi a toa. O le teimi nei, o le ua se lau ono se 4 kilomita le mamao ua tie ai o ia i lana unicycle, ta lua na ia tu ua ia Bluff, ai e mana o mia, le au wha inga i luas fulmale i waafe kilomita ina ia whaalea o ngai nai le matatia o loo iena i le Guinness World Record. Ai i le motu o Taiwan, ua e aie se li mai Amerika ingo ia Alex Honnold, ia le fale ingo o le Taipei 101, o le fale au pito mau nunga lea i le nā tunu u e au noa mani pui ngā tau i lona saonga le mu. Tasi le tu la, tasi minute le umi, sa tau mawhai ai le nei li i mai le taelo le fale, se ia pā ia le tumutumu, mai ua ia whaatui nai se matatia le laulangi, i se tangata ua ia mawhai o nā ea se fale maa warunga, e au noa ma se whasoani po ni me pui ai lona saonga le mu. O le fale le nei le Taipei 101 e lima se lauma le valu mita le maurulunga e lona se fulma le tasi i fale au pito maurulunga o le laurolangi. O le tausanga i luafe ma le whana te tala aile nei fale, mai na vea aile na teimi ma fale au pito maurulunga i le laurolangi a toa. Peita ai, o le ua tele atu i si fale ua maurulunga atu ai i le teimi nei. I tālonga soka, o le ua se atu i le tūlanga lua i le whaasalonga o au o le tāmisanga soka o le A-Liga au Sitalia, i le aua tamai tai Wellington o le Phoenix, ina ua manu malo i le lātou tālonga ma le aua Adelaide United. O ai o le tālonga i pori rua i le Sanafi e tolu Wellington a tasi Adelaide. Ua lima i nei malo le Phoenix, tolu tutusa mawhaia ina tolu, taru ona amata le taamusanga o le nei tausanga. O leisi e lātou tālonga e so ai o le a whitau iai ma le au le Newcastle Jets i le aso mua o February. I tālonga a wheleti o lea walo i nei o na vele li i talavau o Sam Ruth ma tangata taalo e se furuona tausanga le matua o pito i sawa i le tuunga o le maila. O le pole astona i tālonga le Cooks Classic le sa whai e whanganui, na momoe ai le nei talavau mai tā ranga i lona teimi e 3 minute, 5 tesi valu tolu se kone, ma na ia tatai na ile matatia na umia le li Australia o Cam Myers, mo le vaenga lea o tangata tais furono tausanga le mātutua. Na tūlanga lua atu i a Sam Ruth i lana panga tu leni o le li o Sam Tanner, le ua whaalua na tau waile Olimpeka mo New Zealand, le asa so swani tele e una ia i Sam Ruth ina ia ausia le nei matatia i le tulanga ai fa pe mo le tele o isi tu unga ua la tau wā whaatasi ai. O le taimi o Sam Tanner na e lusu limita sanga le matua na momoe ai sa wha mawina lea i le tu unga i la stona ai e 3 minute 5 tesi 3 se kone ia mai o tu mawai pe ona ia umia le siampini i le tu unga le nei o le maila i le vaenga marutua po le vaenga o le sinia a lii. I kirikiti whaale mao malo o le aua si koti lani le ua sui tūranga atu i le aua Bangladesh
I le taʻamusanga o le ipo le laulangi le vaenga o taʻalonga pupu'u te ilua sefulu ova po le T20 i le masina fau. Whaia le whaaiunga e pe ona whaailo mai le pulenga o le kirikiti wha le vāo malo le ICC ona o le musu o le aulina i Bangladesh e malanga atu e ta alu i le tonu o initia talu waipo pulenga i lo lātou saunga le mu. E pe ona sira fia o initia lea o lo tali malo whaatasi mo Sri Lanka i le taunsanga le nei o le ipo le larolangi i taʻalonga T20. Wa umi se taimi o le maua se tonu mautu o le nei mata aupu ona o le mau tutu o le mana o Bangladesh e le o lātou intia ta aloai taruai atunga lunga i le lātou saunga le mu. Na tārsanga ai Bangladesh i le ICC pe mawhaia na whaia uma lātou tālonga o le tausanga i te tonu o Sri Lanka. Pei tai o se whailo inga i le vale ICC ma le pulenga o kirikiti a Bangladesh i le solulu taruai na tui nā tua i a Bangladesh le luas fulfai tu la e wha mauni ai, pele ai, lo lātou ta alo lea i te tonu o initia. Le la ua whiwhiri ai, le aua Skotilani e suitu langatu i a Bangladesh i le Pool C o le Tāmunsanga, le o lo awhi ai le aua Engelani, whapea le aua Nepal, Italia, ma le au mai le West Indies. E luas fulu i a la whai o au kitkiti mai a tunu SS o lo langi e awhi ai ma le aua New Zealand, lo awhi ai le nei Tāmunsanga e a mata i le aso fitu o le masina fau o Februari. I le iai o lau kirikiti a li e New Zealand le Black Caps i le tonu o initia i le taimi nei o le ua tolu mā lo so o le aua initia i le la series i tālonga ta i lua sefulu ova ai to lua i tālonga i o lo o te toe o lo na winga la ua mauti noa ua manu malo ai initia i le series i le vāo au e lua. O le iai o Black Caps i le tonu o initia o se vaenga o tāpenanga a au nei e lua mo le ipu le laulangi i le masina fau i tālonga pupu nei ta i lua sefulu ova. O le aua initia lea e o mea le siompini le tāpensanga le nei le laulangi i tālonga T20. Ai o tālonga whaitawina po tests i le vā o New Zealand ma initia lea sa whaia mumua na manu malo ai New Zealand i le series e lua malo i le tasi a initia. O le whai unga le nā o telefau. O te whiawhiaunga te whātala whātu le amatango le nei vai aso le tātu o te nuu. Ai alu mai e se whaopoponga le nei o tala inisio melo o te tupu le tātu o te nuu i Sāmoa. Mai i le lua whiono se lau whanau na suenga le sāsāna si o le tausanga ua mawai, mai le vasenga se fulma le lua, e na o le 5.5% o le ao whai, wa mawhai o na au sia maka ulu whale ai le tausanga whawai e le universite. O kolisi ma walununga le atunu e whasfuma le tasi, e au fie ma kolisi on ma loe lua se fulma le tolu, o kolisi mai e ka le sia se fulma le 5, ma kolisi tu ma ote tolu. E le 5 se fulma le 5% o le fai numera, e na o le afe tol se lau fitu se fulma le lua, wa o lato au si tongi e lua se lau ma le sili atu, e tu whatasi i maka o le ngana Britania, ma nisi mata au pule lei se tolu. O mawai la vanua upi wai. O whanau i le vāo le se lau lua se fulutongi anga i atu le se lau iwa se fulmariva maka, e to tolu se fulmari fetu whanau au sia. Tu sa lea ma le valu se lau 5 se fulu le au whai, o e na sue i le sasana si wanga wa ele porkalame tau matata ese, po le TVET, i le Universite wa o Sāmoa. Au i lanto i la lui for se lau lua se fulutongi, ma ele o au sia l'Universite wa o Sāmoa, e se lau iwa se fulma le lua whanau, tu sa lea, ma le valu pasene, o le se lau valu se fulma le ono whanau, e le o au fia i le vaenga, o lo ta au fia i unga o lato suenga, e le o mawhai o na wha i loa ona ele i te tongi no lato pilia onga, e no fui ai ni a vanoa i suenga o le sasala si. O whaamaumonga al mtanga luenga wa onga maanga nuu i le sasala si o le tausanga lua whelua se fulma le wha,
o loo matua manino ai le tolu afe lua se lau fase fulma le tasi o whanau na sue ai afe 5 se lau lua se fulma le whanau na o lato au sia maka ulfane to ili universitea o Sāmoa i papangala ngala tu se le mare fase fulma le 5%. Na whailo manino e le minista wa onga e whionga ai ono Alec Ekeroma e tele ni lui tau o fetu le ni maile au onanga moa onga mai matuata wadi sile tuto o oitu tino uma e na ia ngatasi o na whaatino o onga ia o atu le tūlu loto e na ia mau e whanau o lea tunu u lea tamai i tūlanga tau ia o onga. Wa sila le whionga le minista lo o ngafa ma le tūlanga o ngā wano ngā luenga whaafai mo ilanto umayanga waa matalo sanga iai. Ole a iei nisi swinga mo le whaale lia tile o le Port Kalame, ma iai inga sa whaata oto le whainga malo tatwai. E au fie le tutongi le restala mo tangata te itua tasi e manuia ia wanoa, whapea foi ma restala a whonu whaavae. Whaatasi e ma whaalapo tonga tu ma oti o loo lato tapene ina wanoa whainga wenga. So no le fionga fata Ryan Schuster. O le tūlanga ia whunu whaavai. O na loa whaonga me whunu whaavai o tumalo. E le stala me ia e fioi o whawate. O le whira le sa whai e nā huipu renga taluai. Ia rato sisira epe e vese nā tupu. E whai fua. Man whai no fwoi le fionga le minister. O le ato e wha maalo sia le wha ui umato tāno sanga. E le vaenga o le malo o lo o ngafa mai nā tau. E la mal pokalame mo le tunu. Ia ua ua iei te rere angwa. Au ta iala ma whainga whaamai. Singa swinga lai titi awa ia. Le umanu ia listo te. O whaadima whaono no isti. Are are i o isi. E pole vainga ngā le tau vai iei. I te iala fau. Ia sa fua uma. Pasa fua manu ia la tunu wātoa. Le rata i polo sa va. Ia le vaina le vai iei. Fai ropa foi isi tu malo ele yo anis. Ya leo manuia isi. Tai fase fu no isi. Mau ia teu o malo tong fai le fionga le minister. Na ia sau no o tāpena se pepai tu ina tuai i lumor ka peneta. Mo le sila iai. Ele mai ai o le feilo inga le fionga le titai o le atunu. Le fionga fo i le pāle mia. Ma le sa vali le tu malo fasale le anga numero lua. Na whaadia i se whinangalo le te o le tuanga i lana Port Kalame Masani. E whapea ele te tau o nā ia ina ele malo. Ia pule ngā li ma whai pule o a whioanga mai tu malo te tasi le atunu. Sa ele malo. O ngā whia pule aku. Ma whakongu aku ia le whinangalo o i tu malo le mea taunu whai. O le mea whai ele whenga malo. Pe o le sa wai mai a le amtanga. E kaimi o makafa. O le wheilua e alo ia. E ana fsiri leo le malo i le mea o lo ia le whinangalo. O li ma whai pule. O na mai leo le lato tua lalo. Ia mo me le malo e whai elu lato whinangalo. Pe ave sosani pe le ai. E leo le wha kongu aku ele. E la auli. Le ko wha mao. Ia ri mwhai pune ku malo. Sa, kapu. E lalo le whawae. Ai na whamanino le fionga le pandemia. O te lei, tali tuali maina, lo to wafio mai, tato i tu malo, whasale anga numele lua. Sa o ti mata, mo wapo apuai, ia ma watu le tūlanga. O te whesosoani, ina ia aua nei to alia le tato mtaup. Te le mana o fo e to e nini le tūlanga o lo iai latou o lo whaia whautuanga whapurkiki leanga. E tau te anga i mai iai e whaasanga tau i le mata upu lea wa whatawale atu ele tu malo, ele malo, mol tatu tu malo. Te walwarusia ia o le whau, pe ia male mamalu i ainga matapau, ta ina ne foi whale o polo tō whinga o le tatu tu malo, o leo te whatalitali atu. O le aso no Februari i le tulai se fulu le tai au. Wa wala a wale tanga le JPP mona sui awai e fono i le mata opo. O le vai o se nei, ua toe tāpena i fo i le tūlanga o le tatala aloa ia, po le aloa ia o le whaawawino ngā ruenga, a le ofiso whaamsinonga mo le ni sanga. E tatala aloa ia nei fo i se sauni ngā loto e pe o le sanga ua mawai. E meise o le ua toe whaawawina le au onanga,
a le fionga papali I John Taima le langi, mo le isi tolu tausanga I le tofinga wha office sili. I le lava sau ninga o le a wha tau toi fo maltamai tai wha amasino fau, mo le wha amasinonga wha I tu malo. Le fionga sili Elizabeth Chang Tang. O talafau ia mai Sāmoa, wha amnia le tue ngā ruenga la whenga I masio tātua tunu le yaso, wha soifoia.
whawhianga mai le Mika Sisters, ia, ina ua toe luas fulu ma le tasi minute, ia, ona tāloa leo le tūlai lua, o le tāle tolu, i le awhiawhinei po le auni nei, ia, e mai ai le tātou tautua i lunga o pengata whailangi, ia, e toe muli atu le whaaftai te, le rawa le tātou atunu, le whaafonga mai, ma le mai mai foi, whaonga mai lunga o le tātou Facebook, ma le YouTube, ia, pe ia, ona whailo atu le telo teimi le tātou por kalame, ma nei alu tango e whaasol tātou Facebook, ia, e te mai mo, iai, e le ngā tau oe, e meise o ainga, i o wō mau paanga i lunga o pengata whailangi, e le tautua le fonga lau mua, ia, po le teimi mua nei wa e mai mua mai ai, ia ona te te i mai le au le te le po le ngā lua tu teimi nei, ia, o lunga o le tātou YouTube, ma nei alu tango e whaasoa, subscribe le YouTube, le si fonga lau mua, ia, ona tātou mafuta lo fo ilea i tātou proklame, ia, mai lava le asonga fua se pa ia le aso whareire, lunga o tātou pengata whailangi, ia, ia, le manatu, ia, asonga fua ia pe e, meisi pe o le aso fo ile le lava vai tangata, le lava vai tangata, ia, sala i le lava va, ua le sa, tele, to ana ia nafi, ia, e mafua foi ona e le lava, ia, ona e li faisau wha malo stino, le ne yaso, le asonga fua, ia, ono winga, ia, e te tau ona faisau sa vali, ia, o sau wha malo stino, ia, o le halava sau ngā luenga o faitono le fale, le taimini nei, ia, po o fafo fo i o lau fale, ia, o lau wha malo stino lava le na, siri atu nā nei lolo walu te a e lungo maunga ma, a minoi ai tātou pese mwha fia fianga i atu inatu, ma e siva mai ai, ia, o matua mana, ia, o na wha malo stino, ia, o le saunga le mula vai lunga la wala, ia, nei whanau fo i o lela, tā pena fo i le neiva yaso, ia, i le a i o a onga o le nei tau sanga lua afe, lua sifulma le ono, ia, a whapea o tamaiti, ia, a whapea o nai te whanongo mai whalol to ina man lo matua, ia, matua a whai le tau maftanga, ia, tango whaise whi au le to ina po le lo matua, ia, 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 onga o le nei fo i tau sanga, ia, wae te toi fo i lo fo i le whale o le o na iau matua, ia, ua misi fo i o le to ina man lo matua, ia, i le tau maftanga talu mai, wae ia ista maiti na tu ua onga ia olo i o le whale o nei matua o la tau matua ia e no nofo ai ia o le fia fo ina o nei tua a matua o nei o tau matua ia o le amisia fo i o tau pe a tau tue fo i o tau matua e tā pena i fo i a wā onga nei tau sanga ia wha o ngala le nei aso e tutoe na yaso ni tutoe o lau tau tuanga ia e whaile li eise fia au le toi ina ma le lo matua ia e le imolia o ia i se aso neva yaso ia po le aso lulu po le stofi o e fale o lo tamama lo tina fai lise fe au to ina man lo matua ia te ia te mai ti fa lo mai o to ia na e mai sta i lei ia ina yo matua fa talo fa tu sunga telefoni tali ma lo la vale on sa inga luenga o le tonga la waina na te ia po na te wa finga luenga ni la wala ia ma lo la vale ma futa man le taimi ma lo fo on sa inga luenga o ia ai o le tautuani si fonga lau mua whaafi fianga o pespesenga o musika so i filoi i o nei whaamanatu o ngā mo i tātou tino ia o tātou iei fo i le teimi o tausanga to e sfulu vana minute o na tālo lea o le tūlai se fulu le tūlai lua mai al tātou tautua i le tūlai tolu i le afia finei Well,
fo sunga I lolu maua tinga lo ngutu sunga fa tonu oe E te tolo tolo mai lava oe le fale ua mato momoe O le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolo Musu musu I love you honey forever ua taule motu E fiu e fai mai o pepelo peiro le au mana o iloa E leo se fa fine lua o e ta fa fa sunga le tamaloa Sanga pepelo ya I feo le manatu ya o e ta waso o mata Pasia e ta vale ulu tula le tangata e to e fai ava O te o fo sunga I lolu maua tingalo ungutu sunga fa tonu oi Te tolo tolo mai lava oi le fale ua mato momoe O le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolu Musu musu I love you honey forever o atau le motu Sanga fai ai feana fainga atau ile langi Fai mai o le upu ale tamaloa o mapusa ono sai Sili lo tau tala sa o te ilo ai e te alofa moni O le tau I le pepelo o le otito e fai mo o e se oli O te ofo sunga I lolu mahua tingalo ungutu sunga e fa tonu oi E te tolo tolo mai lava oi le fale ua mato momoe O le tele o taimi e te sawa I tau le lua pole tolu Musu musu I love you honey forever ua tau le motu Sanga fai ai feana fainga tau ile langi Fai mai o le upu ale tamaloa uma pusa ono sai E sili lo tau tala sa o te ilo ai e te alofa moni O le tau ile pepelo o le otito e fai mu o e se oli O te ofo sunga I lolu maua tinga lo ungutu sunga fa tonu oi E te tolo tolo mai lava oi le fale ua mato momoe O le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolu Musu musu I love you honey forever ua tau le motu O te ofo sunga I lolu maua tinga lo ungutu sunga I fa tonu oi E te tolo tolo mai lava oi le fale ua mato momoe O le tele o taimi e te sawaita o le lua pole tolu Musu musu I love you honey forever ua tau le motu Musu musu I love you honey forever ua tau le motu O le whawhiwhianga ia mai le sunga ia o le pese a wiri tā vita Ioe, ia ma o le ingo le pese, o le whawhine pepelo, ia o le ingo na le pese, ia e peo no tō whawhoma, ia tātou whawhiawhianga, so i whiro nei taimi o le awawuli, ina ua toe iwa minute o na tālea o le itu lai lua, ia whatala whatu le sunga whitai ma uso, ia o lo mafuta mai nai mele pone i Australia, ia o laenga lea lea tele, o le whailato malolonga, wa leo la so maloloni Australia, ia so malolo fo i neo au kilani, ia ua umara so malolo Wellington and Washington nei, ia o le aso nei ia o lo whaiere malolo ngasi vaenga lea i au kilani ia whatalo whatu e tātou paanga mai au kilani ia lo mafuta mai nei taimi ia o lea oli ia mai se fo i le sunga talo fo le sunga a li ia lo mafuta mai lungo o tātou YouTube le nei taimi ia ma le outou malava ia o lo outou whaafonga mai ma outou mai ia i li tātou programe ma whaafiafianga so i filoi o le si fonga lau mua ia mo le atu le whaamalo ma le whaaftai ia la whaot pia whaafiafianga o pese ia me se fo ni se whaamanatu
ia ua le tatou agai atu ia i le amataga foʻi o lenei vaiaso i feʻau magaluega. O le tautua le siufonga o le naumua o lo iai foʻi le langolango a le New Zealand On Air.
Na ona ta'atia
whai fo i le tula. Ua pei o le mala e se fulu, i le pasina o no matua. E le ai se te te e, i le wala au mai i luna. E le ai se te te e, i le wala au mai i luna. Ia ngalo la vale o tau sanga. Paatatea i se nuku, ele o aingana e tangata. Ia ngalo la vale o tau sanga. Paatatea i se nuku, ele o aingana e tangata.
whawhianga marisunga ia tēnā ri tautua ina ua te alelua I minute e se fulu. Ia ne vaenga ri tautua si whonga lau mua I lunga tātou pinga te whailangi. Ia toi whawhilo I toi whaatala whātu tāli tolu. O le mai alea o le tātou unanga ma le tautua o le nei aso. Ia ai olo o tāria pēr ia e New Zealand ia se whaia onga le olo peleki. Ia ele I mautino le taimini nei. Ia a lea ua whailo mai ia I lātou to o lima o le port. Ia o le lakapia New Zealand lea o le a whaia le whaatalatanga muli muli. Whaatalatala noanga muli muli. Ia manisi lea ua ata ua mai suafa. Ia e fili fili eisi whaia onga o New Zealand. Ia e au fia I lale sunga Kevin mea lamu lea e I le whaatalatanga I le peno. Ia e whaia le whaatalatanga noanga wha interview ina I lātou ia ua two-star sanga. Ia o I lātou e pe o iei ia le teitei whono I lakapia New Zealand. Ia o David Kidd. Ia o sunga ia Kevin mea lamu. Ia ma le sunga ia o ilisi lea Don Tricka. Ia o iha lea o lo o whaululu iai ia le high performance. Ia o le lakapi ia New Zealand. Ia ma lisi la to o lua lea o Steve Lancaster. Ia to o wha iai ia ele imoa po ilisi lea to o lima iai le panel. Ia e whaia interview ia ma tausa I dia se whaia onga New Zealand. E pe o ingoa ia ua lea e mua manei taimi. Ia o iai ia le sunga ia Jamie Joseph pe o ingoa ia o lea e whailele wha mua manei taimi. Ia mo sa ilia se whaia onga o Jamie Joseph. Ia o le whaia onga le Highlanders. O le Supalakapi. Ia o le sunga ia Dave Rainey. Ia sa whaia onga le Chiefs. Ia whaia onga fo I le au Australia. Ia ma le whaia onga la le Auckland Blues o lo I le teimin nei. Tangata le no ia Van Cotter. Ia pe o ingoana leo whailo mai. Ia le toa tolu le na. Ia e fili ia ise whaia onga le au le Oropeleki a New Zealand o le nei whaitau sanga lua se fulma le ono. Ia e pe o isi ngoi ia sa taula laumanu ia mai ia le whaia onga sa whaia onga le Chiefs. Tangata nei o Clayton Macmillan. Ia wale ave eselo nei ngoa mai le tausa ilio se whaia onga o Oropeleki. Ia whatasi la ma Joe Smith. Ia pe tasi le tangata sa telefo ina tara no ia I tangata ia wale suenga tausa ilio se whaia onga le Oropeleki. Ia a New Zealand. Ia pita iane. Ia wale avano fo ia il whainga o le whiwhiringa o le whaia onga. Ia peila o to tolu lea e whailo maingo o le taimine nei. Ia o le sunga Jamie Joseph. Ia o le sunga ia Dave Rainey. Ia ma le whaia onga le Auckland Blues o Van Cotter. O to tolu na ia o lo amai mo maingo le taimine nei. Ia masalo ele o to mau. Ia ona whailo lea ma. Ia o se whaia onga o peleki pe amai ia wha interview ia ua la whanga solo le taimine nei. Sfulu tolu minuta te ainei le tula lua o le si whonga nela lau moe Wellington e o wha fianga pespesenga sui fifiloi. Tāri tolu. Ia o le mai ele o le tātou tautua o le nea sa whatala whatu sunga ia Nikola Ulu. Malo Niko. Ia o mea umana te sau noma ina sa oi. Ia whaftai tere lava le mafta mai le tātou patino unei taimi. Ia whai maali le uri au fo iso na wha vesia. I oso se maso lo vai. Ia po se maso lo lima. Ia ona le nati fo yo whaingo ngā luenga. Me whai le mu, whai maali e. O le so ona wha latinatia. Ia in te ua ia whaina. Ia ma fielo so I fua maloloina. Ai se ele mas taita. Le upumoni o te tau
se ua whaasalalau oka le masa sau sau e upure mawhau whapau ai o lea ea se whapaponga nei o tau matua po fia o tau whaiba le na o lo tapua ia so i lunga au e te whaapuna le te mia whapasenga ai tatou uma o se masta o le aula ai apai o le musika ai sea ele mastaita Saone ita ya ini afa
So whatever
whawhianga marasunga e se ko whale moi wa te ale a whale lua sifuru wale minuti le tāle o le tūlai tolu, tāle tolu, ona mai a whoi leo le tātou tautua o le nei aso i rungo tātou penga te whailangi, whawhita i tele lava le mafta mai, ia ona nai whaminatu le nei teimi, ia wai o le toa tele o tātou tangata, e mese le tūpao ta mā, nā tūwhu ia ua fia e inu le awa Sāmoa, ia sa whapea ta i tana o Sāmoa e whoi le fia le tūpulanga ma le tūpao ta mā e inu le awa Sāmoa, a le o mai tauina nei, ia o le tele o pepa awa ia u whaatauina i whale o loa ia la iti e nei, ia ua fia i whoi tūpulanga e whoi lea e whaatau e mai e inu pe ao le teimi whainia lata ngā luenga, ia wai pe o ta whaalonga ta ita i whaonga ina e tātou tangata i Sāmoa le o meo awa Sāmoa, whamai lātou pe whoi lele e ao ngā le teimi e la ai ma whianga i mga luenga i le la, a misi alto i ngā luenga fwoi lele o le whainga o le maumanga, ia o le sasaina o le vau, o le whainga o le whale. I wai pe tasi le ngā luenga e tele ni tawa ai e tele e le misi ni mele awa Sāmoa e whai ai. O le ngā luenga le whaunga o le whale, whale Sāmoa, e oe. Ia pe o i e tua i le au tufunga, ia i teimi e mālolo ai, ia tawa atu e whawhisanga i paelo awa. Ia le ua mai tauna nei e tunu nei, e mai se fwoi New Zealand, ia. O tele fo ina whaatauina me o pepa awa Sāmoa. Ia, e le lau awa Sāmoa le whaatauina i whale o loa, pepa awa Fiti, pepa awa Tonga, ia ma pepa awa mai se tātua tino i Sāmoa. Ia, ao le tūwhele le watu i se whamanatu. Ia, o ia nisi na o te whaalongo i ai, ia e pei e se le malo losi o awa ia, awa Fiti, awa Sāmoa, ma le awa lea mai Tonga. Ia, o te rero i pole ale se senga, ia ae na whamna pēr wā, ia inisi whamai mo, o lele o taua a fia, ia tu lou lava, ia mo o i tū fo i e le teimi e inu e le awa Sāmoa. O le isi ngā inga o te iloa, ia ui ia le mafuanga ia lai, ona ti ngā ia, mai se lava le manava, le teimi e inu e le awa Sāmoa. O le ai, o le toa tele o tangata te whaai pēr inu awa Sāmoa. E inu awa pe te pe lua le tori tu la fa ling awa Sāmoa. Ai le ai pe a o te me ma e umai le nga ava. Ia ola winga e ta ua le ino le fo le lo ai po lo tau sami pe a o te me e umai e nga ava. Wa a le ai se me va pena. Ona o le te motino e fu tanga tau ma i ma wo so i fu le mo le ino awa Sāmoa ai ai io to tele ia tanga tau fa pena. Tele fu tangata ua mali wai ono tūlanga na wa fulele wana ole awa Sāmoa inu ia ua tau le fia ai ia ai wa vatu nei teimi ia ona ule uta mai tauina ua toa tele atu pulanga tala vau fulele ua fia inu le awa Sāmoa ia pole awa Fiti foi pole awa Tonga ia ai tā ua le mole ole inu le awa Sāmoa pe a whaise inu ngā awa fulele tupulanga mo me whaasanga i paelo awa ma ia tau mawhai ia e tau sami. Ia o te loa e wha mo i mai ea o e toa tele o tangata e fia inu awa. Ia e inu awa loa le se mauti noa au e le tau sami foi lele. E umale le ia le inu ngā awa ia moe loa. Lona winga. Ia e te tau a ona whaisina tau maftanga. Ia a mahe a mea whai inu ngā awa Sāmoa. Ia nā i whamanatu whapena. Ia ona utamai tau wina ia tupulanga ua fia e inu le awa Sāmoa pea umani ta alonga po ni whaafu le afiafi ia po ni ngā ruenga fo i reo wa mai o le aso. I nei lawa i New Zealand. Ia o le tūta ua na e tau a ona tau whai eisina mea ai ele i moe. Pea umana whaise inu ngā awa Sāmoa. Toi luas fu 5 minuta na tāle o le tūlai tolu o le siwhanga lau mea Wellington ia tātou woi whaafiafianga le o toi tele fu i statu teimi. Ia mana ia whaatele a tō tātou pese. Ia whawhaingo fefo e ngā luenga mese la tau lea la tā pena wāla ngā luenga le fiafi. Ia polisifi le fiafi le amata le tolu. Ia e meise fo i o tau lea la manava ngā luenga. Ia i le tūlai tolu. Ia alo whaafonga mai tono o whalewhai ngā luenga. Ia pe mai mua mai. Foi whatalo wat foi le usoa Eddie Robert. Ia ma le au whai ngā luenga. Ia ma lo lava Eddie. Ma lo lava le ona sai ngā luenga o le nei aso. Mai se fo i ole amatanga fo i neva yaso i lau sung fo i ma le au whai ngā luenga. Whaaftai tele lava ia le mafuta mai.
Pipa, 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 pipa. O le tautua le si ufonga o le laumua o lo iai fo i le langolango a le New Zealand On Air.
alongo ia i le tusi Ai mai wa mususia mea uli Awe e na toi ata i angata Mama la tofi e tangata Ka ole falala tona tia i mai lea ai ata Soi fuia maua soto alua A o oe uki ai lo tua E o mai lolo matua te le te whaia me ana mua Ha ha wala wa e ma Ei ole au i loku ne tangata Ole fia maua so pitanga Na ele mai e no koe loku ai Nga mawhawhanga matoku a E tele mi whaafiti me musu Murai o matai le uru E te ai toe ai ngai lo fia no whaia I te lo whawalea i si teine tutuila Mana le ai lo China e tele sao i Amerika Soi foia maua souto alua A o oe i ai lo tua E o mai lolo matua te le te whaia me ana mua Ha ha wara wa e ma Sāmoa talwai wal mai ala tātou tautua le nei aso mo atu le whaafetai te le lava I loutou pa ia ma loutou mamalu ia tātou fo ina whaasoa I lungo tātou penga te whailangi whaafetai te le ale whaasoa whaatamali ia e te talanoa mai fo in whaali mai lau comment I lungo le tātou Facebook ma le YouTube ia mātou talatanoa atu tātou whaatalofa ma whaafeloa ia le wai umal manu ia le tātou tautua le nei aso malo fo I le lango mai ia le talanoa mai ma whaasoa mai ia ma onu ia le tātou proklame ma le tautua le sifonga lau mua pa malulua te fo ia ua sala fo I se mātou au langa ma le tautua ia o le tauta maali I lau mai mo mai ia mātou te wha malulua atu wha mangalo so mātou wha le tonu so mātou se le nei aso ia manuia lava ia fuafuanga ma ngā luenga o le afiafi ia tō le a tāpena atu awa ia ngā luenga o le afiafi ia wha malo atu fo ia I lātou le la ma lava le tonu ia ai tātou toi whilo I tai au le tai masani I le tu lai fitu ia mai le si fonga lau mua Wellingtone ia mātou te whātua whāwha so I fua Sāmoa ma ia whamanuia tele lava le atua ia ma ia manuia tele le afiafi whāsoi fua ia